Ile suafa malolo tātou li I whaolo Yesu Keriso mātou te ofolo whātu ma whaatalo whātu ilo malifua mai Samoa I whanunga whau le nei aso. O le aso lulu nei aso lua se maliva o mati I le nei tau sanga luathe lua se furuma tolu ma o le tautua nei le si ufonga lau mui Wellingtone o tue amatalia lana tautua I le nei tae au. Ai usi mai le whaafonga lu tātou tinu le a tātou mua le tua nei tae au e ale le tātou sauninga lotu whale ainga o le ataita ia lele sunga le whaathiangainga Reverend Nove Vaila au o le whaathiangainga o le Ekalesia Whaaputuputonga Cristiano Samoa I Porirua usi maia le whaafonga. Au te a whailoa I ma whatalo whatu I le pa ia malu le tātou au whaafonga ni nei tae au malo soi fumaua malalangi mama ua whafangu ina mai voi lotu soi fua ma o tātou wola o tātou o tualofa mai la tātou malo longa ma le moe o le pō ma vai ia lea fau fua I mai le tual nei as fau mo I tātou e ma lea o ai o tātou whaafoi le vi inga ma le whanetanga o na olo na alofa ma lona whamaoni e o tātou tāpua I le tua. Ia outou vivi atu I le li loa ngā ngai, ia e vivi atu I le li. O te vivi atu I le li a o wola, o te whaipesenga I loa tua a o tu mau le ola nei. A watou te whatua tua I li, po le whanau a tangata e leo yeise o le tanga, e alu esero na nganga, e fo atu I le ele na iai o ia. Whao matia I lea lavaso o na mana tunatu. E o tātou te tālo. Ala whai mai lau whanau I le nei tae au. E na ua whina ngalo lofa oelo mātou o tua. E te whawhangu ina mai mātou mai la mātou malolonga o le pō. Maua e fōai mai fōi le nei aso fōu. Whao popo yaso lo mātou wola. Whao popo yaso lo mātou wola tau tua ma le ola au auna mo lau fio. Ai vai ma le ato toa le tangata e whesa ngai ma oelo mātou o tua pa ia. Nganga pa ia e fio mai e tautoa lua la mātou tāpua inga. Whai e le nganga ma le whamaoni a ia I ula vai se vi inga o oe lo mātou o tua. O te male alo male nganga pa ia. Amen. Nau whaita wina ia tus whaita wale. Nei yaso e tus amal whasolonga tus whaita waso. Mō mai le evangelia matei o ilonum tā upo e luas pumal wha. Au te whaita wina mai whai upo e whasu lima. Whangata mai whai upo e lima sifurmal tasi. O ai foi le au na whamaoni ma le mawhau whau. O tō fia lona li e pule I ana au na. Ia vatua lato me ai I ona I tu aso. O muia le au na pe a sau lona li e maua o ia o lo whapeo na whai. Moni o te whai atu ia te utou e tō fia o ia e pule I ana mea uma. Ai a whai e whai ifo le au na leanga I lona loto e whatuai mai lo wali. O na whasia I le e ia o na uso au na. Wa ai foi mai inu whatasi mai e inu ia o nā. E sau lava le li o le au na I le aso e le whatalitali atuai o ia. O le tu aso fo I e le loa ai e ia. O na matua whaasala le ia te ia. Ma vatu ia te ia lona tofi whatasi matangata whaafia mea tonu. E iai le tau whaitangtang ia we ma le lili vau o nifo. Whamani o maile nganga le tua I le tātou whaitau ma whalongolonga ia nā fionga ma ia tu mau atu ia te ia lona vi inga e whaavavau. Ia whaungaina le whai upo e whaasifu ma le ono e whai aini ma whauwhaunga whaleanganga mo le nei tae ao.
a mu ia le au na pe a sau lona li e maua o ia o lo fa pe ona fai. Lo fa tau fitalainga lea Yesu i le au na le lei. Na tu ia e lona li le tiu te fai. A e foi mai le matai o lo fa maoni le au na. E fai le fina ngalo lona li. Lea na fai e Yesu la na fitalainga lea a mu ia lea au na. Pe a sau lona li e maua o ia o lo fa pea o na fai. Sa au ta ua i mawhauwhaunga whale nganga o le asonga fua, le mafuanga o le tala noanga lea Yesu maona soo, lea o lo whai runga o le maunga o rive. Ka uma lava le whitalainga Yesu o lo wha uma iai, le mta upo e luas fulma le toru, lea na whitalai a Yesu Jerusalem mai o le fasiotia perfeta, ma fetongi maa i na a wina atu i a te oe, ua tere lava o umanao e wha poto i lau whanau, e pei o le moa, o na ofa tai i lana toloa i lalo o na apa au, ai le mafa fai o tau. Tā ua i mafa whaunga o lo momoli na mai ta upu le luas fulma le wha, i le wha upunga, ai le mawhawhai o tau. O le sio manga o le ola te, ma le ola fuli tua o Yerusalema i le fio mai o lo lato Mesia. Fōringa mai o le sio manga tonu lavalea na mafuai o na vavalo Yesu ma au mai whaai longa o le aso ngā taanga e wha matalai pōpua ngā ma wha tai muanga o ngaonga. Pe a fio wha alua mai le atali o le tangata. A o tū mau pea le ola te ma le ola wha fia mi o tonu o tangata. Loa matam ta upo e luas fuma le wha i le wha upunga a mātai o whai mai o na ulu fafo leo Yesu ua maliu ese i le malu. O le ata wa aia o le furi tua o Yesu i a Jerusalema. Ma le malu o lo o ngā tonu i ai Jerusalema. Sa au ta ua foi ana nafi le atu lima o le fetalainga Yesu i tai o le lotu Iuteia. Ta lofa i ate o tou tusi upu ma fariseio tangata whaafia me tonu. Le lau whaasino e so o Yesu i a Yesu fale o le malu. A ua tali Yesu ua ou tou lei loa ea nei mea oma e moni ou te whai atu i ate o tou e leo to e ise maa i lunga o le tasi maa a e uma o na solo ia i lalo. O le fitalenga lea a Yesu na mafua i loa o na fesili so i le fesili. Ia e fetalai mai a te mātou pe o a fea ia mea. Pe se a foi le whaai longa o lou maliu mai ma le ngāta anga o le rolangi. O le wha matala ina la Yesu o pōpua ngā. Ma le wha tai muanga o le aso ngāta anga. O lo au mai e Yesu mana o onga e peo na tātou whalongolongo iai le aso ngā fua ma le aso lua. O onga o le tū mau i le wha tua se iau o le ngāta anga. O le onga o le ola te talo ma le ola sao nuni a wai le iloa le tu aso e fio mai ai le li. O le onga o le talia o le o mai o puapua ngā ona o lo tātou whatuatua i le suafa o Yesu Keriso. O onga umanei, o lo afi fi mai le whai loa manino mai e Yesu e iai le aso ngā taanga. Ai o le aso ngā taanga o le aso o le whata funa ina mo i la tau e pei o tangata o le lolo i le vai tau o noa. Ai o le aso foi o ngā taanga o le aso o le wha o le tanga mo i la tau o filfilia. O le au te tele na, o le au te tele na o le mta upe luas fun ma le wha o le tusio mātaio.
Foi o muni muli o le mta upo luas fulfa, lea sa tatu whalongolongo i ele tai au nei. O lo whao ngā i Yesu le whainga whaafata oto e mo moli mai ai le whi au e winga i tangata le lei ma tangata le anga. Au na wha maoni, ma au na le wha maoni. O so o usiu stai, ma so o le usiu stai. Lo manino le whaata oto malona winga, au wā lo whaata tau i au na ata mai, ma le wha maoni na tu i ai le tiute ma le wala au ina i lona matai. Ai foi mai le matai o lo wha apea lava o na whai le au na o na tiute ma le wha maoni. O lo manino foi le whaata oto i le isi au na tu i ai le tiute ma wala au ina. Ana whaata la le, ma whai mea whaata furu le au na lea, na maua mai lava i le matai, e le o wha maoni le whaatino ina o na wala au ina. Tolu ni au onga e fia wha soa na nei tai au momua. E iei le aso ngā taanga o le toia fio mai ai le li. Ai nao le atua na te sila fia le aso ma le itu aso. E iei le aso ngā taanga e toia fio mai ai le li. Ai nao le atua lava na te sila fia le aso ma le itu aso. Lua. E manao mia le aso ngā taanga ni au na le lei man wha maoni. Manao mia le aso ngā taanga ni au na le lei ma le wha maoni. Tolu. E iei whamanuianga mo au na wha maoni. Ai iei foi wha salanga ma le wha tafuna ina ma le tauwhaitangi au we mo au na whaafia a mea tonu. O le whina ngalo molio e su mo i tātou. O na so o ma tangata kerisiano ina ia vei tātou ma au na whamaoni. Au na e le fua ina lo whamaoni o na ua e loa le aso ma le tu aso e to e fio mai ai e su. Ai o le au na e whamaoni e whaatino ma le wha maoni o na tiute o na ua e tu mau i le whatutua ia Yesu Keriso. Tu sa lava pewhea ngai ma pōponga se iao o lava i le ngā taanga. Teo tātou te tālo. Mātou whaafo i lava le vi inga ma le whanetanga i ate o lo mātou atua o lo mātou tamā. Ono lo lofa ma lo fa maoni. Mātou whalongo longo i lo whetalai mai mo i mātou. Ono le soi fua ma le ola wheso o tai o le tangata i lau fio. Ma lo mātou wola au auna ma le ola e mōli mau mo oe ma lo finangalo. Ma le whea ngai peo i mātou ma lui tau. Ma whainga tāo le ola mōli mau i lo suafa ma lo finangalo. A o mātou whalongolongo i lo whetala i mai. E na o mātou whātua ma le whamaoni. Ia mātou whamoe foi i la ua fio. E te au maia ia i mātou le malosi, mātou te ngaru lue ma tau tua ai ma mōli mau ai mō la ua fio. Aftai o no wa ala fai mai lo nu mau tangata i le nei tae au la mātou malolonga o le pō. Au ea o maia ia i mātou whamanuianga o le aso fau. A mata saungi unifoi mata pena pena lo nu mau tangata ngaru lue mau tangata sa ili. Whao ngā ina le soifua maleola i le nei foi aso. Mātou whaftai mō au whamnuianga ese wa e whasoa mai lo mātou ola. Mātou whaftai o nō le āwai mai o lo nganga pa ia e tauto lua i mātou. Lo mātou ola mōli mau ma le ola au nei lau fio. Au a vea lava lo nganga pa ia e tauto lua e whamalosi mātou. Mō lau whi au ma lau ngā ruenga.
Mātou whawhitai lo mātou tua o no le nei tunu o mātou no nofo ai. A tia e ai o mātou a inga ma mātou whanau. Mo a vai tama ina o mātou wola. A tia e ai foi lau e kale sia ma le ola moli mau o tangata. Mātou whawhitai o no meo mo whai o na e whasoa mai o mātou wola. I lo mātou no nofo ai tonu o le nei tunu. E mātou whawhitai mo au fionga fola fola. Ma la mātou whaitau ma mala malama i lo whetalai mai. Ma vea i pēa au fionga e whai ma sulu i o mātou wai. Ma se mala malama i o mātou wala. Mātou whawhitai o na o le whaola tanga o le tangata sala. Ma le sau nia i lo lava alofa tu no le tau langa e lo lava alo pele o Yesu Keriso. Wa vea i lo mātou wola i le neila lo langi e leo niola e mau mawina a o ola ua sau nia la ua fio mo lo malo e whawavau ono lo alofa tu noa e ala ia Yesu Keriso lo walo. Tu mau la ua fio le vi ingal whamanu mal whanetanga e whawavau. E mātou te whātu ese ma wha māu lalo i o luma. Ono i mātou lava o tangata se mānga sala se e wha māngalo mai mātou. Wha māngalo no mātou wola ngāru lue le wha maoni. Wha māngalo no mātou wola mōli mau e le tau i le mea e whinangalo ai lau fio. Wha māngalo no mātou wola sā ili. Ono o mātou sā ili lava mō mātou lava manuia. O mātou leiloa no whasa fua manuia o lau fio. O e fōa i mai mo i mātou. Mangalo no mātou wola whale nganga. O no wa vai mātou e sā ili ma mōli mau i lau fio. Malo mātou wola whatu tua i atu oelo mātou tua. Vere maliwa Yesu Keriso lo walo ao mātou li whaola. Wha mamā ai mātou o lau whanau. Mātou stalo mo au whamanuianga le nei aso. Sau niuni ta ape atu o le uru fafo ma le uru fale o lo unu. Whenga iai ma whiau ma ngā luenga ma tiute ma whaiva wei tofi ma vala wai mātou. Ia ngai atu i whiau ma ngā luenga a oe foi o le ano nofo i tono o mātou ai ngā mātou stalo. Ia au whamanuianga e te malu pui pui a ile so i fua wheta lolo i o lau whanau. Mātou talo mo e o lo whata o to lia i mai o le tino ma le mawhawhau. Stono a inga po stono a ai o ngase. Ia au whamarolonga. Mātou talo mo nai o mātou ta mamtina mātutua. O e foi ua pula la ngotolo latou soifua. Ia iai pea la ua fio e te whaalotu tele mo i latou. Mātou talo mo le sā i linga o le poto ma le atamai a mātou whanau. Le ulu whale atu te tonu o whale a onga. E na ia iai pea lua lofa ma lo wanga le lei. E na ia sā ili ma le whatu o tua i la ua fio o e lava. E maua ai le poto i no mātou wola mātatau i lau fio. Mātou talo mo le nei whale whasara lau, ma e o lo ngāru lue ai, ma auto whinga mo i lātou, ia manuia le whiau ma le ngāruenga. E alua lau tala le lei, ma le fola ina o lo whina ngalo mo i mātou, ia lau fio e te whamatala loto, ma whaatupu whaatuatua ia i mātou. Eo ia mātou te talo. O te talo le leoa e le leoa lava i lau sila whangati. Whaia lau lava whina ngalo ai le o mātou loto. O au mātou te talo mawala au e ala i lau lava suafa Yesu le li i man whaola. Amene. Rea tātou vi le tua il pese ua saunia.
talo whamanuia. Tu mau mai e o matu lunga ma lunga o lau whanau re rangi atoa. Le alofa ma le file mua lau a fio le tua lo matu ta ma. Le alofa sili e seo Yesu keriso le li ma le whaola. Ma futa ina i mātou e lo lava nganga pa ia nei se iau le whavavau lava. Amene. Ia o le nā ua whaafong le tātou tunu le nei tāo le tātou sauni ngā lotu whale ainga le teita ia le sunga le whaafengainga Riven Nove Vaila au o le whaafengainga o le ekalesia whaaputonga Cristiano Samoe Porirua ia e tō matawina i fu i tātou i la matanga o le nei fu i aso lulu mo le atuila ngang whaaftaila usunga le whaafengainga mo le upu whaawina le atua nei aso manatu ia o le ua tutole nei whatu i loto mangango tātou tangata o ngāle nei au ia wale o le tautua me se foi nei aso fiangai mo tātou tunu te talo ia whamanui e tele le tua le usunga le whaafengainga wa foi ia le tausinga o le kalesia whamanui e tele ia te olua ma le whatua pe le kalesia mo tāpo inga ia nei teimi Samoa ia le tui nātu ruvi inga neo le tua toi te liu mai whaole o tātou proklame nei tai au whaftai. Salang here. Instead of Fifi Fallo, il est attends le taille. Laugh of the morning. I'm at the apple feet to the Vanvea, so follow more. Attends le taille. Colombe
Ia e toi whatalo whāturi pa ia male malo tata au whafunga ni tai au. Ia ona mawa se lua male toanga ni a Mari. Ia le fo ole manga lue to lua atu ia wale. Te taina fo yo tata po kalame ia ole ato tai au ni tai au. Ia ai Patalo Fatu Mari, ia ai le avesta patalo fala tuno ia momono fa malo atu au faivali. Tapena ina fo yo le te ina fo tato tatalaina tato li tio ni tai au. Malo Mari. Malo le se fua. Malo fo te wata ia to fine po tas fo to salo tanto tio ana fa solo. Malo se fo mo ni tai au. Malo. Ya mo tai au. Malo lo fa timu lava tato po aton po o mai lava ni tai au. Ia ai mana ia le ta fasi ata watu sta fatalo fela tuno. Ia e fatalo fatu le nganga faaloalo nei tai au. I sila mai mua mai ma le whaafonga tapo ai mai o le tato atu no nei tai au. Ma lo le folau manuia, ma lo le langi e mama. Fatalo fatu le a inga sa le vi. O tama whaasau on langi, o lo wha no manu. A wā oe sa mua malau tapo a inga. Whawhilo ai atu po i tato tua asina sina. Nei o tato matua tausi. Ia o ila tolo o wha matua i tumu i ai a inga noo e kalisia ia ai maisele mamalo lau tele o Samoa i ona tūlanga whaadu pilupeina ia o si fonga lau mua nei wa toi amatalia fo ilan tautua ia malana au nanga maasani mo oile atu no pele ia ile whangaloina fo i la taua whapeona whafonga mai tutono ngaruenga le ua lau sua wati utem whaiva nei aso ia maa lo lawal tawatai maa lo le usu malo le langi ma ia auto o malava ia Mari ia malo atu foi i nei tatou whanawa o ngai man no mai fale nei aso no le ua timu ele aso ia le te va faia o nga kolisi o le aso le nei to fine ana moni le ua fa filo i tatu tunu ia ai fa filo i foi jalu fa na tu pulang tero tatu tunu le u malo lo mai wale sto wa ngon le aso ono solo te ia faia o ele fa ngalo ina foi la to le mai mo mai lungo tatu up your following lungo tatu YouTube channel o lungo for tatu app le mo tatu o nanga matua e fa tatu o nanga lungo YouTube Facebook o le tatu app ya balungo tatu wala leo tasi ono tesi ma tasi fa mo o fe la la base vai ponol nei la lango lo mafuta milita tu famalo ya ole ato tal nei ya e fo nei tal e to fin ano ta fa tasi fo ia le pa au mai fo initial tatu o fenga luanga masani lu ya tasi e pe ona masani e tatu tautua ia suru tasi ia e mane fo se faisina o ia sa o tasi o ia o leo o lava ia i o pe o lua lava male tonga ni atasi le masani on tatala ia solulu e ai ona sa ai o alu tamana i le te va fa ia ona la fa nei le ile a oli tu malo sia tasi mo fa ia tu malo sia fa ia ona ai fa malo tanto tu o le o to lo sumo lo minuto to ni on tale li tu la valu io le wanga it's for to telo tanto tu ni fa manga lu ngon le yaso mana io fa malo sia le sunga fa finga ya no ven lita ya mana ya va me ia le o ne e sauro no matai a mo mai ala nga lu e pe ala fa ia pe a sa e foi fa ma ia nga lu foi le man fa ma ni foi le ia wa ta o tele nga lu man fa ma ni a lu tau foi mo tato e a o pe foi tato i le tio io le lu tau foi na il fa maoni te fa maoni me iti a vea ia o te pule me tele ia fa malo atu i lato le wa fia ngai mga luenga ia le fa ingo fie ne atu no a le usu fa inga luenga Maria le mfai on fatau fa lawa ia mana ia tunga lau ma fa ngata ni atu no malo ia mana ia le la tala me fa so tatu proclame nei tai au ia jo wina mai le tulango talo tau ma talo tai isi te mo mo as fa nau ia le ngata fu ilea ia o tala fa so pito le langi le yaso moni le ai na tu na tu pes nei tu tele mai fa o tatu proclame Sami elan tiwa
tua ia Samoa Awhitai I nai tua a Na taua saina le whainga tā lea ua ai 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 nei o Samoa Weta fefe lea fila wa mungu mani le laiti Tamata ue le tua tane Ai mai uleu Pai puleo sala fai Soia le fafifi le mu Pai ni talo sana Ile mala ua tupu Ai aua lava le fatala tu Nao na e whanoa Ile mala wai Samoa E a fia pongai mai lo O mea whaatofo tofo Sawai I ole ato O ualata ona Samoa Samoa lo tumalo Weta fefe lea fila wa mungu mai le laiti Tamata ue le tua tane Fai mai uleo Fai puleo sala fai Soia le fafifi le mu Fai ni talo sana Ile mala ua tupu Ai aua lava le fatala tu Nao na o whanoa Ile mala wai Samoa E a plie pongai mai lo O mea whaatofo tofo Sawai I ole ato O ualata ona Samoa Samoa lo tomalo Toi whaatalo whantu le tātu te ruru le vaenga o le taiao, e usi mai le whaafonga o se ainga le nei le talo le tau mo le nei a surulu e peo na walo I mai le ofisa o le vaa I tau. Mo Wellington le so o lo walo I mai o le a awa oa, ma tu ulu ti munga le nei aso o le a malosi fo ilangi mai o savili ni so taini. O le fua le ea mawhanawhane le nei aso se fulu ma le lua, a iwa le fua o le ea malulu. Mo wairarapa manutua oi le soa fiai ma le vin, valo I mai o le awa o inisio teimi o le nei aso, ma o le atu ulu vava solo foi ti munga, mo o tau le so, se fulu ma le lua le fua o le ea mawhanawhana, valu le fua o le ea malulu. Mo le atu lenga o le pito I lalo le motu I matu nei o New Zealand nei aso fiai Palmerston North, Wanganui nei pia ma Hastings valo I mai, o le atu ulu ti munga mo o tau inisio teimi o le nei aso, ai vai le mato le lai le wha solo atu I le awauli. Au kilani Hamilton ma taupo valu ia mai o le alangi le leile tau mo tau, ma nei fo le solo lai nei aso wata ngā mea. Tātua siasa tu tātu tofi sa molo valu ia mai le nei aso le atu ulu vava soloiti munga I sa moi le so, luas fuluiva le fua le ea vevela, luas fuluono le fua le ea malulu. Tātua siasa tu ngā teifale ia, po le ase talo tulango whainga whaiva le nei aso, mo le malo le tātu tino e fia whangota. Mo Wellington na pele tai le sfurtasi minute te ali tu laiono le tau nei to e sua le sfurfitu e te ai le sfur loi la uli nei luinga lai pele tai le temi nei ia to e sua le sfurfitu minute te ali sfur loi la uli nei to e pela ia I le lua surfa te ai tu laiono le afiafi nei mo porirua ma mana le nei aso lo sua le tai le temi nei o lo sua le tai le temi nei to e pe le afo le fitu le tau nei
a fo le fitu tai nei o le pele tai to su le sfutasi minute te ele tu la tolu le afia finei ia ona toi pele le toi sfulu liva i le poana nei ia lo fa malusia pele saunga le mui lungo mta fanga mesi fanga tanga i le ngata fale nei aso mesi savili malolosi e pei ona reportia mai ia o talo na o tau mesi foi se vai ngal talo tai mo nei aso lulu ia ai si tato asia tu fine ia ana ia wa foi swingo tupe nei aso faftai Malo faftai mari tala tupe ia por swingo tupe nei aso tasi le tala New Zealand ia maua le tupe Australia e iwa tasi sene tasi le tala New Zealand ia maua le tupe Fiji e tala tolus funu lima sene ia moi tatou o lo whapea o na aitau malele atu i nei atu nuu ia wa foi le alofa foi nei tatou ai ngai Samoa tasi le tala New Zealand maua le tala ono sfulu tolu sene tupe Samoa ia mai latou o lo fia lafo tupe Amerika tasi le tala New Zealand maua le ono sfulu tasi sene Amerika ia Manuel Lafongo tau tupe nei aso Moi lato lo famana tuina lato asoifua nei aso luas fuluiva o mati aone ngalo le tato emaili na pe afia awina mai so fa manuyanga o le aso whanau at samoacapitalradio.co.nz o le tusi whaitau mo tato ai me se o to lo famana tuina to asoifua nei aso maua mai le salamo lona mta upe duas funu ma le lima o lona fai upe sfunu ma le faa o loo faali e Yehova lona finangalo i e matatao ia te ia na te whaailoa atu fo'ila na whiangainga ia te i lātou. Salamo e luas furu lima, whaipues fun malwha. O loo faali e Yehova lona finangalo i e matatao ia te ia na te whaailoa atu fo'ila na whiangainga ia te i lātou. Ia manu ia te le lawal whamanatuino tau asoifua nei aso fo i pele ali ia le soifua lau lei whafua loa tau soifua ia awa fo i whiangai fo i mtiu ten whaiva. Ia mo o tau uma lawal o whamanatuina ia asoifua nei aso o le pese nei mo o tau.
Sigo fata party, sigo fata tinati, sigo mai al favea, sigo mai favea, sigo fata lilo, fala ole fati maleko, tuia ilunga, sei uma, sigo fata party, sigo fata tinati, sigo mai al favea, sigo mai favea. A tala fatu le tunu usmai al fafonga o le vavai lea nei tala fo tala fa sol pito lo langi me na tupu ile so te usanga o mava ile aso luas furu iwa mati. O le sol te usanga e tasiono fitus furu tolu o le tupu o pene tania ile nā taimi o Charles Lelua. Charles II na ia talia ia le tula fono ta o le Test Act ina ia avesea ai ia le ekalesia katoliko ia maili au wai ini whaatasinga whaale malo. Ia po o whaatasinga whaale malo ma tangata lau tele. O lea tu la fono na pasi e le sol tau sanga tasiono fitus furutolu. O lea sol le tau sanga e tasi valu o tasi. Na maua ia pele tānia ia nuu nei e lua o Danish ia ma Swedish Islands i tonu West Indies. O le sol tau sanga tasi valu tasi lua. O le urua i whaipoiponga le ua whai e tutonu o le whale pae pae na whaatino ina i le so o le White House le whale le nofo le Palestine o Amerika. O le uso o le First Lady o le uso lea o le whaletua o le Palestine o le whaletua o Palestine o ia Lady Dolly Madison o le na uso o la esuafa ia Lucy Payne na whaipoipo la i le so ia male whaamasino maualunga e pole se whaamasino o le whaamasino ngā maualunga as tangata e suafa ia Thomas Todd o la whaipoiponga la na whaia lai le aso nei tutonu o le whale pae pae peo na whailo atu o le urua i whaipoiponga le ua whaia tutonu o le whale pae pae le sol tausanga e tasi valu tasi lua tausanga e tasi valu tasi wha na maua i le avanoa o tangata iu taia uma i tutonu o le nuu leo Denmark e ai a tutusai maisi fo i tangata o le nuu o Denmark. Ia mahana ia tele. O le so i le tausanga e tasi valu tolu se fulu. O le tupu o se pānia le taimi nao King Ferdinand le fitu. Na pāsia le tula fono i le so i lalo o rana pūlenga. O le awha atanga i le tūpā o tamaitai o na tau aveina tofi tupu ia po le kuini o le malo se pānia. O le tausanga e tasi valu fitu tasi. Na tatala ai e Queen Victoria. Le hall e o le Royal Albert Hall. Tutono o lone tona. E whapea la ia whamomong. Na matua mawhatia le Queen i le taimi na tatala ai le hall. Na tu e sa uni e whaila na launga. Ai o lona mawhatia tele. Na le ise launga na usavali atua i luma mwhapea mai. Ua tatala nei le nei hall, ma oti loli pine. O le tausanga tasiva o tasi i le so, o le malo Australia. Na whaia le latou whainga pālota i le aso le nei. Ia mamanu malo ai le tangata sua whaia Edmund Patton. E whai ma pālemia. O ia sa whai ma pālemia e tā, e whaile le whaatali e taimi al whainga pālota. Ia na toi malo e lava le whainga pālota i le so, tausanga tasiva o tasi. Tausanga tasiva fast food ono i le so na whai ele ta alonga ea mua lava whaavau malo ta alonga kirikiti le vau Australia ma New Zealand ta alonga le na whai ele Basin Reserve e lua ane aso ua mautino lava ua malo Australia o le so tausanga tasiva iwa sfulu o le tangata suafa ia Bob Hawke na man malo na pati o le leipa i le whainga pati lota lea a Australia fo le tausanga tasiva iwa sfulu le aso nei e whaamanatu le nuu leo Saina, whapefo le nuu o Taiwan, e whaataua ai le autalavou. Whaataua ai le autalavou, tele sauninga e whaia, maisi o taulanga whaamanatu, e manatua ai fita o le malo Saina ma le malo Taiwan, e maisi la foi
whaamanatu le au televou le tā ua le sao o tangata mātutua ia e whai mawhata i te inga mō lātou ia mō lātou sao foi i le mālo o saina ma le mālo Taiwan. Le aso le nei o le au televou ia foi atunu o lalangi. Talofa tam teni talavou wa o tono pelongi a whaio te mawhaio e te mawhaio fo. Si ufonga le lau mua i Wellington. Siu fo matu o fio suao Felice Mikaele ma le pispisega na lau Samoa toe mana tuna tuai ia i Samoa. Moni le ai o tuno mal tato me poi ate le wati. Poi la to ia mai mo mai no YouTube mal Facebook. Ia toe fa malo atu o kasa o le o mota misia sa mo fa no atu pisia. Felice Mikaele tuloa fa fonga mai watau. Watau lise leo. Ole figa tai o tau tuino le tatu turu ana. Ta mo faia ia ise. Ma fai i leias. Ia fa taile ma futa mai tatu tulu po kala mene on ator tau te fa talo fatu ni tatu tu a te ma sina te mam tina ma tu su tatu le ma futa mai le te mo tau. Ia to fine ana le uto 5 minuti on talo tu le valu o minato tatu fa po mo tatu telefone tatu tala mi Samoa ile leias. Moni le mana ia vaenga le na mai le tato tala o fasolpito la langi e tu foi mari fata uo e fata wanga lea e tupulanga tala vau le sao tangata matutua. E se taua le ua whaarononga mai nei tatou tupulanga tala vau tono o Mauta Malawa. Fata ua le sao ia o mama, dad, ia po grandparents, ia po matua matutua, ia lea na tau mawhai mai ai. Mana ia vaenga taua lea. Le isi vaenga mari mantua tau sanga nei le la suia i le whamna tuina o le asoifua o le tupu tamaitai. Anga e whamana tuina o le asoifua o le tupu. Ia wale to ye le tupu tamaitai ia Elisabeta a loua sutu langai ia lantama. Leo Salesa le tupu a King Charles lewa ye le temini. Ia o la so mo lau yuni. Wale na mai tatu tarfa so pito le asfa na o le tupu leo King Charles II le tupu. Salesa le lua ia lewa ye Salesa le tonu la lewa. Wa se e me le tofiole o le tupu ia o Britania
ia mane foi no fia foi mo foi se asa malolo na tu ia. se fai oi Britania ia malolo tu se Ia wao le aso nga fua mua o le masino yunia pe e pa ula aso lima ia le fa manatu nai ia le aso fo ne la tato le toi Queens ia le au la king tato Kings mana ia o so ni le tau ni tu fina o le malolo tau ai tu ulu foi ti bunga le tau ni ia au tu so o le fai tanga ma se vai tu sto le vai vai tu foi ese foi e tina le marulu ia ai e sa wai le style foi le sa mo le o le vai tanga ma le ele pe o sa moa e tatele popole pola lo to ofu ia pia pe ava pele o ia pia ngal venga ma o ia o tato Wellington ai mai se tato Wellington pole ale tau ma fanfana e mana o mia lava le fe lua ai ma avele e o fati mo to ta avale e ona la tula fa pia Mari talo faila e tele sula tu nei sa oi fa tu say vai tu vo tape nanga sa o tanga ia me se foi le tu ngan ngai ia fa sta ia le foi na lava la isa mo ni le ai tu ese tau ai sa mo si pa ia bri vai tanga au le maru malulu va ven sound malulu ia o ia le la fai wi mati ia le la tato amatalia foi le masino a perila ia ile fai ungol vai aso nei ia mo tato o foi le famna tuina le maliu matoi tol tato di faula moni o le ia so pe na fai lo anto le o i le so te ia fai a o ngolo i le so ia no winga fa nau ia no fa le fai se fe au le tono lai o fa tuanga mo mona mo tu fa nau le ma vuta mai fai se me o le va pe so te fai a o ia na tu o le o tu langa fo ia o nga tawan fai tau stusi ia fai ni nga lu winga tono lai ia ma tu nei e vesi ni vai ma tu pele pelo le ia la tu fa nau le ai o le so te fai a o nga le aso ia o ana fai a o nga le tim ia venga tau no la tu stok ia ai me se o fai a onga in kolisi ai o lo fa pe na e pe ia onga tato walum fa na ia le onga mata ia ma onga tulanga lua ia ai ono tato taimi o toe 2 minute on taro le tu lai vanu ta pena mai foi tato telefo i nei tai au ma lo lava le tawata ai ma lo on sai nei aso ma le si vanga ma nei like love na share tu tato o nanga tu fin an lungo Facebook YouTube ia fai foi na ma futa mai le lo tato zinu lungo tato proclame le aso fa le lo lango ia pawana vanga le ma tote fa tala ula toi ia o le share ma le like le tato Facebook page ia ma fa so atu tato fa le foi lo lango i le tato tautua ia stami wata talfo ia mania tele ia tuting 5 on nei aso O te toi whaafeilua i atu lo tātou, tino i seisi whaopoponga le nei, o a tātou telefou mai sa moa, e le tautua ale se ufonga le lo moa. E na ua tapa li puawa ale whionga le mpasal malo sei nei sa moa, i a Jiao Xiang Liang, na ia sau noai, o le tui natu e le fio anga o sa sina o le nei whaaloa le tele i a tia se swafa matai, wa le ngata o le sanga whae lunga ina ma le wha malo sia leo le whainga pa anga le malo sei na masa moa,
E tūlanga tau ia ti nae mai le fast fulfitu tau sanga, ai o lona so o tanga fo ilea mō tangata Samoa, i lalo lava ole nei whainga paanga. O le whaafotutupu a le fionga le mpasa le malo seina, wa whae e atua e le fionga le minister whaato angam whainga whaiva, le fionga la uli le wa tempola te Van Fosse Schmidt, le suafa tupa i lofa ia jau, o se whaaloalo me le fio anga sa sina, e a vea ile mpasa o le malo tele, e whai mauna ainga i Samoa. O le malo seina wa tele lona sao le malo Samoa, e le ngate le tūlanga le tamau ainga, fesosoan fo il tūlanga lau tele i nuu mafio anga, whaapea foi i le tūlanga tau le soifua malo loina. O le si tia le tūlanga i to mai mo le au onanga mo le atunu, o le maua leo tangata whainga luenga wawa noe to e awa o inai, o se tasi lo vaenga le whainga pa anga le malo, ma awa onga le tata ese Australia le APTC. E tolu i tuti no le malo ua maua awa noa tangata whainga luenga, e toe awa o inai ina ia si itia tili lo latu to mai maanga waa, e le whaatinonga leo ngā luenga. E au fiel whaana poptonga o malu si angatau el tise le EPC, o le pulenga o le suawai, malamtanga luenga o leo whalpui pui ma leo la toi fuata ina. O le vaiaso o mawai sa sa inia ele malienga le vaa o le aonga le APTC, ma le fionga le minister mtanga luenga o leo, le fionga Fawalo Harry Schuster, ai meise le fionga olo a fuafiti va ai, e le whainga pa anga le whaatino le APTC a o onga, mo nise filifilia mai mo ia au ona ngai tolo le malo, e to ia o inai i anga vaa tau faufale, palamba whaatasei matulanga tau soifua malo loina, ma le saunga le mulau tele ngā luenga. O mta aupu tau i anga vaa whaavao malo e au fia ilinga ngana tusi, whaatasei malvaenga wata ua digital literacy, e le saunoanga le fionga al minister e a Fawalo Harry Schuster, o se whainga pa anga lo atangia mai le malo se le tau tinonga, e le tuina mai ei leo a onga i se tūlanga e sili o na lelei, ai meise o awa noa ftala whianga i mō tātou tangata whainga wenga. Mai o le ngā lurue whaatasi e o le APTC malamtanga luenga o leo e whaatino o onga, o se vaenga tele leo le lātou fsoaswani mo i lātou o lo tuli whaasalanga il to ese, pe ato e foi a inga, ai wo lātou maua se to mai e whaatino i ati nae, mo le manuia i o lātou a inga le lumanai. Na whaalia le anganga whaanga e tio le whaatonu le APTC, ona o le nei whainga pa anga e le ngata o le si itia ati le o to mai maanga waa le au whainga ruenga i Samoa. Ai o le a tele fu inisi awa noa e maua, e nei e whaatau nui nai le ola o awina, i vaenga i au onanga o lo ngā lulue ai te tonu o le atanu. Ua whauru whale le fionga le au mamalu o le malotu to tasio Samoa le fionga i a tui maleli i whano vale to so alo vile lua, malana masiofo, le tautua ma le au onanga a le ampasa o le malo Austria e Samoa, ma le ampasa ma le falitua, mai le malo Czechoslovakia e Samoa. E le feilo inga ma le fionga le au mamalu o le malo ma le masiofo, na whātau te iei fo i tūlanga māsani, o le tau au ina mai eile o la tusi tau loa, mo le whaamao ninga o la to whinga i to tonu o le atano. O ia to whinga i pe on the sila fia, e ngā lurue wa alua i Samoa mai fo i atano, mo ni vaenga e mo mia e Samoa mo le manuia lau tele o ntangata, e maise le saunga le mu ma le malu pui pui a le lei. O le mpasa o le malo Austria, ua tele tausanga o tautua mtanga luenga manisi o whaalapo ptonga te tonu o le tātou malo. Ai le ito fia i lona tō whinga uanga lue ai nei. O le tausanga lua fesa fulmaleiva, sa tō fia i le nei ali e avea ma ampasa o Austria i New Zealand ma Australia, whaapea foi ma le Pasifika. Ai o le mpasa o Czech, o se tama i ta i waleva o na tautua mtanga luenga le malo. Mai sa tō fia foi o nisi o tō whinga whaatai te whono i te tono lona atunu. O le tausanga lua fesa fulmalefa a nga i le lua fesa fulmalevalu, na tō fia i loe avea ma ampasa o le afo i māloe i Japani. O le teimi lo na lua le nei, o tō fia i le li ampasa ma le mālo Czech, e whai ma ampasa le mālo Australia, wha solo mai i New Zealand, Solomona, o Tonga, Vanuatu ma le atu kuki, wao fia i ma Samoa.
Walau sila fia le antunuu le tā wa telo le o nanga malangaluenga whaatino le ofiso le loia sili, e le tautua ino le tātou o tunu e maiso le tātou malo. Peitai ua whaamawina le tamaitai loia sili, le iai pea ma whaatupula ia o lui tau te telo lo whea ngai ma le ofisa, ma wā vei whaafitauli e te tau na tau la iai le silisila le malo. Mo se whafōta le whea ngai a wale solonga le leo ana o nanga i le anga i atu le lumanai. I le reporti whaatau sanga le ofisa le loia sili ma le luafe se fulmaliva le luafe lua se fulu. O loo manino mai le reporti le komiti whaapālemene o tūla whono tū mau, ma tā opu tau whainga pālota, tā alo sanga ma tō whinga whaale whaavae. Le mo mia le se ngā yoinga e whaatu mawina ai lo ia o loo ngā lulue le ofisa, nai lo le vave o na whaamawai ese. O se tasi o vaenga na mātai tuwina ia whaamaumaunga, a lea fua mai le titi o le tatongi, o le malanga le ia tunu e whafo e nisi o ngā luenga whaavao mālo, se e nisi o ngā luenga isi ofisa o le mālo whaatasi ai, ma fua fuanga whale ainga a ia fo ilo ia. Na whailoa le teitei whono o le komiti whaapālemene na ilo ina nei vaenga, ia wapa au mulipola alo i te fua mulipola, e se fulmali iwa lo ia si nia ua whaamawai. Ma o se itu whainga tā leo le tuua ai na o lo ia fau whaatoa a matai le ngā luenga. I le ofiso le lo ia sili, e ono vaenga te tele o lo a ngā i eile lātou au o nanga. O le vaenga o le tusi tūla whono, o le vaenga o tangi whaasanga i vāo tangata ma mata opo wha al tūla whono, vaenga o pisi nisi ma tūla whono wha vāo mālo. O vaenga i mōrianga whaasoli tūla whono e pei o na iai le whaamasinonga wha i tū mālo. Vaenga mōrianga sol tūla whono, ma le whaamasinonga māwalunga wha pe ai ma le vaenga o onanga lau tele. E wila e na iai le pangati o sa mo ia afianga o le misena ma le COVID-19 le ua tau mai atu. Peita ina si tia māwalunga i tūla whono tū sia, ma tūla whono whaatonu tonu mai le luafe se fulmaliva luafe lua se fulu. A ngai i le ono se fulmale lima, whaatusa i le luafe se fulmale valu luafe se fulmaliva, sa na o le lima se fulmale tasi tūla whono sa ngā lulu e ai. E manatu nisi sui whaipule o le mō ta whono al pālemene, e te tau o na fausia se malienga po se aia inga, e tau fia mai ai le mamuru ese o lo ia si dia mai le ofiso le lo ia sili, a e tutoe mai ai na o i la tō fau, whaanto a whau mai le tomai whaalo ia. Na langa foi se fina ngalo le komiti, e na ia toe sila le komiti o skol sipia le atunu, e le tatala whala wai tele lo le awa noa molo ia ea o ina i mata opu tau i la tong tā, e na ia mautino le si itia o lo ia le lei, la tau te tau aveina mata opu le malo i le lumanai. Sa na o le tasi lava le awa nofa skol sipi lo ia, sa faa nganga i tau sanga te tasi le malo. O tala fauia mai sa momo le ne aso, fasoi foia. Tala flava al whaapoponga momo talafou ma le si ufonga le lau mo le nei tai ao o le aso lua sifulu iwa o mate lua afe lua tolu. O le aso sa sifulu ma le ono aperila i le ito lai lima i le afiafi o le afa ataunu uinai se whaatasinga le consultation talano evening o wala uinai a inga Pasifika o whaalaputapatonga o maaftanga e kalesia te itasi ma so o se tasi ina ia awa iai i lea fuafuanga le matanga luenga wa onga. O le whaamoemoenga au tō ia whaatala noanga, pe ona tā wai le pepa o whaamatalanga, e whaapeo le tausanga ua mawai atu, na tālo sanga i nai le matanga alwenga, i a onga o tamaitia onga, a inga o tangata, ma ila tau mai matata tau i a onga, e tusa ma awala e mawhaia i tō la whono whaatontonu na fuafuaina, ma li poti ise awala e sili o nā o ngā, mo le whaalelei o le whaatinonga o ngā alwenga whaatino e a onga, ma ia sili nā o ngā mō tangata o lo tā ua fo i le pepa o whaamatalanga.
sa whaailoa tu fo ini finangalo i le mtanga luenga, ua tatau ona o lātou whaataatia ese le mau whaamatalangau ili o loo mo umia peona whaamawina i le a la fua, a e tuu le avanoa i tangata, e whaalia i o lātou manatu, i tūlanga e whaatau nuea o ngā mua lātou whānawa onga, ma ia whaamua peona tau la i le vaai, i le tamaititia onga, a e maise lava i tamaitia onga i lei ato atoa le lango sa lātou mawaina mai le whainga whaavae tau ia oa onga. O loo mo o mia ai ngā Pasifika, ma whaala potopotonga, ina ia awai atu i lea whaamoemoe, a wāni finangalo whaalia winga ia mata upo. O lea whaataunu wina lea whaatalanoanga, i le maota po le hola le kālesia e whakasai porirua. I le lua Louise Grove i Waitangirua, i le asosa se fuluono a Perila, mai le tūlai 5 e o atu i le fitu i le afiafi. O whaamalolo e le palemia Chris Hipkins le whaipule Stuart Nash, mai ona tofinga umalawa whaamenista taulo o ia tau aveina, ina ua whaamatala e Nash i tangata i e langolangoina o ia, e ala i tupe whaamea lofa po donations, ni tala noanga le kāpeneta e pui malu ia i le whaatangaino na whaailoa i tua. I le afiafia na nafi, na saunoa i le palemia, sa ia whautua ina le kovana sili, ina ia whaamalolo Nash, mai ana matawhai o i uma, o le tausanga i loa wheluas fulu, na email e leli i whaipule ini tangata whaipisinisi, e winga i lona whaanoa noa, i se whaiunga na whaiele kāpeneta e whaatitaule i se polo kalame, e whaamama avengai i lisi totongi mō pisinisi. O isi tangata e tooluana ave yeile emaili, o ila ua umasa whaiani a la foa i ia Stuart Nash, e yei fo ini o la whale o loo whaongaina, ini whainga whaapisinisi, masa o la fia ilo le whaiunga le kāpeneta. Sa mwhaiona mauele News Hub se kopio le emaili, aleli i whaipule, na ave ia whaipisinisi. Na taue Hipkins, ua manino mai lava i lea emaili a Nash, lona solia o aia inga le kāpeneta. I le puipuinga malu o lātou mata upo ma whaatala noanga, ua whaasoa atu nei ana matafa yoi whaaministar, ia sa whaawauna ia tau aveina, isi whaipule le leipa, ile va atu na whaamaloloa i mai lona tofinga o le ministar o leo. O le ato e tāpuni a fo i kolisi le aso i le atu no atoa o wha ngā solo, le solo tite e whaia o ngai wha atatau, i o lātou tutongi male tūlanga i a lātou ngā alwenga. Pe a male luas fulu a whela wha ingo whaia o ngai tutonu o le uni le PPTA, o le au fia le solo i le so, ai tu samale 5 afe whaia o ngā kolisi ma o ngā tūlanga lua, whapea ma o ngā amata sa solo tite e whaatasi le atuna o, i le aso 10 no mati, pei tai o le solo i le so, o le a le au fia i whaia o ngā wa o ngā amata ma au whaingalwenga whaia o ngā tūlanga lua, le eile NZEI, e yei nisi kolisi o le atatalaina, e wa ai nisi o tamaitia o ngā laiti. Sa tau fia leo se tau le lea o na e whaape whaatolo na tau mawhai e whaia ni ngā yoinga o le ave whaamalosi o tangata i tutono Paeroa ma Huntley i le to malo Waikato i aso i tolu ia ua tua nai. Whaatasi e male taimina i a tau mawhai e whaia le ngā yoinga i Hamiltone i le maasina taluai. E tolus fultasi tau sanga le tau le leo le atu la il whaamsinonga wha i to malo Hamiltone i le so e tali molianga mai i ngā yoinga o lo ilo pea le whai o nisi molianga e peo na saunoa le leo sue Simon Evans. Ana le vame na talo sanga le company e le tise le Transpower i tangata e whaasau le ele tise se manue motu sia lava le pao i le motu i saute le poana po. Na mawalunga le fua le ea malulu i le motu i saute, ma sa mo umia i fo i le tootele le ele tise, ma o atu i se tūlanga sa le ngā fatia le Transpower. Sa vavia i lona avila lātou talo sanga, i tangataina ia whaasau vavia le ele tise. Na tā ua le Transpower, na se manu lava i motu sia le ele tise le poana po, pe ana le ngā lulu e whaatasi tangata, i kalai stete, rangiora, makaya boi. Toena nati ma kampani o laina el tise tape au nanga, iana tele le pao e alua i mō vai vevela. Sa le ilo el to tele ni a afianga mai lea whaafita auli, o nei whaapepu pu se taimina tupu ai, a sa whai fo ima tape au nanga, ie whaaloi le pao tele mō vai vevela. Na pa ua tu le fitu ma le valu, le fuo le ea malulu mō kalai estete ma Dunedin, i le asoa na nafi.
E tu samale tasile miliona tala se vai ngā tupe leo leo na whaaluina, mo la lato o whai ngā luenga i tutongi i o lato wa somalo lo. Na suia ia somalo lo whaalamalo i na ngā lulue ai, a uno foie ni tangata titee, loto a o le pale mene. Ua mawhaiana tatala atu i tua e ala le tu la fono whaamatala aloa ia, se vai ngā ato o tau na whaaluina. Ele mata ngā luenga, ona o le leo leo ngā le pale mene, mai le solo titee o tangata e titee tui pui pui o le COVID-19 fluiva. Lea nā pia i le amatanga o le luafi lua. O le tau ato ua whaamaonia e tolu te sima le fitu miliona tā la. O lo oafi e matupe whaalo mo la lato tali atu i le solo titee. Lea e ei tupe na tutongi e no fuanga sa whaamautua i le au whainga luenga o leo o tau mafa o pāse seiva alele ma ta avale mo whioa inga manisi tau na tutongi. E siria ma le afe valu se lau le au whainga o leo mai vaenga ese le tuna o sa ngā lulua i Wellington e mo le puipuinga i tutono a solua sfultolo i le taimi o lea titee. E ilunga la ititi ato le tasile miliona tala le tupe na whaaluina i fale na nonofo ai leo. E fitselau sfulfaafe tala le tau mofeo inga mamalanga. Lua se la uiva sfulu afe tala le tau o tau mafa. Faha se la uiva sfulu no afe tala. Tupe na tutongei masini na whaonga ia la tau ngā luenga mo le puipuinga. Elena o leo na whaaluina ia vai ngā tupe titele. Mana lipo tia foi. E fit se la uiva sfulu iwa afe. Iwa se la wono sfulu tolu tala, tolu lua sene. Ni tupe le au nanga whaapale mene. Na whaaluina ai mo le toi whaale leia o mea na whaaleanga ina. Whaapei matau mo whaamasinonga. E lua se la ulua sfulu tasiafe, lua se la wono sfuta la, 5 sene, le tupele pule ngā nuu ale a aio Wellingtone, na whaaluina mo ngā luenga whaaleleia o mōli o le awala tele, ma le whaamamanga o le awala, ona o tangata nāpia i le pale mene, ila lātou titee. Na whaalia i talafo o le One News, le silia ma le tasile miliona o laisene anveta avale tuwai, ma laisene fo i New Zealand, wa afiene i le mata upulena te talafa asoltu la fono i le au ngā oi, viso o ta inga whaate konolo si lungo komipiuta, a le Latitude Financial, na ta wiso upal company, e tasile miliona ma le tolus fulfitu wafe, le au whainga o laisene anveta avale i New Zealand, wa afia i le ngā oinga, es fulfa afe iwa se laulua sfululima laisene, na saufia i tua o lato whaamaumaunga uma maata, ma o whaapopo ina le tulanga lamatia o ia whaamaumaunga, ili ono whaonga ele au ngā oi pe au o yo lato 5, na whaato ese le Latitude Financial, ma sa whailua fo i tangata taitasi, o le ato i whaini o lato ID po whaamaumaunga, mo tangata o lo umana na o iai, o lo to ilo fo i le company le au whainga o tus whalau New Zealand, le anaulua i ripoti na whaapea, e tu samale afe tolu se lau fast fululua tusi fo lau, sa afiai. Ele o toi mawhaiona tutongi ni tupe tau wala atu. Ile au nanga le Chinoa Bay, ina ua tau fia i New Zealand, ile maasina talwaile au nanga le Latitude Financial. Le avifa ai ta lafwai o loa, ai tutongi muli. E lua se lau 5 se fulu tala le tau iso tamaita ina sasilo na la fongo se tupe, e valu se lau 5 se fulu tala i se teo ngā tupe se. E tasi la valfoi numera, e le isa o le teo ngā tupe, le ana ia lafoi na iai le tupe, o le whaamtalanga na tamaita i le au nanga tau tupe whaaulu ei whaasea, le Financial Services Complaints, na ia whaonga ina se au nanga i lafoi le tupe le masino me, i le lua lua, anga i ilona tama, peitai, e tasi le numero te ngā tupe na sise, ona ia tai na ilalo, ma sise ai lo le te ngā tupe ia tunu i fafo na lafo i ai le tupe, na fesa o ta ile kampani ma whailoane, o totono aso i fito e tau e tutongi eila na tupe, muli ane na le Italia ina le au nanga lafo tupe, lana talo sanga, o le masino au kuso, na taua tuai ia te ia, e le mawhai o na toi mawala na tupe. Na whailo le tamaitai i le au nanga na whaaulu i eila na whaasea, sa langona lo na whaanoa noa, ona ole umio le taimi futo a taua to le au nanga lafo tupe. E le mawhai o na toi mawala na tupe, na whaalia le au nanga i whaaulu i ai whaasea mō mata au putau tupe. E te tauna toi tau i atu le tamaitai, ona ole le o le whisota i ngā kampani, ma le sao whaamatalanga na tui nā tui ai, e ui ole manato le au nanga, le ana whaaulu i le talo sanga na tamaitai, e le te tauna toi whaafo i le kampani le tupe, ona ile o la tauna mafo i le sasi o le tamaitai,
mana momoli atoi fo imalfautuanga le Financial Services Complaint I tangata uma ina ia mata ala I mata upu whaapea ma ia mauti noa e sao numero o tau ngā tupe o loo lafo iai tupe. Talaita alonga, wala tauli maina le whaala potopotonga soka ni usila, se vai ngā tupe tu sama le 10 miliona tala, mai le whaala potopotonga soka le lalangi le FIFA. Mo le isi whātau sanga o lumanai, ma o se vai ngol polkala meo ati na ea le FIFA, a wale alu iluma o le ta'alonga soka, e se 10 biliona tala se tupe maua le FIFA, pe ona fuafuaina ilana paketi, mai le lua whelua tolu e o le lua whelua ono, o le amaua fo i isi asosi soka e lua se lau sfutasi, o lo o itutono le whaala potopotonga, le ta 10 miliona tala, mo le Oceania, o le ate lese suwinga e maua mai a ia vai ngā tupe, pe ona ta ua le pule mo ate na e le FIFA I le Oceania, David Firisua. Ma le tala muli, Wotoe alia ele ata ma le tala I se tina kore I sauti. Le na whaasala la wina I le lalulangi, ona isilia ma le luas fulta siafe tala sana vai ngā tupe, na whaaluina I le suenga o lona lai sene ave ta vale. Ai ola na suenga lona iwa se la wono se folo, lea na whaato a manu I aila na tau mawhainga, ma mawai lona lai sene. O le tau sanga ilo afe ma le 5, na amatai ona tuli loa I le lalulangi le tala I a jaza zon, ona olona le fiu le sa lingo lona lai sene, ewi I le alua tulava I sue ma le pasi. O le masino aparila le lua fa ma le 5, na whaiela na suenga mua tu sai ma ripoti le Daily Mail le UK, e ina ua le pasi, na toe tau mawhai fo I le aso na soai, ma wha solo ai lava I le tailima aso le vai aso, I le umi e tolu tau sanga, na sue ai lona lai sene, na toe wha ititia le e ta I wha alua le vai aso na sue lona lai sene, uma na suenga tustusi e valu se la wono se folo, na wha ato a pasi ai, wha solo atu I le suenga ua wha ata ita I ona avel ta vale, ma o le suenga lona se lao, na wha ato a pasi ai ma maua I loa lona lai sene ave ta vale. Mai luas fulta siafe fitsalau fitus fuluono talale tupe na whaalu ai I ana suenga. Na ta uele tina, sana unau lava ia pasi ma maua lona lai sene, ona I mo omia mola na pisinisi, o ana fuala o faisua whaata watu. Na ta uele vaenga sa whaia ongal tina, ina ua pasi jaza zon, na beye matu atu sa lato avenga mamafa, masali ai se tase I lato sa mawhaia na ta watu le tina, e sili ai le tuu, ai salu atu lava e whaia na suenga, e ui ile le pasi. Na whaame alofa I ele company kore I saute fauta avale o le Hyundai, se ta avale fau lava ile tina, ona ole mawa e tele, o lona le fiungo fie. Tala fau ia male si ufonga le lau moa, mo le nei vaenga o tai ao.
Ia e tai pamalo atu ia nau mai ala wina atu tatu telefolo o tō mai mua mai tōnu ngau penga te whailangi ia i le sivana la siva mai siva enga nei lano whai ia ma tono whale o ia e whamalo atu la whafungaanga ia lo tatu ia i pokalame atu tai au mai a whaile a wina atu tatu whaupoponga mo mua telefo ia lo manga luto o lua atu pia mali tuanga ni a mari ia e long puia li i whaile tatu atu no ia i ni telefo i whaiona mai tatu telefo Mana ia, o le tātou nori tu leiva, tu awina tu tātou telefon, ma tātou tanmai Samoa, o le afoliva, le tātou whaatanronga, ma le songa ia whaalinga leo ta mai le tātou University of Victoria i Wellington nei, le afoli tu leiva, pe o le whaatou tonga la proklame o nei tai au, ia o le ato wa ilia i li tu lai sifuru. Malo. Ma leo tala ia tu fine ana e tātou whaalonga i fo i le tai au, au mai fo i le tu fine a Savelina. O vaenga foi lea lina mai Savelina i an telefon, Mari. O si tinale i Corey Sauti. Lea ana lea lue whaaiva se lau ono sifulu ona alue suena na laiseni. I to tonu o le tolu tausanga, whatoa maua, whaaiva se lau ono sifulu. Iva ono sifulu. Iva se lau ono sifulu. Iva se lau ono sifulu. I to tonu o le tolu tausanga. I to tonu o le tolu tausanga. Ta ilima aso. Ele vai ta ilima aso e alue whai. E mawane wa whai tau fia fe tupe walo ai. Talo fai o korele i saute to vida. O le ifa mau ngai valu se lau ono se fulu. Ia taimina fai ele learners. Na me tu le lai se mo mua. Ia ai fa se lau na fai le su enga. Mo le restricted po o le lai se le no lua le. Ona mo wele o le ifa se lau ono se fulu. Ma ho e foi tamo fai sia tina. Ia le ifa matalanga va pe e sol fia. Ele gat ai ole me masani le ofisa le ole eva ai le tinale aso eva ya so uma ole le ya fa ai eva se la uno se fulu termina so e ole fa ai se la uno se fulu na ho ina alu i te tonu office fa disu le na mai telefon fa mai wa fia le tanga ia por ofisa le fai ina wa pasi le suenga ale tinale ia na mata ono tau sang ai ma wai folan lai sene ono iva wa vai la le titia fitus folo le ai se fa filea fiu ele fa pe io o tato ia peta sia lua tono mana ia foi mari tala ina taya o nei lo e si li foi si tanga tailo liva se la uno se furule tu langa o so ngala se ele fa ngo fere me ele tau fie foi ele tau fie ai longa i stanga tato Samoa wa no winga e ia tau fa iva se la uno se furu fa tau fia fetu pe wa ai mana ia vini mai tono lima lo fa tasi pe a fai e te sile pe ia pe ai mana foi fa iro mai le ele se me foi tatu ai tu vai foi o vesiri i mo Korea i se te pero fai ngata o la tu la fono po tu langa o ai ngol tu langa avina ta vali tono la tu ia fa i se la un se fu matu ma pe ia ta ilo ia tu fa longa o i sista ngata wo se la se te ai langa ia tanga ta fu e alu la tu mar tupe wo tele tupe walu ele tau ngo fies fai ngo su nga me o lai sene tavan tato lo pulo i le tinalia Maria wa tato e se fiu ngo fio ta wa ia na fa lua na feo pe le pasia ia tato ia fa pe o mai tupe ai fa se la ono sfolo ia tailo ia va se la ono se fulu ia le na tato tulu fa o mai vistinana i Korea Sauti lau mawalan lai sene restricted lona lua ia tu sala ia o fia vai sino matua ona ona pisinisi le fa ia loe e fa tau fa la o aina ma ia te lo le jau vanga ia pe fa fiana na fa la tu le si o ui e voile le basil au learners o sau fa basil au restricted to titia o le moana la fus la lai sene lona tolu le po lai sene au tu le tolu o va pe e fenga ta ai ale le ta pena a sitinale ia tailo ia mana ia la o mari o na suele learners bus ia ai suele to restricted fa alua le na le pas ela le ta le to anga le au pe ana wait ta vala le ta tu vala talo fa vala
Ia, solo tātou wala au. Nā tui tau mwhai mai, tau lima lu o whātasi tātou no mera. Ia pia fi whaasoa mai. Ia whaafia na. Na su e lau leisi ni. Wata a mua leisi. A o whea fōi o le leisi ni mua lua poto. Moni. Ai po whea fōi pito nu ule sa le su e awa o istangata mari e tele na o isi pito nu e su e leisi ne le su e pēlau tātou i porua. Ia ai whatala whatatou wala au le wenunga leina. Morning, Anna. Ma Lord soifua tina Rachel. Talofa Rachel. Talofa. Wa mai o le tai hau. E o le manguia o marulu fo. E marulu. Aya, na whaafia na su e lau leisi ne Rachel. Nga o le first time nga uwalua i le aonga. I o le aonga nga whai mua mua. O le road code. Listen. Ta whaila i iskama sa mole i o tau. Mo uwalua la ia kaninga whainga ruenga. Ia. Ia wa e whai e whi. E whi le aonga nga. Nga umala ia nga ruenga uwalu o i o tau. O nganga whai e le aonga. E learning ai ia le ia kula fongo i lungo a wala. Ia. Ia nga whai mai lola ia o sikama. Ai mga ola e ke alu e whai le learner license. Ia e ke alu lai le AA. Ia ngo walwa lola ia i le first time i le AA. I olai mangkau. Ia e kasi ala usuenga. E kasi la suenga a kasi la o mesese a pas. Manaya. Manaya o Rich. Ia. Ia o nga whamei lola i o sikengi nga whaiela o suenga. E a foi. E mawhailanga e nga e kango e pukla o ngua i se driving school. I pole AA. Ia. O walwai loi o i le AA. Ia maua mai lola i o le asonga i le weekend. Ia wang whai si i ngai kenge. O ke whengaruenga i le vai asa o akoa. Anga o la sko nga i la. Anga o la sasala e o ke malo loa. Ia whamai o skenge. Ia whai kou whai le whai i lau supervisor. E pe fie kula e ke whengaunga i lasko o ngai. Ia o ngā saulola ia. Ngā lakula e kanga kai piki mai oe. I lo whal. Whai lau su e ngā. Ia hongua ola ia. O walwa i loa. Ai whako e fie lan me kokong. A whamai e wau se kul. I lei kula. I o whela lo i lau laisi rena o i Rachel? Nga ualwale i e suene kusala o laisengale o le luna laisen. Le iai. Ia. Ang uala suele le restricted. Ia. O le problems la a unga mao male driving school i oi harvest. Ie whaasingo mai a sikama. Ia e peye e apoi. O me whenka, o mingalo o le vai pensini. E malosi la o mi le vai pensini. Peye e apoi e kaula bea i le kaavad. O mi ora lo vai li Tina Rachel. Vavtai va so mai Rachel. Na ia leo va so mai no mo la laisin. Le la na fai atu la lorna pasi. Pasi oi. Vavtai. Ma na ia. Le la kam fai o ko alwe. E ko va so ka Ia, fai la loise no tolu. Ia fai la singilonga lua. Oi, ia. Ma na ia, tamo fai ia. Tamo fai ata tu man wele yaso. Manuia lava ia ia. Ala fatu Rachel vavtai lava. Ia. Ia, vavtai. Mana ia songa foi o nei stina. Ia mana ia tele Rachel pasila na
Learners, learners ia le la reach fa lana restricted, lai se lo lua lai se non lua. mana ia fa so mai pepe ai fia fa lo mai po la tu lo hilo lai sen Se foi fang tau so enga ole lai se non lua Mari. Ioi. Te wa mana yo le na ya lu pasi o le na fa lu le pas. o lai sen lo lua le fai e tu sai e fai le ave ta vale fo le ia pela le tu lango le fu lai sen ala tu ia pe e tu sa ma restricted e ave fai ia e wo taulan le ini fa le tonu man tu lang fo i lau sila ma ve tu lang ta va ai mani e lisma ta pule mani ta no ai fa tala tu fo le no ta tu no ta tu li se tu ni sio vanga o ni tala melo tu lang fo le o ta tu ma fa sa mo tu fina Io e Mari. o le vanga le wa mani fo le umuli mau mai ni sio ta tu fa so mai i tu le fa no anga le i tu langa fo le fingo ta tu meta ma fa sa mo fa te inga lao tu langa o talo ia e pe o le ma o ia le o te lo tanto tu me ano le o talo e i se uso na mo le mau mai e ala tu fa tau le talo fe tau ia le tu a to ta vale ala u va tu tongi le inti la lo le tanga talo tu se wat wale fia le si uso le ona o tato me aisa moye e tau mawhai o tato tangata i talo. Ala tu lai whafo titilo i talo, to e sau efe melinti, pe se ai le whatau i talo. Pai sa o ia le uso lea. Langa nai te le o whea wha le tato me ai. Leo le o mana ia le ai e mātou, tau mawhai mātou i a talo ni. Anai te tongi ai lalo tu lango tanga talo ma. Ia o i lato e fia ai ua nai ua, uwa le tonu o pala ma tu lango talo, ona o tongi ngai e ntia. O le si foi tua fine na moli mau tulang foi o fine tua fine mana ia sa le lau sa no nga Mari le usole na fa so mai I vine ia po grapes le mo fa lo so le ma to ba tang mata ia vai nga ia o me ai tama mata le lan fa le mai la vai o vai nga le pack mai ai ma tu ton tan bip ai o mai ile mele ku tongi fatau ia o tata foi ele finga ringa ia tu so le na fatau fia tongi ole ele o tu fa le lalo ele na sa no mele usole na tanga tu ato e umai to e fai fatau lo le o tele to mana o ai ele fatau ole ele o tele fatau suo pala to no o tolo so na o lo pala to no kolkololi ia ele ale tele lo was furu lima tala le tawole I tau o grapes. Tu se fa pele mai iana vine ilo fa le mai vo le na mai fa le tu tonu ai mai il fa te wolo ai tongi tonu pe o le vanga na o mo le mau vo to te lo tatu tanga pe e tongi tanga tai e tatu me ai o vo tanga talo le na mai fanga fo tu lango fa ya te vai tu le fanga vo le fa le ona o me tau mafai le tau mafai tatu tanga a fai na na e fai atu se tangata whata o loa pena se tūlang pina tupu fo ia te ole le vaianga le mana ilu whafso tai mai vili mai tātu proklami whasoa mai tolwa lima lu o whatasi tātu numera ia pe fia whasoa mai le tūlanga na o lai sene ia por tūlanga le tātu mea tau mafa le fai e wha le leo niso tangata o tātu o mea tau mafa wa atonu e au ngal whasoa mai e no fautai fo ia o tātu atonu ia me se lava tātu I fifie o awao nai tātu tamamatina matua talo lava le mea ano le tau sia ia le o soifo malono ina. Ia ai, o te lo mari la tāsta whawhiwhianga. Tui tali mai te le vainga tāu e mwhion tātata noa ia I le pokalamet atu tai au. Mani, o le ase maru tai au tā tele I o tā pese. Sua whai. Sua whai. Sua whai, ma le toast. Ia, kokoleisa. Kokoleisa. Ana mau tele o ni isi te mino ke kokoisi. Kokoisi, ia. Mana o te mini o maru tai au nei o tātu mātua, ia whamanatu hoi le whala au. Whala au. Awa ni ngalo whala au nei tātou ta mamatina mātutua, pia uma mai le whala au ie te tauan tau mawha ia le tau mawha inuai. Ia vai e whala au e le mwha ia le te tauan tau mawha ina, tau mawha whatoa inuai. Mana ia le ta whala au tu fine ana. Iwe. Ia te wha ole o tātou pese le la tāpena mai. Whatalo whatu tātou whala au? Malo soy fua, no fue kua ana va tele se Mari. Malo se fua. Malo se fua. Lama. Ma ngai lu pokalami. Tai. O so fia fa so ku kulanga lai senge. O le nga fo ia. Le se me langa. Wa ui le mo la fu senge. Anaia. Ole. Al ma ngai ke le la o pokalami le ulu ko e ka fia ngi ala ka ko mafa. O ke maka ia le mele pe o alu supermarket. Mana ia. Ole winga la utala. A mai se le mele I kako kau mafai kau mafa makama.
Mon. Kele o supermarket ko ke alu, ke va ai ale kele o mangu fele lei kongu. Se o kongu, Mana ia. Ngalo kana o fo fenga luenga fale fene ai. Fale Ia. Se kaimia sa o se mangu skasi kongu fale. Ka ma fai ka o fi manga luenga se i kam fai sa wala ave fa fo mangu le Sa oli. Okay, so ke vai so ke lo supermarket. Ya fa la kana i ya ma ko lo hat peken semble pitone peken semble lo hat. O le ma ko ke le o mangu se le so le kong ya ma ka ri. Ele lo ka ko la se le ma ku kongo pa ko ka ma fai ai ma. Moneli. E ave la o concern ku langa le o me ka health and safety ma food safety le ka nga ye kongo fale e ka walanga ka o avis ka ko complain fa nga le supermarket ka fa se la ko a wala ku langa le a wongi ko sa wa ku mangu kongo le o le merika ko ka ma fa sa le o kulang o le pe nga pa nga kulang o ka lo ma fa o lo ka nga kulang ka ko ka ma fa ia pe kulang o la kan sen nga kulang ka ko supermarket mana ia te wala avis ka ko complain o manga ia ke e se time foi le tama sa ma fai ona e fa o ia so fin ngalo po so manatu foi i le pulenga ia po pen fai fen fa alia so manatu e winga tu langa le supermarket i po fa le loa ia ala sa o complain ke lo ka wanga ave ia o no tato me tama fa sa o le pe le au mai tama fa tato ia ai pe ele o man ia la toma pui le le ia tato me mana ia fa so nai man fel le fa tai ia o ke la fa tai la fa so tai ia man le so tai la mana ia le fa so le tama le tu fina on e sa o le te ai i site pe te le ama e o foi ata ita e ta te le man ia fu ai sa o le e pe te ai tu ala fele le mai manu ye nu o tato me ta mafa ia mana e foi la fa so me te male e tau se te me la ta mana a to te le tato e tu tau long fa tu fa pe te la tu o e fa ye o la tu o fa ye e tau no fia ya la tu mana tu le tau no ai fa le tato pe vai se me cover fa le ia tatou me tau mawhanei, me se me tau mawhao ngai tatou tangata Samoa. Moni le. Tatou talo o whai, me umane. Mana ia te le whaasoa si tamalia, wa whatuku manatu fo ia il tatou atunu unu nei tai au. Ia sa o leia, ta whate ta inga lava tatou ai po rua, mari le tele o tamai manu whele lei fo ia, whele lei solo tono tatou supermarket. Ia e se asau tau ai tono tamai whaloloa, ia ai ono tau le matala fo ia whitu toa isi whale o loa. Ia mana ia, ave sa lei oi ave lau fa sea ia pe ave lau complain ia em fai fo iona ato atele ia o atile ia fa malo sia le mata upu mana ia o le malu te anu te mi nei tātou polo kalame te tamu whai atu nisi o la tau ia ma whai ona mafuta mai ko koleisa ia mana ia tamu namu le malu te anu li te mi o le te au pai ia tu mai lalo tātou pese narko kolisa ia ono tātou wala au leo inunga leina talo wala au malo se fua marino ana malo se fua ia se fua mondia ni taia fo le lo fo tua ia mana ia lo fa so e fa se po manatu te fa ko ile e o te le ia se awala o au mai e lo fa so ono le nei le tu wa sa le sa no anga le tu la le toninga i galo le tanga talo le so o te alu o ile se possible i nei ia na o tango la vangi po ile ia kalwang ke kango e fala ia I kilo mai lole singe le no mar campo foi mai. Oh, don't do that. O foi. Why? Pa mai awa ko la kuliska ka fa kal. O foi. Sorry.
Eat like this. I found my uncle. Oh, just live. O ia le mfainga o whakau nga e whakau ar kalo lei ka ngā ka lea leanga. Ia. Hao e mawhainga e whaia lea kuenga. A e mawhainga e wakua ali ma le rokauka. E mawhainga e aia le kalwa. E te mawhainga ia kau sami ia kalwa e a. A sa mai le kala whakaurua. Just live. Ia ole o la ukala. O kai e se le lea lulu whai kakua. Ngaka mangkua le kupe a wakua ele ia ma se mea kupe e whare komu. Angi a mai le kalo asa me au ke kanga bangi ko e la ko skanga ka pa ka ya e se poku anga na mai ke re poku anga o mare ka o polo au mai ne ka ko ke ba ai ma e o ko lai I super sei ia mini supermarket a fa ka wa ka fa I pula po ile ka ki samu ka I kai markanta o ka ese lo ka po ile ka ke mango ko sanga ko hinga fa ka o ro le wa scan lunga nga e a fa ya kola ia please awale langa e mangu ai fa ya we a ti fa ni mai ya ko fola ko ka ki fa I kai loka sa o ia ai e so le ia mai ko le ka le se vinga ka ia a o le fa so ni ka ma ka mo fie ia fa ka ia ma lu an ma ka la ko ni ka ia mo ka o ma ngai wa au mai ai fa ka ki ia no fa so nga ni ka ia ma lo fa tai la vatina mo la fa so ma lo fo le lo toa ia o le fa ali fo yo lo o la wa ia tau o yo tanga fa tau ia tu ma wa pe ia wani fi nau mai ia la fa tau lo ia tato lai te le is fa lo fa yo na e o fa la fa tau pe fa pe fa ia tu ai pe fa tau te me lo vai ngana ia fa tai le so tai mai anu ia lo wa tai lava tai fa si fu ole mana yo le mta pule wa tatu tano ai me se fa so me sinale le ngol me la tau ma fa yo tatu tangat mana ia fu le sauna arginal e ma faina e tu lo va e ma faina ai le talo le ele ma fai ai sia langa le pala o pe yo tu langa nai e vai lai tu e tau tanga ta fa tau ai me se tanga ta ye tu lu mole a fai le fai mo simia langa le fai fa le tanga ta ne tanga ta foi ni yo tu tau ma fa me ai ni e tau na fai fa le e mai tau ta ya e sa o le tina e manu wai ya fai pula ya fai na mai na le mai I tong ya tu pe wanga na tau wan fai man fai titi lango o tupe meni le alu fa tunga ayo e lai tau ma fai o tatu tangat ma wani ma nei fa so tina a wani matamuli tato e fai sa o tata le fa tau lo le ai te le tuma na o lo le la Swedish fa lo le tele fa lo ya wani fa pe ai wa va toma o le alu lo tupe sa oli ni se fa tuanga ile ato tai au ni tai au turn le minu te ya o to ya wina tu le fa popongo tatu tala fo Sainga, I le ko inga o le fatu ale sa kei ua o fa
e le koko laisa o manai a le vevela mai a e tongi e lai tonu ma lau ti polo o uma upu mari. Io e 3 minute tali tu la iwa. Mari manai foi lisitala le a tonu fo i au ngā fo i mo na i tato a inga sa moa. Ia wa e tele om ta upu whaapea. E ili tina i Hamilton e ia po le anti o le tamititi whātau sanga. Lena tupu alwa ainga lea ia le whaalavelave lea wa tu so wa ita fo i lea. Le vainga le tupu ni tato whana witi Marie la iti e le tau whataitai o na o e whao ngā le whale ui. E la tamititi whātau sanga dea. Ua ita ia le ia rona anti. O rona anti le tau sia o ia wa taawala o rona tina. Ua ita ina wa susu so ia ofu wa tele ina whaiana whi au vai se itu lau lava le whaafonga anga. Ia wa ita la wa tangoloa tu le sipuni i le vaivevela. Lea whato apuna. Ia e tango tu i le tino tamititi tu so pe o lai. Le tau mai o le upo le punishment. Ia po se whaasalanga fo i le lawa tu ai ona wa whai so te le susu o ofu i le le alo tamititi whatau sanga le whale ui. Mariona ole anganga o le tala fo i lea. Ona o le maua isu enga. E ia i le mai ia po le ngasengase. Ia po le diagnosis wa peritania. E tau o le enuresis. Ia po le enuresis i le whaali o ngai nisi. O le mai le vainga lea pia whapea te fiu e train pe fiu e avel tamititi i whale ui. Ai umai fo lava wa susu moenga. O le whanau no e tala lea mai le tua fini ana ona o le tu lai mai e le pose i le whanau mertatu tu e tupua e tupu i whanau iti e pa pele pe ngata se furu tau sanga le e o lava furu tau sanga ia ia la tu pasi fo male agent ai pe ole meta ole au mai fo le ole ele fai tu sa le ma le fa matala tu langa ole a foi o fa salanga na fai ele tina sia tamai titi fatu sanga ia ole no fo lea ole mai mercy puni tu sa la fa punga vai vela ia tu oi tonu vai vela o mono puna tu oi tonu le spuni le ia tu la lo vela wa asale spuni wa me ile vela o le vai le no fo tu ile tino tamai titi tu lo valea io lea tu inga fa salanga fa pene moni le ele fa pesa o inga tona e tu langa o ala tu langa o sawa ala o moli la tinale i fa o lima le tu so fa o lima le male il tamititi ai fa fo o le me vela moni le o le vainga foi le mari ona o te lo so tai e te le ia tato nai tato ainga sa mo te le i tato ainga ia vainga leo o le tama whainga minga walum whanau e o e whao ngāt whanau. Ia, o le vainga la tāua, e te tawa nei loa, e i le mai. O te rei loa, whaasa o mai tāua e nisi. Po o le mai le tāua e tatou tau la sia sa mua o le tulita. Le fo e tamititi le wha mai le no matua. Fo manawa o le oval ai mesu malie, o le upuna e whao ngā. Ai le loa, o le diagnosis, o le mai e mau e le tamititi o le e toa tele atu ia alo whanau tama nei lo tamaita e mawai. O le mai la ele mwhainadu e se ele whapea la o le pai e o tamititi alo whanau. Ele tele o upu fo ile e maua e tato ainga sa mua e sawa aina ia tamaiti. Ona o le leo e ona susua muenga se tu lo. O le tūlanga fo ile lea a fia i fo ile le mafofo tamititi. Soi fo malolo ina. Ia, mental health. Tu sa le tatano e telo meni. Ia e vaila le mele u whaile tinale. Fa vela le spuni lea ona le vai vela lea tu le tino te mai titi le wo fe mai le fa peritania disfigured no winga mo fa le ngai le tino te mai titi le i tu nga fa salanga le ale fa mau ni mai tu lango o fo mai mal oranga te mariki le it's a disease, it's a sickness o le uterus ma ne le wo pe va ngal ma ni pe ai si o lo le va ngal pe o le mai le fa ngai ta tu va ngal na moni le ia whapea e whiwha so mai pēa uma telefo ia wa e wani ngalo la whali val tato whatan noanga ma le sunga e whalinga leo ia rwainga tāwana e matai tu ai fwoi ona le vai atu e ia ata mai timari e o ana fitu vanu iwa tausanga o lai la vai e whea lai fulawa wa su muenga se tu lo tasi nā sasa tasi nā tele upo o te ngia ai ai le mau mai whai maunga le ai o le mai le mau ai nei tato walum whanau ia ai o nei fautuanga ma nei fautuanga na ni tai au
o le vanga le ma ne fina mai tatu telefone ni tai o le jali tu live se le minister le wa tuli le pale mia ia ono le muli ta ia o tulango o ta iala mole tulango o la vea o tangata ma minister o fai pule la le Stuart Nash ina fai lo le afia na fio le wa fa ma mulu ese mo to finga ia minister tu sa nave na fa malo lo fo i mai isi o to finga minister le ia a le weli a to se silo va yaso ai o le wo mo mai si moliak o le wa halu le fai pule le liki tua fa matala kai le tau fa ilo tulang ko fo tangal kabinet se fa ai ko fai ai fai ono o tangata ye le e va tu la to me alo fa tupi e fi so swani fo ila na campaign ila na tabu e ga fo il palot ia le la ua ia tu so pa uma ia pa ura lo le to i to cabinet ia ai e ta u le matala yo o fa ngani ono tulanga ia tulai mai tulanga tai tai moni le ia o tulanga fo yo va ngana ia e ta u tele le matala ono 10 million palot o ta usanga ni palot ia o le wata fitulia o le wata fituli tanga tawat palota mari ia o le masino se tema po o ke topa ia le fatanu ina ita topa palota ia le wa wa fama muru fo ia pe wa tuli ya si solo pu o putu sa wa wa tuli si chamale ia ai tanu si e to fo me palota pe a fo ia ono o tu nga mea ni ere mana o tanga palota e to samba tonta pe ale muru mata ia va nga ni tu la fondo ma solo vuela tu fe tu la fondo ele muru moni le mari le turn na minute ita mana ia to e va to di stala le Mariato o le vainga le se o le numero le teuna tupina la foi se tasio tina stasio tama ita ile tupelo tama tasia fai numero na se a se de menaro se ile me wa le tupe wa fiu lai to mana o to le faso ta ile le business na la foi tupe ia ele to maua o le fenga tan na ma ne fo tuanga na tu fin ana va ai fa le fa le fa ngai ne online banking lo o penga fa langi fa ia fa taunga ma ai le mo po sa o account to facility ma fa mautu e wa halu le tu pena tu sala wa halu to le account list fia lo list ka por pues angel lule pues angel lo fo immediate tu pete ilo le o tu pena si tu na ya no le matalo ta tu fo tuanga na ai me se auto les e la foto e lima se auto ma we marina ta isputala le sen mai mari la account this time ia ele se me pole pe ya au time o tato telefo ya ma lo la vale tawa tai fa taile ma futa mai O te toi whawhailoa i atu lo tātou, tino i seisi whaopoponga le nei, o a tātou telefou mai sa moa, e le tautua a le se ufonga le lo moa. E na ua tapa li puawa a le fionga le mpasal malo sei nei sa moa, i a Zhao Xiangliang, na ia sau noai, o le tui natu le fio ango sa sina o le nei wha aloa le tele i a tia se swafa matai, wa le ngata o le sanga wha e lunga ina ma le wha malo sia leo le whainga pa anga le malo sei na masa moa, e tu langa tau iati nae mai le fast fulfitu tau sanga, ai o lona so o tanga fo ilea mō tangata sa moa, i lalo lava o le nei whainga pa anga. O le whaafotutupu a le fionga le mpasal malo seina, wa whae atua e le fionga le minister wha atu anga mwhainga whaiva, le fionga la uli le wa tepola te Van Fosse Schmidt, le suafa tupa i lofa i a Zhao, o se whaaloalo me le fio anga sa sina, e a vea ile ampasa o le malo tele, e whai maona ainga i sa moa. O le malo seina wa tele lo na sao le malo sa moa, e le ngata il tūlanga il tamau ainga, fesosoan fo il tūlanga lau tele i nuu maa fio anga, whaapea foi i le tūlanga tau li soifua malo loina. O le si tia le tūlanga i to mai mo le au onanga mo le atunu, o le maua leo tangata whainga luenga wawa noe to e awa o inai, o se tasi lo vaenga le whainga pa anga le malo, ma awa onga le mtata SS Australia le APTC, e tolu i tūtino le malo ua maua awa noa tangata whainga luenga, e toe awa o inai ina ia si itia atili lo latu to mai maanga waa, e le whaatinonga leo ngā luenga. E au fiel whaana popitonga o malu si angatau el tise le IPC,
o le pulenga o le suavai, malamtanga luenga o leo falpui mo leo la toi fuata ina. O le vaiaso o mawai sa saini ele malienga ele vā o le aonga le APTC, ma le fionga le minista o mtanga luenga o leo, le fionga Fawalo Harry Schuster, ai meise le fionga olo a fuafiti va ai, e le whainga paanga le whaatino le APTC a o onga, mo nise filifilia mai mo ia au ona ngai tolo le malo, e to ea o oi nai i anga vaa tau faufale, palamba whaatasei matulanga tau soifua maloloina, ma le saunga le mulau tele ngā wenga. O mta aupu tau i anga vaa whaavao malo e au fia ilinga ngana tusi, whaatase malvaenga wata ua digital literacy, e le saunuanga le fionga al minsta e a Fawalo Harry Schuster, o se whainga pa anga lo atangia mai le malo se le tau tinonga, e le tuida mai ei leo o onga i se tūlanga i sili o na lelei, ai maiso awa noa ftala whenga i mō tātou tangata whainga wenga. Mai o le ngā lurue whaatasi e o le APTC malamtanga luenga o leo e whaatino o onga, o se vaenga tele leo le lātou fsoaswani mo i lātou o loo tuli whaasalanga il tu ese, pe ato e foi a inga, ai wō lātou maua se to mai e whaatino i ati nae, mo le manuia i o lātou a inga le lumanai. Na whaalia le anganga whaanga e tio le whaatonu le APTC, ona o le nei whainga pa anga e le ngato le si itia ati le o to mai maanga waa le au whainga ruenga i Samoa. Ai o le a tele fu inisi awa noa e maua, e nei e whaatau nui nai le ola o awina, i vaenga i au onanga o lo o ngā lulue ai te tonu o le atano. Ua whauru whale le fionga le au mamalu le malotu to tasio Samoa le fionga i a tui maleli i whano vale to so alo vi le lua, malana masiofo, le tautua ma le au onanga a le ampasa le malo Austria e Samoa, ma le ampasa ma le falitua, mai le malo Czechoslovakia e Samoa. E le feilo inga ma le fionga le au mamalu le malo ma le masiofo, na whātau te iei fo i tūlanga maasani, o le tau au ina mai eile o la tusi tau loa, mo le whaamao ninga o la to whinga i tu tonu o le atano. O ia to whinga i pe on te sila fia, e ngā lurue wa alua i Samoa mai e fo i atano, mo ni vaenga e mo mia e Samoa mo le manuia lau tele o ntangata, ai mai se le saunga le mu ma le malu pui a le lei. O le mpasa le malo Austria, ua tele tau sanga o tau tua mtanga luenga manisi o whaalapo ptonga te tonu o le tātou malo. Ai le ito fia i lona tō whinga uanga lue ai nei. O le tausanga lua fesa fulmaleiva, sa tō fia i le nei ali e avea ma ampasa o Austria i New Zealand ma Australia, whapea foi ma le Pasifika. Ai o le mpasa o Czech, o se tama i ta i waleva o na tautua mtanga luenga le malo. Mai sa tō fia foi o nisi o tō whinga whaatai te whono i te tono lona atunu. O le tausanga lua fesa fulmalefa a ngai le lua fesa fulmalevalu, na tō fia i loe avea ma ampasa o le afo i malo i Japani. O le teimi lo na lua le nei, o tō fia i le li ampasa ma le malo Czech, e whai ma ampasa le malo Australia, wha solo mai e New Zealand, Solomona o Tonga, Vanuatu ma le Atukuki, wao fia i ma Samoa. Walau sila fia i le antanuu le tā watelo le o nanga malanga luenga whaatino le ofiso le loia sili, e le tautua ina o le tātou o tunu e maisa o le tātou malo. Pei tai ua whaamawina le tamai tai loia sili, le iai pea ma whaatupula i o lui tau te tele o lo whea ngai ma le ofisa, ma wā vei whaafi tauli e te tau na tau la i eile sila le malo. Mo se fafo tā le whea ngai a wale solonga le leo ana o nanga i leanga i atu le lumanai. E le reporti wha tau sanga le ofisa le loia sili ma le lua fe se fulmaliva le lua fe lua se fulu. O loo manino mai le report le komiti wha parlimene o tūla whono tū mau, ma tā opu tau whainga pālota, tā alo sanga ma tō whinga wha le wha vae. Le mo mia le se ngā yo ingai wha tū mawina ai lo ia o loo ngā lulue le ofisa, nai lo le vave o na wha mawai ese. O se tasio vaenga na mātai tuwina ia wha maumaunga, a lea fua mai le titi o le tutongi, o le malanga le ia tunu e whafo e nisi o ngā luenga wha vao mā lo. Se e nisi o ngā luenga isi official malo whaatasi ai, ma fuafuanga whale ainga a ia fo ilo ia. Na whailoa le teitei whono le komiti whaapalemene na ilo ina nei vaenga, ia wapa au mulipola alo i te fua mulipola,
e se fulmaliva lo ia si nia ua wha mawai. Ma o se tu whaingata leo le tu uai na o lo ia fau wha toa a mata i le ngā luenga. I le ofiso le lo ia sili, e ono vaenga te tele o lo a ngā i eile nātu o nanga. O le vaenga o le tusi tu la fono, o le vaenga o tangi whaasanga i vao tangata ma mata opo wha al tu la fono, vaenga o pisi nisi ma tu la fono wha vao malo. O vaenga i mōrianga whaasoli tu la fono e pei o na iai le wha masinonga wha ai tu malo. Vaenga o mōrianga sol tu la fono, ma le wha masinonga mawalunga wha pe ai ma le vaenga o onanga lau tele. E wila e na iai le pangati o sa mo ia afianga o le misena ma le COVID-19 le ua tau mai atu. Peita ina si tia mawalunga i tu la fono tu sia, ma tu la fono wha tonu mai le lua fes formaliva lua fe lua se fulu. A ngai i le ono se formale lima, wha tusa i le lua fes formale valu lua fes formaliva, sa na o le lima se formale tasi tu la fono sa ngā lulu e ai. E manatu nisi sui fai pule o le mō ta fono al parlemene, e te tau o na fausia se malienga po se aia inga, e tau fia mai ei le mamuru ese o lo ia si dia mai le ofisa le lo ia sili, a e tutoe mai ei na o i la tau fau, whanto a whau mai le tomai whalo ia. Na langa foi se fina ngalo le komiti, e na ia toe sila i le komiti o skol sipia le atunu, e le tatala whala wei tele lo le awa noa molo ia ea o ina i mata opu tau i la tau mtata, e na ia mautino le si itia o lo ia le lei, la tau te tau aveina mata opu le malo i le lumanai. Sa na o le tasi lava le awa nofa skol sipi lo ia, sa faa nganga i tau sanga te tasi e le malo. O tala fauia mai sa momo le nei aso, fasoi foia. Te whaatalafa tol whaapoponga o talafau mai le si ufonga le laumua mō le nei vaenga o le tae ao. Mo mo atu i tala mai atu no mamao, e whaitau wafe tangata na solo te e whaasanga i se suinga te le ua whaaoli oli atu, mō le atu no ua whalani, o nei le talia ina e nisi, le si o le matua o tausanga e talia i le penisiona, mai le onus fululua, i le onus fulfa tausanga le mātutua. Ua whaapopo ina le numero leo mo le puipuinga, o na utula i mai ei maamionga whaavavesi, a tangata te e sfultolu wafe leo whainga leo ua aveanga i le taulanga o pale mo le puipuinga le saunga le mua tangata, ona o ia solo. Aina whaasilsile e tangata whainga luenga i pale lātou te whaamamaina le ai, le atoi whaata atia ese la lātou fuafuanga. Pe ona amata solo te e ai mole silia ma le tolu vai aso, le ana mafua i le pae o la pisi, ma ua manongi le anga i vaenga e tele o le taulanga, ona ua le toi a oa le ota, na whaasilsile e la lātou iuni, le ana whaatulanga ina la lātou solo te e, o le atoi fo i tangata whainga luenga i a lātou ngā luenga i le asolulu, ona ua whaititia tu lava, le numero a la tau tangata te lima so mo atu, na o atu le valu se la wafe tangata o lea lava iuni, na solo te peita ai ua toi whaititia. Ele o iese fōwhanga le President Emmanuel Macron, e toi solo muli ai mai le fōwhanga pio na fōlasia, e si iti ai le tausanga e ritaya ma maua i le penisiona i falani, mai le ono lua i le ono whātausanga, na whaasilsila le upenga ta whailangia le Eiffel Tower, e whaapena tapuni le au solo te ele a fo i mata anga, e anga i eitanga ta tāwhao. O le maua nisi, ua le fifie le si iti o le tausanga e maua le penisiona, o le ono lima tausanga le matua, e ritaya ma maua le penisiona i te tono New Zealand. O le popole o ni tangata mai whafoina ni itoi whaafo i whaamalosi i lātou, na o lātou susuno i naini whaamalu i se no whanga na tau fiai i lātou, i le tu i mātu o Mexico, mo e eleini pepa malanga whaalto la fono, peitai na amatai maseafi, lea na mali li waini tangatai o atul fast fulu, ina ito la mulimuliane talo na tupule mo, na moli mawina iti no mali liu i fafuane o lea no fuanga, e lata il tolus fulu tangata na manu nua, e to onus fulu valu le itu pawali i mai Amerika tu tonu, ma Amerika i saute na tau fia i lea no fuanga, i le taimina tupuai, lea faa lave lave.
Wa faalia se saili linga fau na faia, le tu samaleiva se fulu pasene o pisinesi, o lo ofeanga inei mawhainga tai le sa ilinga o ni alato tangata whainga luenga, o le saili linga na faia le asosi, le Employment and Manufacturers Association, e whaatatau ile le lava o to mai mo ngā luenga i tausanga te itasi, le na fisilingi ele silia malilima se lau wha se fulu o pisinesi, na tā waile na o le sifululua pasene, e le o yeini alato wa vanua whainga luenga mo le taimi nei, na whaalia se wha maumonga fō le ofisa whainu mera, wha maumawina New Zealand, le tesi ma le wha pasene na si iti ai maasina te itasi, le whainu mera o ngā luenga, na mawhaio na wha atumuina, wha atasi ma le si iti o le whainu mera o pisinisi fō, e lalo teisi fō o le afa o pisinisi na o lātou whaalia, wa yei lātou fō whangai wha o ngai na i tangata mai whafoi wha atumuina i a vanua peitai, o le to tele lava i lātou, na whaitio i le whainga tā telo le whainga o pepa malanga po visa, na tā o le fitu tasi pasene o pisinisi na awai le saili linga, le whainga tā telo na whaatumu o awanoa whainga alwenga, ye mo miei naini to mai mawalulunga. Na tā ue whaapea, sa ngā lulu e leo whainga alwenga le ofiso fe malanga inga e tau wha mai a le tele o tālo sanga mai le taimi le koviti, mo uatili umiei le taimi e wha ngā solo i loilonga o tālo sanga mo visa o tangata whainga alwenga mai whafo. Sana nati atu leo i le pamo le Said Energy i le Pioneer Highway i Palmerston North i le lata i le whai le afiafia na nafi ona oni reporti o se tangata na o atu i eite tono maseanga ese na tā ue whapea na o atu le tangata male au upenga ma tau mawhai e whaiese ngā o inga i le pamo. Na ki i ai le aso mai una toi sola ese e le ini reporti o nisi na whaina pe manunu ai ma lo whanga solo suenga male sa ilinga o lea tangata. Ua whaatanuina le e ana se pāpia i kai koura, ina ia totongi i se tamaita i sa whainga luenga ai, se tupe e silia ma le whaasful whaafe tā la. Ono onia mionga le taupulea na whaia, e le e ana le pāpia, i le tamaita ai a o whainga luenga ai. Sanga luel tamaita i le whalital malo a Mari Boyd, e au fia i ma se pāpia ma se whale ainga, i le masino Januari lua whelua tasi. Tolu vai so mulimuliane ai toi wha ma vail tamaitai ma whaia i lana tangi. Na tā ue Boyd o le a avela na pili seisi wha masinonga e ma walunga atu. O le aso sasful ma leono aperila i le ito lai lima i le afiafi o le a whaataunu uinai se whaatasinga le consultation talanoa evening. O wala uinai a inga Pasifika o whaalapatapatonga o maafutanga e kalesia te itasi ma so o se tasi ina ia awa iai i lea fuafuanga le matanga luenga wa onga. O le whaamoemoenga au tō ia whaatala noanga, pe ona tā ua i le pepa o whaamatalanga, e whaapeo le tausanga ua mawai atu, na tālo sanga i nāia le matanga luenga, i a onga o tamaitia onga, a inga o tangata, ma i la tau mai matata tau ia o onga, e tusa ma awala e mawhaia i tō la fono whaatontonu na fuafuaina, ma li poti ise awala e sili o nā o ngā, mo le whaalilei o le whaatinonga o ngā luenga whaatino e a onga, ma ia sili nā o ngā mo tangata o lo tā ua fo i le pepa o whaamatalanga. Sa whaailo atu fo ini finangalo i le matanga luenga, ua tatau ono lātou whaataatia ese le mau whaamatalanga au ili o lo omo umia peona whaamawina i le ala fua, a e tuu le avanoa i tangata, e whaalia i o lātou manatu, i tūlanga e whaatau nuue a o ngā mua lātou whānawa onga, ma ia whaamua peona tau la i le vaai, i le tamaititia onga, a e maisela vai tamaitia onga i le i ato atoa le lango, sa lātou mawaina mai le whainga whaavai tau ia o onga o loo mo o mia ai a inga Pasifika ma whaala potopotonga ina ia awai atu le whaamoemoe a wani finangalo whaalia i winga ia mata upo o le whaataunu wina le whaatala noanga i le maota po le hola le kalesia e whakasai porirua. I le lua Louis Grove i Waitangirua, i le asosa se fuluono a Perila ma i le tulai lima e o atu i le fitu i le afiafi. Wa whaamalolo e le pālimia Chris Hipkins le whaipule Stuart Nash. Mai ona tofinga umalawa whaaministalo o ia tau aveina. Ina ua whaamatala e Nash i tangata i e langolangoina o ia.
E ala i tupe wha mea lofa po donations, ni tala noanga le ka pene tai pui malu ia i le wha atanga ino na wha iloa i tua. I le afiafia na nafi, na saunua i le pale mia, sa ia whautua ina le kovana sili, ina ia wha amalolo Nash, ma iana matafa i ui uma, o le tausanga iloa whelua sifulu, na email e leli i whaipule ini tangata whaipisinisi, e winga i lona wha noa noa, i se wha iunga na wha le ka pene tai wha atitaule i se polo kalame, e whaamama avengai i lisi totongi mō pisinisi. O isi tangata e to'olua na ave le emaili o ila ua umasafa yani ala foa i ia Stuart Nash. E iei fo ini o la fale o loo whaongaina ini whainga wha pisinisi masao la fia ilo le whaiunga le ka peneta. Sam whaiuna mauele News Hub se kopio le emaili aleli i whaipule na ave ia whaipisinisi. Na taue Hipkins, ua manino mai lava i lea email ya Nash, lona solia o aia inga le ka peneta. I le puipuinga malu o lato mata upo ma whaatala noanga, wa whaasoa atu neia na mata whaioi whaamini iesa whaawauna ia tau aveina, isi whaipule le leipa, ile ile vaatu na whaamaloloa i mai lona tofinga o le minista o leo leo. O le atu e tāpuni a fo i kolisi le aso i le atu no atoa o wha ngā solo, le solo tite e whaia o ngai wha atitau, i o lātou tutongi male tūlanga i a lātou ngā alwenga. Pe a male luas fulu a whela wha ingo whaia o ngai tutonu o le uni le PPTA, o le au fia le solo i le aso, a e tu samale limas fulu a whewhaia o ngā kolisi ma o ngā tūlanga lua, wha pia ma o ngā amata sa solo tite e wha atasi le atuna o, i le aso sifulu o no mati, pe tai o le solo i le aso, o le a lea o fia i whaia o ngā wa o ngā amata ma au whaingalwenga whaia o ngā tūlanga lua, le e le NZEI, e iei nisi kolisi o le atatalaina, e wa ai nisi o tamaitia o ngā laiti. Sa tau fia leo se tau le lea o na e whaape whaatolo na tau mawhaie whaia ni ngā yoinga o le ave whaamalosi o tangata i tutono Paeroa ma Huntley i le ito malo Waikato i aso e tolu ia ua tua nai. Whaatasi e male taimina i a tau mawhaia i whaia lea ngā yoinga i Hamiltone i le maasina taluai. E tolu sfultasi tau sanga le tau le lea o le atu la il whaamsinonga wha ito malo Hamiltone i le so e tali molianga mai ia ngā yoinga o lo ilo pea le whaia o nisi molianga e pea ona saunoa le leo sue Simon Evans. Ana le vame ona talo sanga le company e le tise le Transpower i tangata e whaasau le e le tise se manue motu si lava le pao i le motu i saute le poana po. Na mawalunga le fua le ea malulu i le motu i saute, ma sa mo umia i foia le tootele le eletise, ma o atu i se tūlanga sa le ngā fatia le Transpower. Sa vavia i lona avila lātou tālu sanga, i tangataina ia whaasau vavia le eletise, na tā ua le Transpower, na se manu lava i motu sia le eletise le poana po, pe ana le ngā lulu e whaatasi tangata, i kalai stete, rangiora, makaya boi. Toena nati ma kampani o laina eletise tape au nanga, iana tele le pao e alua i mō vai vevela. Sa le ilo el to tele ni a afianga mai lea whaafita auli, o nei whaapepu pu se taimina tupu ai, a sa fai fo ima tape au nanga, ie whaaloi le pao tele mō vai vevela. Na pa uatu le fitu ma le valu, le fuo le ea malulu mō kalai estete ma Dunedin, i le asoa na nafi. Talai ta alonga, wala tauli maina le whaala potopotonga soka ni usila, se vai ngā tupetu sa malisfultolo miliona tala, mai le whaala potopotonga soka le lalangi le FIFA. Mo le isi whātau sanga o lumanai, ma o se vai ngol polkalame o ati na ea le FIFA, a wale alu ilo mo le ta alonga soka. E se fulu fitu biliona tala se tupe maua le FIFA, pe ona fuafuaina ilana paketi, mai le lua whelua tolu e o le lua whelua ono, o le amaua fo i isi asosi soka e lua se lau sfultasi, o lo o itutono le whaala potopotonga, le ta isfultolo miliona tala, mo le Oceania, o le ate lese suwinga e maua mai a ia vai ngā tupe, pe ona ta ua le pule mo ate na e le FIFA i le Oceania, David Firisua. Tala fawia ma le si ufonga le lau moa, mo le nei vai ngol tai au. It's who if I only
maselenga ngana ua ia foa I fua. Whai mau umi tamitanga, pea tala noa ila unga ngana, e a whele whaalo alo ni saunoanga. E laulele ai whetalainga, I le wamalea wa whatawhata, ngangana whaalo alo na te la e I mea umalawa. Ano ia taua I lo tātou whima I le atua. Na tā whasino manga o lau ele ele mawhanua. Ma la tanga nu whapea ngai whanua. Ai maselenga ngana ua ia foa I fua. I oe o lo tofi mai le atua tātou Samoa ia o le tātou ngangana ia le ua 2 minute te ele tula iwa ia mai a foi le toi awina ato tātou whabuponga tātou telefon ai mana ia te lipe se lea mari lea e na tāne sa o le o lau ngangana o lau tofi lea mai le atua peo ia peo o lau songa mari lea tau la mua foi le tau mawhainga foi o le tātou api ia por tātou app ia le tā pina ia le songa ia mari ia male usia Savilina ia male fionga le lipule ia wa foi le whaola ola o le tātou ngangana Samoa. I oe leo tue po male le whaafo tātou tunu o whailoa tue la fionga lipule a masanga tūlanga tamu whainga tātou li tio le si ufonga lo mua. Me se le trust na le si ufonga lo mua. E tā mau ia e wha mau tūma tamu whai whaola ola pēr tātou ngana Samoa me se ai tono ni usira nei. Ia ma ne le pespisenga na le tanga ngana nei le iloa lo tofi mai le tua. Ma ne ia le na pespisenga. Ia o tā ua o le tātou ngana. I le rei taimi o lo tātou anga tu foi. I le vai aso ngana Samoa ia me. Moni le mari ia ala ta se mai e fa manatu ni sio vai ngata ua le foi sa vatu telefon le usia Savilina ia fa moi moi le fa ia I le ekalesia le fa kasa I porua ia I waitangi rua ia le sunga fa fianga ia no I vai la au ia le holde na le fa ita to fa moi moi le aso spulu no apirila pa ule le aso sa ile afiafi I le itulai 5 ai fa mai ai le itulai 7 o le fa moi moi le Maria Tawai o le momoli atu leo o leo ia po le voice leo tato ainga Pasifika ia ai mese la mana I tato ainga Samoa matua Samoa I ofia toilo leo ia I fa moi ia po fuafuanga mo aonga mo tono o aonga Mana ia o le tāua I o le whanutanga o lo o tangwhaile mtanga lua ngā aonga ngā lua wa lua fo I male kalesia whakasai porua. Mana ia o le au mai pokalamene I kalesia mesi tono le community. Lea ngai tāua ia o le pokalamene o nano ti ingai peona e sau nore tu fine ana. Maua se awa noe au mai eini langona o ni manatu. Mana tuor tātua ngā luenga whai whaatasi. E le mawhai fwai e le matanga luenga aonga o aonga na whai se lātua ngā luenga. E mo mia mātua e mo mia le community lango lango. Wa awa pe le tu watu na o aonga mwhai aonga. Ia. E le mawhai la tō na o la tō na whai se ngā luenga mo le o tau ino whanau e tā hua fwoi ngā loi whaatasi tō mātua e ei au wala I loi mātua o tātou tangata tō whina o le atama mai o tātou tangata I whaingo Paul Kalame I whaingo au wala fo o mea umana lai whia whaafonga mai ele tanga lua ngā onga ai sa atu ia mea nei tono lu atu pona pona e mane ia wala whaana lea peo o ngā whanau tono lea tunu Te le sosiale no fuma nei o tātou tangata. Whaasoa toi peo nei sau no mai whaasoa toi langona o le matua Samoa e po matua Pasifika. O loo wala au lia so o se tangata le o loo wala au lia I la so spuluono a Pirila. Ia o le tulai 5 le fiafi se ia mai a le tulai 7 a watu ia lo pui a inga. La tau umau loo whapeo na ia ile to mai lea wa ia fofuanga fo I whaale awa o ngal whanau. Ia awane imisia le wanoa lea o le aso saa. Ia mwhaiona o atuai e whaali o manatu whaari fo iso fina ngalo ia inisio vaenga tā ua. Mana e whakasala nai I Porirua, ile nai le Wha Louisa Grove I nai I Waitangirua, mai le tualai 5 le fiafi e fitu. Uma loa sau ningo le fiafi o le tae au ia o le sa ia.
uma to na ia ta pena mai lo fon tangana ta to awai uma te leo se ava no foi le te loi foi o na isa usao a wa fa le leo o nga alo fa na o tanto tu no ni tu no tanto no fo mo moni vai nga ta wa mari le te le na vai na fa pianisi ole mele ton fa fa peto no o nga ole mele ton le ava no tono le em fa ona fa o lo fina ngalo na le te le o ma fo ngo tato matua e au nga ia mo matanga wenga au ili mau ti loi mo lo manai ia i fofuanga ia le ole tau pati mai fa fo le ma fa le manati va i tongi mai uma me umana tu sa wai o tatu te leo manatu ton fa pele mele e via for matanga lo benga ia te lia ni fa tuanga ni tu alalo ia ni nga pelo fa ia tatu te ngal lu fa tasi ia mai fo spitola au ia al tatu community tatu tangata Samoa tangata Pasifika ia fa wai fo ia le abo nanga ia tanga lu nga au ia wa tatu fa na mo lumna awane fa polena vainga fo ile on ngana polo ia ile faletua ia hana tusa ia le safatal no ton nafi ile pokalamia nafi ia mfayona fa ali wina ia manatu ia ile fa moi ile asusfuluono ia ai Mario no taimi te ro wala tamai foi lua fatala no anga ia malisonga ia fa alinga leota ia fa fataile ma futa mai pokalamia tai au ia fa mangalo foi ma ua pe o sasi le ata tai au nei tai au ia tai au toi foi tali mai ia le vainga tuai foi le masani toi le ba se toi tamale o tasi tai au ma lo fa tai tia to fine ana tai mo tanto pokalamia tai tanto tu tanto fata no anga afori tulai va le ta pe na mai mali tanto University Victoria ia i Wellington le tai au fa tai Toi fa talo fatu tanto tunu le vai ngol tau le a fa tonu li tula iva fia le mo le va no le vai ngol tanto tua le fa tasi mai le sunga ya fa linga leota
ia o le sui o le tātou university ia i Wellington nei ia tātou polokalame masani nei fui masina ma le tātou university fa talo fatu lau sunga fa alinga le tai au malole so fu manuia so fu manuia lau sunga mari ia e mese fo fa talo fatu le fa io tātou tunu o lo fa fonga ma tātou polokalame nei tu la o tai au ia au na le tu mo to fatua ia nei tamama nei tina ia po au sina fo i tātou tunu ia se io o lava nei whanau ia talofa lava ma lo se fu tātou tau fai fa ma lo nei tai au o mai le nei tai au mai fu le fu masina le tātou university ia o manuia me uma le sunga mari o manuia le au whenga luanga i tonu le university ia o manuia fo ina ia lo manai whanau ia o tau awe nei o lato mata upu ia i tonu le university ia o solonga le lei uma le alofo le li ia na o le taua o le ua tau sui mai ia ai tātou whaamalusi ia tātou iloa le tātou tau ia ma tātou anga ia e maua i tātou le manuia ma lo whawtai o le fesiri mo mua lau sunga whaalinga awtai mo le wano nei tātou tatanoi o ani meo lo tutupu le tātou university e aona sila whia le tātou tinu ia o le taimi nei le university o whiangai ia nei whanau ia po na yalo fo i ma fuafuanga o le vai asolo na lima le nei o le trimester mo ia po le vaenga mo fo i o le latou tau mawhainga le nei tau sanga ia o le vai asolo na lima le nei ia o le vai aso fau o le vai aso muli lea ia ona aulia ilea o le afa o le trimester mo ia ona whai eile o le mea tau o le mid trimester break ia ua Pave ale so fuanga termine wata le lopo o fewalu ia februari mamati ia ole nala ia ole vai so fo vai so no ia ona fata no ele ole me ta ole mid trimester break ia e fai ele malo longa na ia lo mana fa na mo le lua vai so ona toi fa o ele ole si a ono vai so mo lato tamo fainga o termine o fe ngai lava na ia lo mana fa na mo le tele o Simons ia po o vaenga fo i mana o mia o na faia na yalo mana I whanau ia awa fo i le se ina o le poto ia po sina po se maka fo i e whaamana ia ele lato tau ma whainga te tono o le university ia o le terminei o lo whai lava sina pisi o nei tamaiti ia po na yalo fo i o lo whengai ma le lato tau ma whainga ia I assignments ia ma meo essays or readings ia o whaitaunga o tusi ia ua o fo ina yalo mana I whanau I mea tau o reference ia o mea tāua lava ia te tau ona sila fia e nei tangata o loo aveina o lato matau ia awa ale ele reference ia o ina e mawhai e ona whaasala I le university ia ile mea lea tau o kopi ia ole o nei vaenga na o loo whai asina pisi ai o le le university ai mo I mātou o lo whainga luenga university ia o terminei o pisi lava I mātou le whioa I solo I a onga ia me se fo I o le terminei o a mata o na whaia e nei a onga ia mea ta o expos career expos o le mānei o lea fuafuanga po lea fo I wha mo le sila fia o si o tātou tunu o expose po career expose o le vaenga tāua le e mawhai ona o atuai ia nisi fo I o vaenga e mawhai ona o iei le la asanga o nei whanau in pe a uma le lato wha moi te tonu le high school wha te inga la e poto e tō tele ia nei company ma nei pisinisi ma nei a onga tūlanga university ia po le tūlanga fo le Welltech, Polytech ma me fa pena ia e poto umala ia e tofua ia le vaenga ma le lato lau ia ona feo wa ilo ia nei alu ma nei whanau no ia ma va ai po ani lato options po wa fo ini vaenga e ma whaiona lato va ai ia wa fo le lato lumanai o le temina ma na ia tele ia e fa no ai nei alu ma nei whanau mata ona va ai mo le lumanai ia ma mata ona ai po wa si te pu mena mi ona o ia ona aulia ile o le lato fa moi o lo tam fa ia ma lo fa tau ma nei yo le vanga le o il fa tano ngan ni tai
o le o tātou i le vai aso na lima nei o onga ia le o tua mau na malo lo le o whanau mo lo vai aso. Ai o le taimi nei le wa ngafa whanau ma assignments e fofo inisio whanau ia le o mai fo i tunu university. E tā ui o mei o reference pi ona e saunua le lausunga whaaringa. O le tūlanga a whaila le kopi mai e whanau ni vaianga nei. E whaasalanga le aonga ma university i vaianga nei. Ia tūla whono o uma ona atati e le university e iei fwoi awala ese fwoi e fuafua lava i le ngaluenga le tamaititi i ngaluenga le anai alu mana i whanau ia a whai o le assignment e portustusinga e afe ia upu e mana o mia e su e atu e a tōre lele afe ua kopi ia ua matua i te lea e whaasanga o nei a fuafua a vaai ia e fwoi o lo vaai le i tua ngaluenga ai a maua se leina e tasi ia e le tele se whaasala pe pa u se maka pe o se mea whapena e fofua i le tele o nei upu voi ua whaonga ina e nei whanau au mai sao a mai se isi a tustusinga ia ai le reference whalele ia o le mea tau reference mo le sila fio le tātua tunu ia o le reference e mana a mia ona tusi lalo e nei alo manai whanau ia le ingoa le tangata ma le ingoa le tustusinga ia po le tusi foi sa au mai ia le e nei whanau ia lea foi vaengo le lātou tustusinga e whaonga te tonu le lātou assignment po le lātou foi tustusinga a wā foi ia le lātou tamawhainga ma ne le e ma lama lama vai o le mesiri maris la mi reference ale ma ne wa tau nei fa mau ninga e le no lo tu si mai le le ma e tau nei se me fa mau ni o ile tanga te ona o le mena nga lu ile tanga ia e tinga ai na isi ia e manuia isi ba o to le mesiri vai nga le o te lo po o assistant longa le chat GPT vo le o sa fia me te mini o ini polisi ala onga university fo i le vanga le. Ia, o le temi nei wa amata o na whaatala noa i le vanga na. E le i o te le iaila i le va i le university, e le i o te le i le fufuanga le university. Ia ai o le temi nei o lo o e fuafua lava i mata upu lava i o. E fuafua fo i ai tangata o lo o whaatautai a fo i le nā mata upu. Ia o sila fia fo i le tātua tunu. O le universite e to tele ia tangata e ngalue e ova le lua afe ia staff members ia tangata o ngalue i le foi i tu o ngaluenga ia ele e pule lava ia le vaenga ia le lātou ele i eila se policy po o se tula fono o le universite lava ia e o whatatau i le nā foi i tu ia e tatonu e se taimi ona o e foi le fufuanga le university ina ia tasi ai ia le university e le mana ia le mea o le faieles ai le faieles o le lo la tamaititi o le ase fainga e faie pe faifa pe ia ai le ia e tatonu ia le taimi o le tanoanga mo fufuanga le university e tasi ia ina ia solonga le ia mafainga ofia i mona ia no mana i whanau ia mana i tangata fo yo lo avena tu matau ma lo fa tai ma nei le fa lo tu vai ia wai fa fo mer tanto no le chat GPT le na fa ilo tu ngol tanto litio fa ia lo tamai titi fa i masini le ta mai la tu singa ia no fo ala ia e fa i mai le masini le nga ai ba tai lo so fa linga o le mai ala tanto o week pro orientation week ala tanto pacifica na mai le tūlanga fo le orientation in Lito sang. Ia, whaftai lava mari mo le whafsili o le orientation program whaftai fo i nei a inga ma nei nei alo ma nei whanau sa awai atu fo i le wha moe o le tala moni lava mari sa manuia mea i le alofo le ali. Ia ai mese ai ia le lango fo i o seo tato atunu. E ala fo i lea por kalame o le tau o lea por kalame tatonu sa talnoina fo inisi fo i o talnoanga i tatonu o tato por kalame nei le tio. Ia o le vaenga tau o lea ina ia mawhai ona whamasani ia nisi o tamaiti ia inisi fo i o isi tamaiti e le masani ai. Ai mese fo i ina ia whamasani
tangata o lo whaingaluenga le university. Ia ina ia solonga le lei ele lato wha moe ma le lato savalinga fo le nei tausanga. Ia manisi fo i o tausanga o le a o atu ele lato tau mawhainga. Ia peo ina sa tau mawhai lava i mātou ina ia maua i sea wanoa. E moni a e maua ia le vaenga le o le Zoom, e maua le vaenga le o le tatala no lunga o le computer ma whapsanga i lunga o le screen. Ia ai pe e lea ia se panga o le whapsanga i o le tatala no atu. Ia ma whaasoapo o anime a tāua. O le tele na o na ialo manai whanau Pasifika. Sa lātou fia lea por kalame. O taia se vanga na ile songa fua le sa fatau no ile welcome evening. Le welcome evening sa mana ia le mata welcome evening le to tele. Elena on nei fa na sa awai atu. Ia sa awai atu fo i matua. Pe o le nganga lava na sa e fi fatau no fo ile tu ole o ngaluenga. Ina ia tata no ia matua ma staff members mai o lo whainga luenga le university. Ia e pe e ia le au na whainga le au na i atu mātou o lo whainga luenga. Au na i mai fo i nei mātou. Ia e maua le lango lo mana o mia. Ia e nei alo manai whanau. Ia ona wha solo lava lea le por kalame tai au le solua. A solulua so tofi ma le sparil. Ia o le afol valu sa whatau nuu ia le tūlou lava le whafonga ango le atu. Ia le breakfast. Ia bole maalua taia. Ia tal tonu ai mari o nisi o isi tau sanga e pe e whatu wai maina i alo mana i whanau. Pe e tau atu le afol valu ai o mai po se meo le afol e iwa. O le sfulu au le tau sanga nei. Paula vani o tau sanga o le afol valu o leva ona iai nei whanau. E ilo ai le lato nau. O lo maua i lato le anganga lea ina ia au wai. Ele fi manao nei whanau e misi se vaenga o le polkalame. Nei te iwo o le vai solo na tolu po le vai solo na whao lato sa walinga fo. Ia ai le maua i lato ia vaenga tāua. Ia po information fo i manao miuna lato sila fia. Ia pe o se tala atu na i le polkalame fo i o le orientation week sa solonga le lei uma mea ia i le alofo le ali ia me se fo i le lango le tātua tunu. E mole atu le nganga whaftai. Ia i nei mātua po nei ainga ia me se fo i nei ka le sia. Ia ma se o tātua tunu. Ia awa fo i le lango ina o lea wha moe. Ia awa le tātua wa ailu mana i o nei alo manai whanau. Ma lo whaftai lau sunga whaalinga tā ua i o le vaenga le ua e whamatala ina le tātua tunu. Ono tā ua i o lewa iaso pe ona e sau noa. Ai mesi a whanau i whatu a o atua le university. E le o i lopo o whetu o i lea whale ma lea whale au whewha i lea wasenga. Ai wawtai fo i olo i ei tātou tangata pe o lau sunga mesi le tātou Team Pacific olo i Nile University. E wheso soani i tātou tangata ai mesi tātou whanau i e o mai. E le maali e fo o lau sau noanga. O isi tau sanga ua mawai a ta ua tūna awhal valu e o mai la whorifa. Ai paule le tau sanga i alo no wika e se fo le level group ki o atu i tono university. E tofu a tau sanga malaka. E saule tau sanga i o na ialo manai whanau e nau. Ia e saule isi tau sanga pi tau ese fo i ana. Ia o mea umalawa na e whamana i e fo i mātou ngaluang. Ia ina ia sosoani i mātou ia pe o na e sau noa fo ia o le tāua na o le iai o nei tangata Pasifika o lo o whainga luenga ma ngā lulu e tutonu o le university. Ia o tō tele o nei tangata e whapea lawa i lātou o na o pālangi, na o saina intia. Ai le ai e mau o fo le awa noa tātou ia le Pasifika. Ia e tātou te ngā lulu e. Ia e sosoani ia o i lofo i lava tātou Pasifika e le ngata na o nei. Ia ai titilo mo ata ia mo na ia lo mai fana ma lo fa tai ma ia na e sau no ile facility muli atu nei fe mai na e fe mai tau no na meli university ai tau foi no na ia tu ma tu o facility la o le a se me tau i fana ai mise ia ma tu ai mise ai ngat temi nei na fiso swan ye a wala tu ta penanga mo university temi nei ia o le temi nei Mario lo fe ngai ia le ma tu fo i tu nga luenga ma le o tu fo i na ia onga o le winga la o whamatalanga mo nei mātua o lo whaafonga mai ai me se fo i na ia loma nei whanau o lo maua mai fo le tātou polkalame e wa ai po le ale taimi e o tuai mātou i le lātou fo i a onga ia o le peye mana ia o le vaenga mo mua le
ia e su e nei whanau po le aso ma le taimi o tua ia le universite ia i le lātou fo ia onga e whatatanoa ai fo i nisi o vaenga tau o le vaenga taua lea ina ia maua ia le lātou contact details po o vaenga fo i mana o mia e i mātou le universite e mawhai o na lafo tua i meli e mawhai o na mātou whapsota ia i ala telefoni ia manisi fo i o vaenga ina ia whailoa ia o le vaenga lea e masani lava e ia le pepa na e tau e mātou le tear off e whaatumu e nei whanau e tu se la o lātou swafa e tu se fo i ma le ma o lātou email address le lātou email ia ma lātou telefoni fo ia ina ia mawhai o na mātou whapsota ia e leo se vaenga lea e le sitala i mo le universite o le vaenga lea ina ia mawhai o na lafo ai e le universite ia i tū tāua po o vaenga tāua e mana o mia ona sila fia e nei whanau ia ona whaalanglango leo i mātou i nei whanau ina ia whaelo i nei o lātou tua a ia po nei o lātou mātua ina ia ngā lue whaatasi e whaataita inga ia a whai o le scholarship ia i meli i mātou i nei whanau o le walata mai le taimi e tatala ia meo scholarship no fo sauni ma va a matala lo a tatala mai lo ia scholarship a matalo na apalai a fatata inga le na o scholarship e fatata mo nei alu mo nei fana o lo ia i lato tau sanga fai ia o ina la e senda i pe lafo i le universite ia mato information packs ina ia i loa nei whanau a whai o uni o ngā tutonu o uni e maasani o na tatala i scholarship ia a lata atu loa le o ngā tutonu o uni ia o na lafo atu le universite ia se reminder po se emaili fo e whai loa i nei whanau o le ua lata ia i le o ngā tutonu o uni le teimi tatala i scholarship ia no fo sauni ia tatano nei mātua tatano fo nei o tō whai a onga le a onga ia a o lo teimi ia whai lo le application le sitala lo i le scholarship ia e mana ia na so soni fo i le tutongi no pili ia e me se fo i nisi o vaenga tāua mana o miona la tu wa ia ma lo fa tai mana ia lo winga le wanga i tātou university ia onga timi ni ia na lau fa fo mai ni so wa onga ia ma lo ni so no so te ai mana ia fa ile yo to university fisili lau fa ia onga pola le so ban taimi ia nga ia to tātou university le so ia fa linga ma la tu ofenga ben mana ia le mo mia lau emaili contact information le form le tia off form ia tu sei e ma fai ona so ta ia to university fa so ta ia to so ia fa linga ma la tu ofenga ben e mana ia fo le si va nga le scholarship o le lau fa ilo mai o le o ngā tono uni le la te tala i lewa no mo whanau e amata ona e tele o scholarship per tātou universite lau sunga whaaling ai me se la le school leavers scholarships ia mo whanau ia ua i le wasinga surtolu le la mai ale le a onga nito sanga kolisi ia sa o lele sa noanga e tele o scholarship o avanoa mo nei tangata fot mo nei whanau o nau ina ia mausef so swani le tūtau tupe ina ia sosoani le tutongi no pili ale a onga ia e mese foi tele loa i fufuanga malo tau sia ia ai fa au le vaenga le o le free fees ina ia sosoani foi ina ia inga mana i whanau ia a whaila e fa au le fufuanga malo o lo ia le temine ia e ma whai ona i le mea scholarship e ma whai ona fa ngā scholarship i nisi fo i tu fa te inga fa i tusi fa i le laptop po se me mana o mia ia wa fo i le lato fa moi ia e ma fa ona fa ngā ia scholarship ale ai ia ona lafu atu lea e ia me o installments e vai ia le scholarship i vaenga fa te inga a fa i scholarship e lua afe ia e vai pe fa installments ia ona tule tonu e lafo atu le universite ia i tonu o le bank account le tamatiti lava ia ona fa ia le fufuanga tamatiti pe pule lava ia pe sefe mo le si tausang
Ia pe fa ngai fa tau sana ofu fo po sana fo I telefoni fo so soani ia le latou a fa mo ia ma latou savalinga I le investe. Ma na ia lau fa fo mai tu pulanga talvo ia. Wa ai tu langa na wa ai tu langa tatu scholarship fa ma avenga fo ina tatu ai nga temin ni ai fa tai fo I molwanga le talu sia il malo fa wole le na ba nga wa to telo tatu fa na wo fa ngo fie mo la tu wa vesele poli nei ma tu mo tu sanga mo amu ia nei fa na le vai tem ta o le manatu lava ia sa mana I pe ana mata mai le ia fulu mo tu puta sanga talu e te misa a mata fo ia ai paula wo fufu anga malo lava ia ai fa ta yo lo so soani fo inai nei tangata ma nei alo ma nei fa na o lo a matalia fo le la tou su ino potole I nei ona po malo ma nei sa oli e la isi va nga ia ona si le fertato nu ia me se mo le vano le ta ia o le temi nei ia pe ona ia tu temi sola o le temi nei o lo nga lua pele matou au fai nga luenga e ala I le o tu ia onga ia me se foi ele ngata I tono Wellington ia o nisi foi o le vaenga tatou atu nu ia po le atu nu foi o New Zealand Aotearoa nei o lo tatou au mauai ia o lo o fea ngai lava I matou ma le nga luenga o le o Career Expos ia me se foi le sia tu foi ia onga ia e iei foi nisi o vaenga o le o otu ai foi ia le matou foi nga luenga e tau o le Information Evenings o le vaenga lea e whaonga iei ia nei afiafi foi ua oma ona whaatulanga ina ia e mawhai ona matou o tuai whaataitainga a whai o Hawke's Bay ia e mawhai ona matou o tuai Hawke's Bay ma a watu ai foi nisi o whai a onga matangata o loo avea ia mata upu ia e leia se sili atu lo na tangata a whai e te whesili mai a te au le ale wingo le mele o le engineering ia matua le loa ia upo le ale o nei tangata ia o loo whai a onga I le tūleo le engineering ia ma nisi fo i mata upu ia e leia se sili atu lo nei tangata na ia e sili ia ia mo le lātou fo I vasenga po le lātou fo I mata upu o lo tau aveina po lo lātou whai a onga I tono le university ia o le vaenga tā uana ina ia malamala mai fo I nei whanau ia ma nei tangata o lo o fia mana oi ave ia mata upu ia e malamala mai fo I nei mātua a wa tatonu to tele o nei o tātou mātua ia o le lo ia o le fo mai ia o mea whapena ia ia nisi vaenga o le tātou atunu ia e mawhai ona o iai ia le tau mawhai ngā nei whanau ia e pe ele I o ele malamala mo I tātou ia e pe o le winga nā o le mānei o le tatala no matangata o lo o whai mawhai a onga I tutono le nāmata ia malamana mai fo I nei mātua ia va ai po o aninga luenga le lei e mawhai ona mauai ia ina ia malamala mai mātua malamana nei whanau ia e mau e se manuia mo lato lumanai ma nei wa ta ua yo le vanga le o le so no le so fa linga Career Expos me se foi Information Evenings ta ua ia va to lo fa si langa nei ma fa salunga o ie fa il fono le ma nei la wa to ta tu ai ma tu me se fa no le nga to fa no ai me so ma tu e ma nei la wa le be nei so no me fa no to fa ya o nga ia wa me fa no fa mala mai ale si va ta ua le o mai ile no se lo ia ma di fo mai ni gal me se fa fo merta to tu no le wa ta fa ya po kala me I no ta to telvo ia ele na o fo mai ma lo ia ni a wala career ai tele o ngala I ko to nga expose nei ia e va ai fa na I si me fai the possibility to long o ia ole tele yo ole mana ia fo I tono le university mari ele ngata ona va ile university le termine e ala mata upu ma vasenga o lo o tawavin ai ai fo ile mātou lava team po le mātou o whainga luang le si fo I vaenga le university e va ile numanai e taula I lato o le Careers and Employment Team e te le la le lato so soani mana tua e ai nei whanau e le e uia ina tau ia matai tusia e lua CV
ia ia nei whanau matua le loa po le ale me o CV ia i fo le vaenga le o le cover letter a pe vaenga uma ia a sauni ia se tangata e suosenga luenga o vaenga ia e lua pe mana o miona sauni le ia ia tangata o le CV ia ma le cover letter o vaenga ia la e lua e mawhai ono soswani le matou careers and employment team ia awa fo i le anga ia tu ele ngata la ina matou wa aile taimi nei i mata upu ma wasenga o lo tau ave ina nei whana ia e soswani mai fo i ma le matou careers and employment team ia awale anga ia tu i fafu ia le nei lalo langi lo tatou ia po aninga luenga mawhai ona o ia ma lo whaftai ma nei na lau e whaafonga mai ia ta whanau a mezi fo i mātua ia olo i ela o nangana careers and employment til tatu university fiso swani whanau e ngata o lea o nga ia tūlanga la le tu singo la tu CV e matulanga o cover letter lau sunga whaalinga tele i o nei a whamatalanga u whaasori tatu tunu te lo fo i wao ngā bo i la tōlo whaafonga mai me se tapenanga whanau ia olo i lanto vasinga muli o nito sanga ia for a team ia alo o mawhau ia tūru tatu university nata sanga fulu afi lua sumat wha ia tu atu lava noa nei whaptai mo lava noe ia mo sau noanga muli wha mai e tatu polo kalan whaptai tai lava mari e moli atu lea nganga whaptai ia le pa ia sio tatu atunu ia o e olo o whaafonga mai fo i tatu polo kalami ia ai mai se fo inisi o lo whea ngai mga luenga ia ma o onga moli atu lea nganga whaptai ia vea ia lo whatau wa ia e whai masui o la fionga ia luman vau ia Winnie Leipen ia e mese foi le au ngā luenga o loo ngā lulu e titono le university ia mole atu le nganga whaaftai ia awa foi le tapu inga sio tātou atunu ia tatonu e le mawhai ona whataun uina fuafuanga manisi foi o Paul Kalame ia ua mātou tamawhai ia pe au noa ma le tau tapu inga mole atu le nganga whaaftai ia o le a foi se sasi fo yo matou nei ia alofa ma fa mangalo ia ai tatu ngalu lui fa tas ia wal tatu ba ai ia ile lumana yo na yalo mana fa nau ai mese fo ina yo tatu tangata o le temi fo nei maria fifa ilo atu molia atu oi fo yo matou alofa anga ia i se tasi fo yo le matou o fainga luenga tatono to le lopo fa fonga po mo mel tatu Paul Kalame ia so tatu tunu uisa mo ia o se tua a e whaasino ia Phoebe Farah, ia ai mese foi ia Estelita po tai au, ia ai mese foi le lato a inga moli atua matua lofa anga, ia mau matua tau sanga, ia lofa le atua ia awa foi le wala au pa ia isi o lato tua a po tama fo ia au waa masoi, tulou ia suafa ma pa ia o le aing, ia ai moli atua matua lofa anga ma tatalo ia lofa ile tua ma fa ma fanfana fo iso lato aing ia awa fo ile ne temi fa vau ia ai mese fo ile ne temi fenga tale wala opa ia le tua ia ai moli atua mato lofa anga sio tatu atu nupele o Samoa ia ai mese fo ie o lo fa fonga man tatu Paul Kalame ia fa manuia le tua tu yo va yo tatu va soifua mai manuia mole atu le nga fa tai le sunga na ia fa linga le ota fa tai le atu le uso fa linga e po lau sunga nei fu i tae au mole awano ino lau temi nei tae au tae ua i o le tātu whatantanonga ni ia whaftai fu i mo lau tō ngā ruenga le mole mau mali tātu tunu le whaingo fia tō ngā ruenga ana le i utau ia e le whaingo fia mo tātu whanau ia ngā ia tu whaftai mole la ngā whaftai i le sunga fu i a lo manwa me se tu au whainga ngā ruenga ia whamunua tele fu i le tu i tūte ma ngā ruenga whai ia o whainga i utau whaftai lava ia sa mole ua tatu anga ia tu table Paul Kalame ato fa ilia i duta pe na mai le sunga ia la wano anti lawa ia war tatu Paul Kalame na le tau ia tu na tu Pacific name Pacific Love o le faya onga
Au le ka al. Ka ka le ai au so. Tuma leo. Ia e toi whaamalo atu nei vaenga o tai ao o le ua fitu minute te eile tu lai se fulu. Ia ua o mai fo ile taimi o le tatou porkalame maasani a solulu o le ato whiwa ili ai ia o le atapina ina lea e lea fionga ia la wano ati lawa o si mail whaafonga. Ia mātou te whiwhiala fo i nei vaenga o le tai ao, whaatalofa ma whaafeilo i atu i le maurunga o le tātou tunu i le au whaafonga.
i le lau mua i Wellington nei. Ia ai whape fo i o isi ai uma te roa o lo o te ele malosi o le nei tautua. O le si ufonga le nei o le lau mua. Ia mai lona ofisa whaasara lau au tu i Porirua. Ia whaatalo whatu i lau tau ma malu uma. Ma tau mana tua fo i le sila mai mo mai pa i o le tātu tunuu. I isi a tunuu fo i ma isi ta whae fi o le kelope. Ia o lo tātu ma huta i lunga. O fiso ta inga tele wawawe i awala wha te kono losi. Ta lofa ma lole langi o ma le soi fua lau le lei. O ma tau i le teimili nei Wellington i whai asi timu. Hio e marurua na po e pea hoi o na ta ua i lipoti o le tau. O a ngai mai i mātū i matangi maruru ia ma le wha le tonu. Ia pei o na fiai i nafi. Ia ma le po le songa fua, whaasolo mai ia nafi ma na po. Ia le motu i saute, ia la le la ua tau iaisi na swinga i le tūlanga fo i o le langona o le tino ua matona maruru. Ia ai o lo o manuia fo i le tātou ofisa whaasala lau nei, o le nei tai au mo le tātou Port Kalame o le ato e whewai diai, o te fia fo i whaelo atu o le au maa to lua ma le a fine ia ana whaasolo. Ia sosan mi fo i tu ina atu le nei au o nanga, mele ia au te mumua whaatalo whaatu ana ma lolawa whaafitai. Le sosan i mai i le ato whewai diai, i le nei fo i Port Kalame. Malo soi foi lau fionga la wano ia toi fa malo at foi tat ofa fonga malo lava le usul nei tai au malulu lau fionga la wano. O le mea ta ua lawa o lo maua le soi fua mnuia i le lofa maleanga le lei o le tapa au i le langi au te tānu si fo i whapena. Ia le mamalu o le au whafonga ai maise ia o paanga maasani o le nei wha o poponga o le Port Kalame ia po o le au nanga si fonga le lau mua. O le ato e whewai ia e peia hoi o na silo fia, ia o se Port Kalame e tātou te talatala noa, whetu whaai ma whewha soa ai, ia inisi o mta opua ngā i loutou soifua ma la tātou nopia ia i New Zealand hei. Ia ma ala nei wha apoponga o le Port Kalame lua nai Port Kalame ia po nai mta opu e fia tui nā tu fo i tātou te whewha soa ai. O le mta opu mua, o le upu whaapel tā nia fo ile nei o le corruption. O te le o mantua i mauti noa lei. Ona ia whaasa o mai au ama whai fo ina wala au mai sesi pe te sila fia i se upu sa moa se tasi. E ma whai ona wha matala hai le upu pel tā nia le o le corruption. Ia, ai pei o le nganga e fia awatua ai, ina ia tātou sanga manino a tili ai, awai le pose lilo le nei vai tau. Ia, o le leua nea, tātou wha alongo i le upu lea. Ua la ngai nisi pea o amela, ua ma, o le wha le tonu, o le nā ngā ruenga, po le nā ofisa, ia po le nā pulenga. Ia, ua olo fo i whai ngā malo, o le upu a lea tātou te wha alongo i ai. Ia ula ia ma lau sa ili linga iai. E le ai se tātou upu sa moa se tasi, e ma whai o na atoa iai. Ia le wha manino ina po o le wha matala ina o le nei upu peltania. Ia ai ua whai ngō fia tele, e ona tātou malama iai i ona winga le manuia, i ona winga leanga, e hawhi airo tātou so i fua i so uma. Ia peila o le upu mua na e tātou na ona tua tu whape na ia ona whai tu lo whaile ia i se whaamatala langa e tu sai o le mafuanga ua manatua i le Port Kalame e le lei on tātou tala noa iai i le nei vai aso i po le nei whaawaponga o le tātou ato e whewai iai i e staimi ona te tala tu hoi leo le laina mo soufina ngalo. Ia pe o le upu pelta nia le na o le corruption. Ia fia wha amatalaina. Ia ona o mafuanga e pe ona maita wina fo i New Zealand le na vai aso na mawai atu nei o la so lulu na te nei. Sa iei se i unga tā ua a le wha amasinonga.
e winga i le mata upu le nei o le corruption i le motu i saute. O se tasi o tangata sa ngalue i le pulenga o le itumalo o Westland i le lo i le motu i saute o le Westland District Council. Ia sa ngalue ai le nei tangata o se tūlanga sinia sa ia pulea ma wa aia ia se vaenga tele o meo o ngalue nga fai a lea fo i pulenga i le nai tu o New Zealand. E lea fo i pei ona maita watu i ai. Ia ua wha asala ai ona o mōlianga sa mōli ai o ia. Ona o ana whainga, ma anaanga, lea wha amatalaina i le upupel tā nia lea, e pei ona tā ua i le tātou poroka lame. O le whaasalanga lana tu ina ifo e le whaamisnonga, e toru tau sanga walu maasina i le whalupui pui. Ua whaasala ai ia le tangata le nei, o le ingoa, o le tangata, o le li. Ia, e le ise, pei whoringa o se swafa mai se atu nuu i Europa, ia po o Vivek Gold, ia le swafa atoa o le tangata. A lona whaasalanga la le na u whaamao nia, ia lona whaia o nia mio wha le tonu, le sao, ia ma solitu la whono, ai o ia ngalue o se au auna, ia po se tangata e tautua, i le vainga, ia pa le pūlea o ngā ruenga, a le Westland District Council. Ai pei o te whaatawaina, i le mtaupule nei, o le whaalinga, ia po se whaamtalanga alo ia mai le whaatonu. O le ofisa fo ile nei, o le Mālo New Zealand, ta ua o le Serious Fraud Office. O le matanga alwenga lea, o le SFO, pei ona lau sile fia, ia to tele hui datou whaafonga iai, ma whaitau iai, i lea fo i matanga alwenga tā ua. O le lātou a matā fo ioi, o le sa ili lea o whainga le tonu, ma whainga le sao, e a awhi ai, ta ngata whainga luenga le malo, ia po o business, fo i ma company, e le tusa ma le tula fono, e a awhi ai, le manuia lau tele o tātou uma. O le whaalinga la, a le whaatonu, le director, o le Serious Fraud Office, o le maafine swafa ia Karen Chang e tusai o le mata upule nei. E whapea, o stasi le nei o mata upu, o loo au pito nu me le tasi i le leanga ai o mea uma, wha le tonu ai, o meo ngā luenga whai le tonu o New Zealand a toa. E maua loa le tangata whai ngā luenga i winga leanga nei, o ina la o loo tu lai mai ai, ia le tele o le mau whaafi tauli. Ia e pei ona o ta ue le ngā teipu lenga nei wha ai tu malo, wha i tu langi. Ai wha pe fo i komponi, o matanga luenga le malo, ia uolo fo i pulenga o le malo. Le fo i tātou te langona, fo i ma tātou fo i tau ia i wha upunga wha pea, ia po o tu inga e lafo i le malo, e winga ini whainga e a awhiai, ia le pe e whaamatala ina i le upule o le corruption. Ianga, ia ma whainga mani whaai unga whai, i lātou fo i o lo tū mai le foe le pūlea, ia ma le whaafoe ina o whainga malo. Ai tā ua lal tātou la whalafo iai, ia ma tātou sanga ma la malama tili iai aua e pe ona o tā ua mumua. E le ma whai se upu e tasi o le tātou ngana, ia ona tātou tā ua ho il neha pela o le whai me pio pio. E le lava lea, a wha pe fo i o le wha maoni, ia e le e ui a sao, e ma whai ona wha au popo iai o le wha maoni, o le whai me pio pio, o le fia whai mea, o le whai mauti noa lava, e soli tu la fono, ai whai lava, ai e le o iai sa tātou upu stasi, e tātou te whapea i a me la o le, a tā upu lea, a tā ulo le corruption o na iei leo so na upu stasi pēlua,
Ia ai le ai ele mawhai ona o tu langa nā. Ai pe o le mea sili o na fia whata ua ina. Ia o le tātou sanga malamalama le le iai i le winga o ia soli tu la fono. A wai soli tu la fono o le upsa o alea o le tu mo le anga le tangata nei pe ona o tā ua. Lea ua whalipui pui e tonu tau sanga valu maasina. Ua ia talia ia le tu inatu e tangata tua ia te ia o ni tupe po ni se leni e tu tongi ai i se whainga le sao ia sana whai unga whai i meo kon ka late fo i nei whainga aruenga ia po o le mele ta ua il whaapele tā nia o le bribe ua bribe e seisi ia le uso lea ina ia whai le whai unga e ave le contract i le tangata lea na abatu ai le tupe. Ia o le tasi fo i lea upu matautia ale mea lea o le bribe. E alu o le bribery. O le whaapunga lau tele na e whaamatala ai se vai ngā tupe. E te alu e te tongi ai se isi ina ia e maua se whaamanu ianga. O le winga lea o le upu lea o le bribery. Ia po o le anga hoi lea. Lea lau whaamau ni ai. Ia ai e matua te lei o se leni na afia le tangata le nei. O le isi tupe na ave iai e fitu se furu afe tāla. Eoe, to tongi iai e se whai nisi in tia. Ina ia whapeo na ia maua ia le contract ale pulenga. I se ngā luenga sa tenda ia pe sa whaasala lau fo le nei. Eoe, ai o leisi anga mata utia nei lava tangata. Ia o lona talia ho i leo seisi vai ngā tupe. Ia ona ia tu ina atu la leo se ngā luenga whai. Ale pulenga. E whai e se tangata e au noa mo sona silafia. Ia po sona malama lama iai i le ngā luenga lea o le a whai. O le ngā luenga e pei ona ta ua maa fia ai. O le meo o le wastewater treatment plant. Ia pe o se masini fo le nei ma se whainga tonga fitia ai le sua vai le mo mia o le tu malo lea. E fitu miliona ia le contract lea po le tupe a whai sa fiai. Ai whai le whai unga le tangata le nei e ave i se tasi e masani ai lona ainga. O le whaapunga le iei o se family friend. Ai o le mea matautia. O le wa award le contract. Pe ave iei la na te whaatino ina ia le ati na i tele le nei 5 miliona le tau. Ai e hau noa ma se anga waa o lea tangata e le aisona tusi wha insinia po o le alava. E mawhai ai o na ia whaatino le ngā luenga whai nei ale pulenga o Westland District Council. O le whaapunga e pei o na manino mai sa i ringa ma le whai unga ale whaasinonga. Ia, o le tangata na ave ia i le ngā luenga. O se tamai tai. E whapeo lana ngā luenga. E whai keke se i tulou. E teu ia mo meo o le cake decorator ale whaapunga ia po o lana ngā luenga le nā. Le ai ma se tusi insinia e dasi mea tau sua vai, mea wha insinia e mo o mia i ngā luenga wha penei. A le ua nofo le nei tangata ula se i tu lou whaafua mai. Ia ma ave i ai la le whea ngai ngā po le contract. E wha atino i nai le ngausia po le fausia o le treatment plant le mo le sua vai i lo. Ia pe wha tātou maho whau e fōlinga pe e maali e sisi tu hoi le popoi a wā tasi le wha upunga tauna awe ia i tu ai ngā tangata nei. Le ia ma se maanga whangafa hoi le po se maana tu natu popole i ona tua o le mea ua ia whaia. Na paua le mea tā ua le ua maua lana se le ni i le bribe le na awe iai. Ia matu ma le whaimalana whaai unga. Ia e awe iai. Ai, o lai, e le ai se hanga wā.
ai fia isi tangata sa tāu sanga. Ia ai pangalea, ona o tūlanga ia pei ona ia ili tātou mtaupu. Ia o le tātou leina māsani o le toru walu lima lua o whātasi pe a fia ia iso fina ngalo e whaai loa mai. Ia tātou taltala noa i la lema taupu, ai pei o lau lea sa ililinga. O fiwa su e se upu se tasi pe lua. E tātou te ave pe a tau le mene o le corrupt o le tangata. Ia po o le corruption pe a nauna. Ai a whaamtala hoi le ia o le winga le o le whai mea le tonu, o le whai mea le sao, ia o le sori tū la fono, ia ma le whaau ngā o lona tū langa i le ngā luenga, po o lona to whinga, po o le malo, po o le company, po o le alawa. E mau ai se isi tupe whaau popo mo lona ia lava le lei, pe o le winga lau tele le o le lafonga le, ma le whaau punga le whaapele tā nia. Ia lea rai ona mafua ona tele le mau wha le tonu e te tupu mai tātou te marsalo mi ai wha ai unga whai anisi le me wai le tā ua mo tātou le wai i le mai tau atu i ai te lea hoi le tātou awa noa e vesiling i ai pe a e masalo mia ia ni tūlanga e ali i mai wha penei e mise e a fi ai ia lo tātou so i fua ia sa uma. I mea o tātou ono nofo ai tele ia whaateita inga. Ia ai wala wain tātou tal noa ia i le tātou mta awu mua le nā. O lona lua, e o na mai tō atu fo i le nei vai aso. Ia o te tā ua so ai tātou tala fau e uia ina uat pei e tau le hano i al tō tele i le wha mai COVID-19 fulu iwa. Ia ai e tā ua i e tātou lipoti i wha maunga wha le vai aso ia ua i nei ua leo toi au mai ia so umai pei ona sasa ua i le amtanga wha maunga ia i le mtanga aluenga ole se fua malolo ina ua tai vai aso matu ina mai i le fo i lai tau mawhai al tātou ala leo nei i e mātou te wha ailo atu le vai aso ma le vai aso awa lava le noho silo fia o tātou lawa ia i lau mai tau, telea ina manuia ia se o tātou atunu. Aisea, e ona e le pose lilo o tātou lisi community au pito i le lei wha maunga o le whaataunu ina ma le whaia o tātou tui pui e pei ona sa whautua mai eile mtanga luenga mai eile amtanga o le wha mai. Au te mauti noa ana atonu o le tele asio tātou se nuu o umma le leia na whaitu i pui ta i lua, ta i tolu ia ma o le booster. O le whai wai eile si booster wha o popo pe e mo o mia. O lau lava filfilinga ma le tātou a wha ai unga. Si ia i le mea wa o le teimi nei o le ae e whai fua ia le tui pui. E suot fu ia o e wai sili mai lava po o umma o tui ia a pe o ieiso booster. E maua uma o wha maunga o na whaingo fia i lea, a whapea e le toi mo mia, le iai o seisi tui wha popo. Ai lai, o maho i mea le lei, o tātou fisili ma mauti noa. A wai leo tai uma le wha mai, o le lava tātou te alu. O le songo fua le sa, e le wha alinga ale pāti, fo le nei o le green, tonu mo te tau o na wha malo sia, e le malo i le teimi nei. O na whaitu i pui, o ta maiti e lalo o le 5 tausanga le mātutua. Ia po se si whaapunga. Tui pui, ia pepe, mai i le wha mai COVID-19. O le mafuanga, o le mau runga na ua, o le a whai o ta maiti nei i lalo o le 5 tausanga. Ia po le winga o ta maiti pepe. O maua i le COVID-19. I le tausanga lea na mawai atu nei o mai a Februari. O le matua O se awha inga ma se tūlanga le manuia tele, pei o le manatu leo le pāti o le Greens la tau, o whainu mele pei o na mai tau iai, e lata i le lua afe 5 se lau, le a whai o ta maiti pepe i lalo le 5 tausanga, sa tā fia matonga fitia i le whalmai, ona ua maua i le vairusi o le COVID. O le la ua iaila la tau la ngona, o le pāti ia le Greens ia, whai mai, ia le Greens, o te tau o na se ele malo, e wha malo si na whaitu i pui uma o ta maiti pepe,
I lalo ifo o le 5 tausanga o le matua. Ia ta ilo iai. O le sauna mai le malo, le minister malo le iei nei o Isha Vero. O whainu mela na sa talia nei i se fesili. Te tonu o le parlemene na tu ina atu le partia le Greens. E whapea o mai la sa lua fulu whao Februari o le tausanga le nei. Lua afe, wha se lau 5 fulu walu. Le a whai o tamaiti pepe I lalo le 5 tausanga. Sa ta fia le whalamai. Ona o le koviti. O le vālea o Februari lua. Ia o Februari le na mawai today. Ia o se whainu mela te le na wale tu sa o le finangano ale o le partia le Greens ia. A le whai maile le tamaita I minister le se fua malo loina ia Vero. Ele o iai se fuafuanga le tātou whai ka malo le taimile nei. E whapeo na whaalau tele le tui pui mo ta moiti la iti. Ai na o nai foi numera na sila fi ai. Ia pe ona popole foi mātou ngaru iai le Greens la do. Ia ai mo tātou la vaia. I se le al tātou sila fi o menei. Mai se al se fua malo loina o tātou umai ai ngā te tasia mai se o ta maiti ia pe ua. Ia ai le al tātou tala no iai ele. Ai pe o na o esta wala au le ai ia. Ai o tātou leina o le lua o a tauru walu 5. Lua o fatasi. Ia tātou fitu wha iai ai se I vai foe. Ia ona toe wha tuaile le tātou porkalame o le ato e whewa ilia I le nei tai au. Ia e toi whamalo atu tato pukalame nei, mai ngol tae au lo tato iai pēr I le atu whiwa ili ai. Ia la whiunga la wano ati lawa, ai la wano pēr lewa iai sta wala au I lungo laina, mana I fwit whatalo whai fo iai, ma lor soi fua. Whatalo whatu ili wala au malo lava le on sei mai malo le soi fua manuia, le ua. O walo wa wanoa, sa no mai. Sa sei mo le wanoa. O kisi e whaaso aku le upule na whai mai le corruption. Whaawitai. Oi voi le sau noa. Sa moa ina.
o mana mai ai o se tangata po le fai ne leanga fai ne pa pio Ni lava. Ole upa sa mona so na ave i corruption o kanga ka po le e baba ai fai ne pe po le mga kuaya nga o ia ai le mga ku le lau kele mo se kanga ka nga ba ai se me pai fai ne leanga fai ne pio ia pio la pa sa mona fa chai lava mo le abanoa Tai tele lava te le ia le tāua lo finangalo. Io pe o tasil na whaupunga awe i tu ai ngā tangata nei ina ia sila whia ai e tātou. Sao lava lau sao noa ai wale walo aku le pāloka. Ia o la lea moni. Ke tau i kongu ale upunga wawa ai ka koule. O le me au mai lea tua kaku kakalo lea kua i a whaasin tonu stanga se anga waa mo re kula i mai re kofi o le a mga o mia. I ai le o le a mia po le ke kamwhai a o e ki nganga i le loa se mea ai ke tia osa i lunga i lu. Tia i loa ma le wawa i kako peo pe kelu le pa in kako ko whaasoa mai le se asongo. Ko fia whaasoa ko po i a pe kelu. Ai le mo so wa manoa. I ga ua po le ngā mangua maula o kanu pe kelu ngā langa sa vali le tia i loa. O le tia i loa. Wa sa vali longa loko sa o pe o Yesu e sa o langa sa vali un sa vasali amango ko sia ilo ia takai pe wa o pe mo ni skanka sa un o aku maka upa takai lo wa manoa Te tele la tina le wala mai ia manuia ho le yaso lo fatu ia ole tato mta ufu le na ta ole fa so mo fo ia le tina pe un fa fonga mai nei I lona fina ngalo e ono mea na ave I tangata e a fia I solitu la fono nei ia le whaapunga lea o le whai mea pio ia ai e mantu fo pio na uta umo mo ele ma fai ele lava lea pe e atangi ai le mamafa o lea fo itu ai ngā mio ma lea itu ai ngā whainga le manuia o le whai me pio ia e te le fo ilo na whaamutalanga e whafti tele I le finangalo le tina tātou mta upu ia lo talapel tātou laina lea ua pe o sta wala au Yo le wei tavala au nunga le ia la lea mātou whaatalo whātu I le wala au tālofa mālolo sa I fua manuia sauno mai tālofa la sa whala wano tālofa sa fo ta mai sa ia ana tālofa lava oi foi le sa Penin, oi ia malo sauno ia penina whaftai. Mana ia whaalongolongo atu iai. Ia o mea e maua I mo meo politiki, ia po whainga maloa. Lia lama. Ia, e o ai pule ngā nu. Ia o mea fwoi tātou te no fauta iai. Le mea nā o le corruption ia. O se au whaata mua atu. E mo meo whainga whaala atua mea o whainga lea mi o tonu. Ia. Tusa e awala I tua fwoi lele. Te on mea na sa whai sina fo I tama. La tongi tu petanga tai tua ia alele o mai e lumo le pod e tilo o mai ai matasi ele le manatu na ele le na fo ia ai ia pe o se na pasa mo ati e tu sai ia o mea e mawai I tu tono whai ngā malo ta so wa ai ia ala na malete so whai ngā malo ia ia tanga tai to tasi hoile le lang na vai ngā pe e one man band volele e ai control uma tua isi mea ia male le ia ma solo le ni pule ngano ia pos fai nga malofo ia sia una va sa mo ia le upumale va ia ona ma fu fo ia le mo le credi pon mana tu fa pizza ia ole mana hotele ia pe ale ponga ia ona mea uma ia le tua ia la ole tupea Ia, ai sia una fasoa, tu faftai molo wa manola wano fa manuele atua. After tele pedina faso mai ia, ia ho ile ai nga toyo laso. Ia ta ua ia o finangalo tina le sa no pedina ile tasi le upu mole I lo vai ana. Ta la fenga ia male meole. Ole upu le peltania o le bribery, le bribe. O le fainga le fa ala tua. E ui mai tua. Whapea mai ana, ia, wai lau se lau lea, ia e alofa wai fo, ia e lau proposal nai a watu. O whainga whaalātua la lea te lia ai, ia se tupe
E o wha mai i seisi, ia ai whaisi sea i le whai unga, ina ia a le la tu ule tupe i lau tapa. Moni le lawa fionga la wano e wa pisi mai lava me tatou laina. Fa teitele, ia o leisi wala au lea wha talo fatu il wha alo ma alo lava le on se mai talo fa lava. Ma sai fuana wang. Oi. Toa ia ma alo lava le soifua, le hoi le fei lai. Ma e se manga yo ro si u bo le kai o manulu. Ia, fa le tonu ata tau ai ma alo le langi mama le soifua manuia. Sau no mai. Ia le kua. Kumu le fai kam. Na voi, ma e vaso. Ole a foi, paule le ole okui a ia. Ia. E tau le leilo fangonga e ole. Ola kai ka foi nga. Pau ko ai fai ar kiu ka kai ka makuai. Ila kai ka foi fa nga ia mau kingo fai uma kuia ka ngaka ala ko pa nga a ia. Ma di lawa. O elo tota ilo pe se foi la ko lo ko ia e pe go i forcar con nga foi nga la ko lo ku wa fo pe wa si ai ma wa le fengi koi e la nga le tai a pie le va go no sor ke la ko nga le nga fa ho sor ke fo nga le e mu se fai koi wa o ke le nge foi po ke alo la lo le a ko le ngiu e ka ka la besao o a fai nga koi fo e mo se o ka ba le o nga wa ia o ke ka we a o le fai me o kui ke le al me kilo o ia mai o ke fia le si vai nga le o la ufa nga o la ka sa o e lei mi ska ke le fese kui pai uma kui mala ko fa e ho la ufa nga o le ala pima per kangi pai uma kui ka ngaka ole o nga ka uanga o la ile fai ke wa sa o le ila usa nga la wango o pa mai o kere kai uma le ko sa ma di lo mai o lo lo ale ia i markat ko ngungo la langia ko ile ko te men pai ai le uka ko ora pa kasi mar fa mai paula longa ole ai ngai mon kangaka va ko fo ile pa ma wolunga ia e fiola malo losi ola malo loing o pai kui a o foi a o ile anga foi le por spirila le ma waila le pe o ka wa fainga ko ise o kama le malonga ia foi a inga o ngor kat ko ngo fale lokule e fa ngo ilo loko ai le ko fo lo kiuke pa a sanga ngo inga fai se sa ma ilo o to te in lo le a va fai kui ba ko foi ko kui fai pe ko kat ko nga ai fai pe ko kui ba ai o ele mga mia le kalngo mai nga ba ko o ko me o kamaiki na o ka ko maku bo lava lo maku o ke lo ai me o ku ai vai ata mo ma mal mereng ku pu ngai yalam fa nga u yang ko ke le ngai nga nga de pa ya ku ala wango mo ile pui ole pui nga ole pure ave ai pui nga mo fa mai e ku kupu ya vai ya foi isi e fakalale ya isi e fakalale ai foi isi nga fa longa ko o saule pau kuanga o ke ka wa o pau kuanga wai le fa pe nga songa o nga ia kanga ka ba ku foi ya nga o ya nga fa piko fa fo mai a wale pui ngo kanga ka lau kele o le ka ua le ke o ai ungo la ko su nga e pui ai kanga ka lau kele ia o me nga ia ka soi pu mo se ku uma lo langi ako mali lo o ke pia lai le ka upu ngi nanga o le kai uma le pa mayoki o le ai alu pe ma o lo ka ko ngale le ka ko wola ia ma pa mayoki ele uma ele uma ai ma lo le ka longo ma nga ia le pa manga ku pe la va pe sa ai o le si ma ka bolo ke pia ko foi ai ele we ma o le uma le fa winga ngole ole upunga ko la ai ke ka we ko la o le we sa uma i winga ia e manga ko foi ala wang ka ma fau pero le upuale o le fa nga sa mo ele fa pe ka nge foi pe fa alo ku le akalengiu o so se mea leanga nga pai
le anga nga ka inga le fa maongi le fai ku au ia ma fai fa piko ia manguia ya oe ma lo a inga malau fa ga waku foi o mea nga o ke ka ua o mea nga ka ko lapu al ka ngaka e kumu le makau ile kua e ngau ngau fai le mea kongo mo ka kauma pe fa pe I aka alelei ka kolelei uma a fale kongo onga wei se me vai pangoa wa pa ul va ai wa pa u foi le kaum fainga ka ko pa u fa ka si uma aya ai awale ingu ale si amo mai ile lei le makango fie ma le akoko ai fa ai pula mai o ai pula kuis pa lo peis o ke ka ua la ya o meanga o kai inga leanga o kai inga kola ma kai inga e fai mamango ai yo wa ka wa por mele akalo mai fongo kanga o iai ala wanga malo o iai fahari ai mangaku mo fai fa ka skong ai al mela le kupu ale o I mea ia o e ala wa iai o konga o fai vanga a konga ele a ko foi ai e ka ua le iai umokaka e whaia kongu whaia iai mau mai leo nga piki mai leo me le mai kanga e mela le ia kia ui e whamaro ku whafkai I maka upole ngei kai hau e mau ale e mau ale nga pia le lei e mau a foi ia e mau a ia e ele winga le lei e te sosa I huela ka ika savalinga wa le se a koko po wa pako o ka ko fe ku fai e mau e ko fale lei e mau e for fa ko kanga le lei skanga yo la ore kala ngo le nga fa maulalo male ava kele manguia sa mo fa kaila wanga maana ia va stai telefoi va tai va la mai fa vena fo I manuia le neaso ia ta u fo le tu fo moi fo le ftalenga ya le toa ana I tu langa pe ona ia le ngata I le fa mai ia ai fa pe fo le tatou ta upu e winga ia pio le sa o ta wala fa longo ia vaanga ia o fa mana tu mai fo le toa wa ya fia umaya me ia winga fa mamango tangata o le fa ai tu au alai fa ia mal mautino wa so se nga ruenga la ma pe ya on silo fia o malo nga ruenga company fa la tonga e ia tu la fono e puipuia ia ma fa foi ai o so se la e ur fale se ngalo nga fo ia e ma sani ai me se ngalo nga malo e faila na ta utinonga e faile o le me o le oath pe o se tautonga ho ile fa tino ina o na tiute ile ato toa ia e unoa mo le fa ai tu au mo le fa ai longa tangata mo le fa ai longa lanu mo mea umalava ia talwai nei ona po le telo le mautel tonu sa o so ia il public service o le tuspa ia fa nga administer ile ofle ele se fam sinonga e fa yelo to tinonga ia talwai pe ona uta o le telo le mau tel tonunga fa le lotu o ia nei ona po e o ia le filfilinga pe te fa nga le tuspa ia fa yelo of ia pe faitau a ho le pe o isi wa manatu ho isi lotu ele tel tonu la to tu spa ia ai pe ole nganga ia lai ona fai nei mea ina ia puipuia ma tau fai e awana ia li mai la ni winga fa pe ole melen ta to mul ma wina i lo il va so len te nei le wasanga fa ta ua ai la le hanga tele ole mea ole fai nga luenga male manatu fo ile fa nga lo to finga e mo wai ni sia o me fa pop wa pe ole au nga ole sele ni ole me to tupe ole te mau ainga ia ona na ai le ma ta o fil me sao ai fa ile me se le o mo wai o ele sele ni wa ma tu ia isi ina ia talia ai lana dar sanga ai ba sia pu le nga ia nga wenga ia ai ona nai ele sia ta vala au ma tu fa talo fatu ile vala au lungo de leina ma lo le on sai ta lo fa lava talo fa no tu fala wano e fa pe foi le pa no lava oi foi sa no mai non
suanga lea la wano. Oi. Malo la mai la fianga. Talo hai ia. Mo de vai asolena tenei. Ia. Ole upo lo fa nga tele famsinonga ilo ia mali famsino foi. Ia. Ole ole corrupt. Fainga fa la tua. Fainga pio. Ma fainga le sao. Ai upo ana todo lo fa nga pele. Pasamuina le upule ole corrupt. Mai olo ye foi mal fautuanga e fa pe ole upu ole corrupt. Olona ingredient ia po me ma fu ai le upule ole corrupt. E ai le fuanga le tangata e fai. E ai le mafua anga ya la ia na fai le fuanga le. E ai mo lon taui. Rono vinga fai ole la o mana o e fai ala fa. E ai ala tua nei. Ia te tauna o role tangata lea la a whai ai. Tauna mo ai so tau. Ia mai tauna fua le whainga. Malo. Nā le whao ngā tau whainga. Ia i le whamasinonga i le ato i le vai asan tēnei sa umarangai. Ia tauna psosoani atu le matau pula wano. Te le psosoani lau saunoanga whafsuanga whaftei tele psosoani mai. O le whafonga fo i le pa ia le tātou tunu ato no mo mai no lātou awanoa. Au lau whaalongo atu, le fo i whaafonga ia le tātou tunu, te le soani i lau sauranga i upu ia pa whai o le tulanga lea, lai tātou te whaao ngā he le whaamsinonga i Samoa, ma nei e tele. Whaftai whaamsuanga. Ia, mamia lava le nei aso, la whātu. Ia, sei fo ia. Ia si sila lai le tā ua o le o te lea, pia ona o tā ua, e le aisa tātou upu se tasi. I lo ulea vai nga iai e pe o le upule o le corruption ai a fai o le tulanga le la we o tala fe ngai le lei o fai nga fa ala tua o fai nga pio fai nga le sao ia ona ye lo la no na fa apo nga e sanga fa lo tele ai le winga e mafua ona oni au fuanga le al tangata o le ua ia mauti noe mauano na tau i wha apopo ai o le awha iai la le mea se ma le mea le sao o le ua ia talia ia le ofa wha ala tua i whainga pio i le tusa ma le tula fono ia matulanga wha pena e peila o se ia tau ia ta ilo iai le wha fonga mai el pa ia o le tātou o tenu umala wha fonga ai o mana ia tele o le o matuma manino e hui aina le se tātou upu se tasi ia ai ato no le afaina pe afaya ma tātou fa pe o le upu peltania o le corruption ia le foi mana ia foi le finangalo o le toa la to a fa ia foi tātou fa pe o le kolapu po o kalapu po kalapa a pe yo se me tau la lata ina ia maua le winga le pe ona sauno mai wa afsuanga ia pe yo le fa la tele le o te le lava ia le lei o le nei fa apoponga le tātou por kalame ia o tātou sanga manino uma iai awa pe o le aho el fengo fie ia pe a tau fa matale talatu ia le soltula fono la nei le ufa maonia le nei tangata ile motu saute ia ona bionga la nei o lona to finga sa tulanga pule o le senior manager i te tonu o le pulenga o le city council fea ngai la ia ma le vai o meo ngā luenga whai ia le masani o na tenda ia pe whaasara lau ho ile le tau ofo atu ia i company i le whaatino ina ia ai pa ngā lea la u whaamani ai le ali ni mai o na whainga nei ia ma tātou tal no ai i le nei whai whaoponga la atu e whai li ai a o salo aton po dato wala au fai ule le nei fa po ngol pol kala me le ilungo le e ta lo fa lava fa taile on sai mai ma lo se fo manuia ia sa no mai oi foi sa no o niu fa mo niu ia le niu ta lo fa lava le mo lo wa no sa no mai se ole pole corruption pole ia wa te o malu le so mo ile mata toi fu sia por kala ole corrupti so umana tu ia o se upule a ile tua ia papalang moni a lo ele o ta ua a toa mai ia ia ai pi ona e sa uno a
e whaatino lo le tangata a me sea o pulenga. Whaatino lo e se tangata le umaia whaaratua. Paia pi o piu. O le alava ya e pelo. O le corruption po kalapu po le alava. O le wantupu sa mua. Nga pewa, pewa to ali mai le upu le corrupt. Mo me fai ngā malo. Ai, o upu ai e sa tafa alongo ia i aso ia i pule ngā nu. So le fai me pi o pi o ia koe ngala. Awai a pule, o iso le makai la me, pule fa au. Mali. O upu mai ia, e sau tono le a inga leo le o karapu po le corruption. Malo. Awa se no pe fona maua mai lo ki la fa no at wanga. E whaatino lo le tangata se anga po le pūlenga, pei ave e pūlenga. Whaatino lo le tangata se anga o le pio pio, no le al pio pio. Le alanga mea ngā whai, kamakala mei po le alanga mea pio ngā whai. Ia whaatele ia. O e whaakele a mea ai e lako ainga. E i koe tau pūlenga i tua, e o le, me whaala tua. Awa ia koloa le matai lea la pa ia whai unga o sararo ngā kari i aru lole. Kakalangoa i ali i o le uwale le awase. I lalo le, o le whaasalanga. O le wana tupu mai. Ai una sa tau tara sao ale upu whaanga sao le upu. Ai o lea upe o le kasi le o le upu o le corruption. E sao ai lai ko kongu uma ia o anga ia o amio ia e whai e tangata. E sau mai I lola le corruption. I lau kilo I ai. E pe hoi la le, e le malama le upu corruption, e a whai e wunga bai o corrupti o le kamale o niu. E le malama, se longa la ua wha matala. Le ale mea wairua I corrupta le ko inga le o niu. Ia, onga ua wha ala tua ua aluko kongi o whaonga le private. O ingalo ia te aula ia pe o se upu ia lau kele a o to tonu uma o mea ia pe o pi o ko inga upu te tau ia e sau mai la vanga langa la vea lau corrupt I la una fai tau la sa tu puai sa mua sa tau tara sa o aina pule nganu o pule no aina poto e papenga I lau kilo ia o ina ia au mai ale upu ia tala pe ngai tonu a maleanga lo fai ia langa o ai siria corrupt se mai ase se upu kasi longa ai se fai ele mele se fai ele mato upu le a pe o se vai na e te lele e lo a e si uma anga ia o fai me pio ia nga e mawaira ia kasi ele o le corrupt. Ia peo se mangatu vai le nai le nei tai au. Te tele niu, a le loa ma na ia lau fina ngalo. Te le ho ia le lau sao pe ona whaelo mai nei whaaftai. Ia mo le tufa mai fo il tātou pol kalape. Ia ai manuia vaenga o toi o le aso. Te lai pea, na whātu. Ia, o le tūlanga na pe ona whaafonga mai fo I sa longa sunga ia niu. Ia e moni le lei lava pe o le winga leo sia au whaapunga mai la amtanga. E pangalea o tātou e le mwhai ona tātou whaongase upu se tasi e whaamatalai. Ia le upu peltania lea whaapupu upe tasi ale upu ai ono tātou e tele ia. E tele whaapunga ma whaawinga ina o tūlanga e tau maua ai la le anganga. Aia e leise me o iai, pe o le anganga lawa I o le ato e whewai iai, ia tātou te whetu whai. Le fo ua folo sia fo il to wha mal wha autanga I nisi o le pa il tātou tunu sa maua mai lava noi le nei wha apoponga o le tātou pol kalame. Ia mai o se tūlanga fia tele il tātou wala leo nei, ia wai pe o le tiu te lawa leo le si ufongo le lo mua, ia fa o Sofia fina ngalo ia fa peona tātou tale no inim tā opu ia e mau ai sa tātou malamalamanga se tasi ia pe lasi foi ia ai o le anganga lea o le whetu wha ia wai lea ia se si e tonu masa o I lalo le la pe ona silofia
Ia ai o le nganga au tū lawa ia whapenao na tātou whe mala mai, ia ma nino, ia mai sia tātou ngana foi, mai lea taimi, ia pei o le nganga lea ma le au tū, o le tau tū a le si ufonga le lo mua, sanga te pue, ia sanga wha le leia pēr, wha atu mau, ia le wha o ngā ina o si o tātou ngana sā mua e ui na tātou iai nu ese. Ia e ona o le tātou taimi i pangalea, ia e wha maru ngot fo il mo maru o le maua sau awa noa i le nei vai aso, ia e tālu sia le vai aso fo, tātou toe feilo iai. Le a fo i se wha upunga mo se upu o le tonu i lau wha fonga mai a ma o maana. Ia e poto ale tau tai e se le atu e pei o le upu moni e le tātou o te no. Ia ai mātou wha mo moe. Ia te atu lutu soifua e nā hoi vai aso fo, tau ina munui e lava, ia vai anga o toi o nei aso i tiute ma whaiwa o whea ngai le tātou te no i New Zealand nei, ia ma so se te whao le ke lope, ai mātou te whaatou whaama wha soifua atu i le, pa ia maua lunga o lau wha fonga wha soifua ia. Se whaawhetai Ia Yesu lo umatai Lenei whaamoe moe Ua tātou au lia mai Se whaawhetai Ia Yesu Ia, malo whaftai nau mai atu tatou atu whiwa eliai. Ia, ai lea ua. Ta pena mai foi nisi foi o se tasi foi o Porkalame o le amwhaiona tau toi whafonga mai ai i le tatou Porkalame maasani o asolulu o le mōli o le awa. Ta pena ina le sunga whawhiangai ngai a Pastor Taimalangi, Sani Taimalangi, mai le Ekalesia sa moa Assembly of God i Wellington, usi mai whafonga. I le swafa man malo Yesu Keriso lo tātou wali ma lo tātou whaola o te whatalo whatua i le neitai au fōu i le pa ia lasilasi o lau whafonga anga sa moa pa ia o le sua i lau whainga luenga pa ia le tua mai se o Ekalesia whatalo whatua i o tātou mātua i ta māma tina ia ai mai se o le lau tele o le tātou watunu fa malo le soifua manuia, malo le soifua maua, fa aftai fo i le atua i le neitai au ua maua fo i seava noa tātou te wheiloa i ai i lunga o peau o le ea. Ia o le tātou Porkalame le nei o le moli o le ava, ia o le a o taitaina i tātou se talo, ia ona anga i atua i le whaitawina o le tātou tuspa ia. Tātou talo, mātou ia lau fio i le neitai au fōu. Whaftai awa o e lava o le atua o lo soifua o le foi o lo mātou o ola ai. Whaftai lo wanga le leima lo walofa. Iu iai na mātou whaalongo foi le mālulu o le neitai au le fsuia inga o le tau. Ia ai mātou te iloa o lo soifua la o fio. Lo e anga le leipe i ate i mātou, whaaftai lau tau singa ma lau pui ngā lofa i lo watunu, whaaftai le atua wa mātou au lia mai fo i le nei aso.
wala watu ia te oe anga le mai au mai lo nganga pa ia mato tala noa ma fetu fa I lawa fionga le fo ile nei ava noa ma fai ei ona mato tala ia tu le tua ma mato fa pe ona fe fa malo sia I mato a mato ia ile nei tino ele tu mau a mataina e lawa fio le nei po kalame se yo ilo na fai wina fo ia tu le vi inga ia te oe no Yesu amene amene ya o toi fatalo fatui ta fai ta ki mai lau la au ya malole so fo maua malangi mai nei ta ya o se tu si wa o manatu tatou te tala noa ia I nei ta ya o se tu si masani tu si wo filia nei ta ya o I lau tu si pa ia mai se fo I pa angale moli o le ava ia o le tatou tu si faitau o le Ioane Evangelia o lona matau po e luas fulmantasi ia o le au faitauina le faipumuamua o le sifulumaleiva Ioane luas fulmantasi o le faipumuamua o I le sifulumaleiva faafoga mai I le faitauina o fioga le tua vai e mea on toi faali leo Yesu I le ausoo I le vai o Tiberia fa peo na faali o ia sa faatasi Simona Peteru matoma waingoa ia titumo manata nielu kana I Galileia matali o sepataio manisi o na soo e to'alua o fai atu Simona Peteru ia te latou o te alu o te whangota o fai mai latou ia te ia tātou te o foi maoe o latou o atu o na latou o a elolea I le vaa o le maua se ia se tasi I le po o le tai au o tu Yesu I le awai ai le I loa e le au so o Yesu lea ona fetala ia tu le o Yesu ia te latou le whanau e wa iai e ani a untou me ai o latou tali mai ia te ia e le ai fetala ia tu le o ia te latou ina la fo ia le upenga I le tu I matau o le vaa ona outou maua ai lea ona latou lafo lea ua le toe mawhai ona latou ona toso ae ona o tau mafa o ia ona whai atu lea o le naso o walo whaina Yesu ia Peteru o le li lea whalongo Simona Peteru o le li ia ona ofu lea o ia I ona ofu a wana whaasau o ia I lo woso I le vai a ua mai so I le vai titi a wa e le vava mao I uta pe lua se lau o kupita na toso mai le upenga ua iai ia wala tau tuta na I loa I lea o le afi malala o le ia foi ua tunu ai ma le areto o fetala iatu Yesu ia te ilatou au mai anisi ia ua utou maua nei o na aluan leo Simona Peteru ma toso mai le upenga I uta ua tumu ai e tele e lau se lau ma le lau lima ma le tolunga lau wei ina tele e ui lava ina utele ia a le imasa e lava le upenga fetala iatu Yesu ia te ilatou o maia ina ai a le ifa malosi se tasi o au so e fasili atu ia te ia o ai ea oe a wā o latou loa o le li lava ia o maliwa na leo Yesu o tango le areto ma watu ia te ilatou o whapea foi ma le ia o lona whaali whaatolu mai lea o Yesu I ona so talu ona toe tu mai o ia na ye uoti o mona latou ai ona whatalai atu leo Yesu ia Simona Peteru Simona e le atali o Iona pe siri mai lo walofa ia te au I lo latou nei fai mai o ia te ia ioe le li ie wa esi la fia o te alofa ia te oe
Whetalai atu lea o ia te ia e whawhanga ia o tamai mā moe. Toi whetalai whaalua, whetalai atu whaalua o ia te ia Simona le atari o Iona pe te alofa mai ia te au. Whai mai o ia te ia ioe le li ie, wa e si la fia o te alofa ia te oe. Ono whetalai atu leo o ia te ia e leo ia o mā moe. Whetalai whaatolu atu o ia te ia Simona le atari o Iona. E te alofa mai ia te au. Ti ngape teru. Na ua le whetalai, ua ia whetalai whaatolu ia te ia. Pe e te alofa mai ia te au. Whai mai ia te ia leli ia ua esi le fia. Mea umalava. Ua esi le fia ua ualofa lava ia te oe. Ona whetalai atu lea o Yesu ia te ia. Ia e whawhanga ia o mamoe. Moni o te whai atu ia te oe. Ua e fusi oe ina ue tau lea. Ma e whealua i mea te loto iai. Ai pea e toi ina. E te whaalolo lima. E fusi foi ia te oe se tasi. Ave foi oe i le mea e te le loto iai. Ua ia whetalai atu ia upu e whailoa ai. Le winga o lonoti. E vi atuai o ia i le atua. Whetalai atu lea mea ona whape atu lea o ia te ia e muli mai ia te au. Nia mai le atua i le tātou whaalongolongo ma le whaitau ia nā fionga. Tu mau atu pē ia te ia lona vi inga ne i se i le whaamavau lava. Amene. Ia o le tātou mta upulana le mta upunale Ioane Lua Sumantasi. Ia pe ona whaitawina le nei tai au. Ia mai le mua se o i le whai upu e se furu maleiva. Ia la tuinatu le sunga ia tasi nei tai au tā mai statou pese. Ia e sauni maiso manatu, maiso whaasoa le nei tai au. Tātou te whaasoa i ala i le fionga le tua. Ia, whamanatu atu o tātou telefoni nā pe ona Silvia, ia o le 325 lua o whātasi, ia ma le 325 lua o whālua. 325 lua o whātasi, ia ma le 325 lua o whālua. Ia o le a tali atu sa wala mai ni tai au. Ia, whatalo whātu li tātou waila au e lunga le laina. Ia whatalo whātu la sunga le whawhengainga, whengai mara tātou mta upu nei tā au. So fua maua malangi ni maa. Malo soi fua. La sunga iulai, malo le, so fua maua. Ia ole futa mai atu ona tātou whamina tuina le mariu ma le toi tū o lo tātou wali. Maali. Ai ole laenga ole tātou tusi whai tau nei tai au. E manatu i eile au ona. I luna whamitalaina polo na whaupuina. Ole whai upu e sifu mal walu. Ali. O se laenga la ole whai upu le whapea. Ai pe a e toi ina. E te whalo alo lima. E fusi fo i a te oe se tafsi. E ave fo i oe i le mea e te loto i ai. Te le loto iai. Ia. Malo. Ia ole vaenga lea e manatu. E whātāua ina tele. A wā alo tātou soifonga ma lo tātou wola whātua tua le tua. E le mwhai o na whawai vai ai. Ta māma tina na ngā te leo so se ai na rawai. I le mawhau whau i le tāua ma le. Tisi eso ngā runga le tua ele le maliu o na alopele o Yesu Keriso. Mani.
Ai o se whamalosi nei tae ao. O te whape ai. Ile tusi ele angelua le tua. Whapelo whaita wina. Wawi loa i au ngā ruenga, malau ti ngā, malau on sai. Ina wē le la mātia ye ua leanga. Wē i loa foi o tangata pepelo i lātou. O le ua i telinga. Ina whaalongo mai ai o ia ele mea ua whitalai mai ai le nganga o le tua. Ani. O le tangata manu malo. O te avatu i a te ia e ai le la awa le ola o te tonu o le paradaiso o le tua. O le manu malo, o te avatu i a te ia le manai lilo e ai ai. Ani. O le manu malo foi. Ma tausi au ngā ruenga se i au le ngā taanga, o te avatu i a te ia e pule inu ese. O le manu malo, e whao fuina o ia i ofisina. Ani. O le manu malo, o te whaia o ia mapoutu o le malu o le tua. I le nganga la o le tato mataupu. O te wha malo si pia, whai mai le whitalenga Jesu. O le manu malo, o te avatu i a te ia matinu nofo whatasi maulo no whali. E pei o au foi, o na au manu malo, o manu nofo foi malo tama, i rona no whali. Mani. O mai atu ia mea, whauta foi le motu o tangata e toa tele, e mai atu no uma. Ma ainga, ma no mangangana e sese. Ele ma fai taulia e se tasi. Wa ofu la tau ofisina. Wa la tau alalanga ma le leo tele. Whape atu. O i ene whaalu tanga ilo tātou watua. Ma la tau whape atu. Amene. E alo tātou watua. Le whamanu, ma le poto, ma le vinga, ma le whawhetai, ma le mamalu, ma le mana. Ma le marosi e whawawau lava. Amene. Ani. Ai la tau i e ofisisina. Oi e ai la tau. Po vea poina la tau o mai ai. Oi la tau i e o mai ai le pua ngā tele. O le melea. Oi la tau i wala tau i luma le tua, o le no whali o le tua, wala tau au ona foi a teia, i lona mamalu i le au ma le po. E le tua pele mamalu ma le viinga e whawawau. Mani. E tusa o le tatou whamoe moe nei tae au. Ia soi fua mai e whamania le tua i lau sunga, pa pele whakonga whamoa. Soi fua. Malo, le whaasoa mai a te o le tamaa. Aftai lo sao le nei tai au ia pe ona e fa malosi mai ai wa pe ona tato foi tau ia e monia ole pe ile sfulu male valu le fa solo ilalo ile sfulu male iwa pe o I ua fa perfetanga Jesu Keriso ile mali o Peteru ia taimi e o I me e le fialu I ai. Ai whaftai mole wala o mai ma le tufa mai, e o le whamalosi ai te tātou, o le nei ao langa ma le nei soifuanga e whai ale ma lea. Ia o loo tātou au auna pe I le tua, tātou tālo pe I le tua, ia whesoso ani mai. Tātou iai fo I nei vai taimi ua, tātou iai taimi o whainga taa. Tātou lo foi ua le to e tutusa le olanga ma le soifuanga nei. Le olanga ua tātou mauai. Ia e o tātou lava ia o tangata whaatua tua I le atua. Ia o ia e whesoso ani mai mo I tātou. Ia o lea tuatu le avanoa. Mai sau whaasoa le nei tai au. Tuatu le sunga e atasi mo tātou pese whaafatai. Yesu.
Ya, malo le whaafonga mai a whai o ia o tātou telefoni nā pe ona whailo atu o le 385 lu o whātasi ia ma le 385 lu o whālua. Peila ona iei tātou mtaupu nei le tusine ia apostolo iane lo na lua sumantasi le mtaupu whamai ua vai e mea ona toi whaali leo Yesu i lona au so i le vai o Tiberia. Ia o le vai leo Tiberia pe ona tātou loa iai ia o le vai le e lunga atu vai si maua lunga i le nupa ia. O le whamai ua o iai le au so. Whamai la na o fo iai Yesu ma toi whaali ia te ilatou. Mai sa iai la ia ai fo i e Peteru maniso au so. Whamai le tala ua whai atu ia Simono Peteru ia ilatou o te alu o te whangota. E fōringa mai o leo a umana maliu Yesu. O le ua iloa le au so ua sa whaari ia Yesu ua toi tū mai le ali. Ai fōringa mai o le la toi fōi Peteru ilana ngā luenga sa masani ai. Na o la ilo na holanga ili taimi mua. Ia whamaile tala le au so o ia la tau te iai, tātou te o foi ma oe. Fōringa mai mtua ngā loa i le au so o atoa, ia le mea le na tupu se i tuana i atu le ia na yaso. Mai wa lato atu na lato wa elolea i le waa, ai le i maua sei ai tasi, i le po, wo i le tai au. Ia ai watu Yesu i le au vai. Ai le iloa le au so o Yesu lea. Pe e fōringa mai a tonu le sengi o le tai au. Ia e pe ia ona iei fōi ia le tina ia Maria le Magdala. E uia ina fe iloa ima Yesu le taimi toi tu. Ia na te le iloa fōi o Yesu lea. Ai mai la le fionga le tua ua o le tai au tu Yesu le au vai ai le iloa le au so o Yesu le ai tu le o ia ia te ilatou le whana ue pe ia ini e tau me ai o latou tari mai e le ai te lai atu le o Yesu ia te ilatou inala fo ia le upenga i le tu i matau
o le vaa o na outou maua ai lea. Na lātou lafo lea ua le toe mawhai I lātou o na tosoa o na o tau mawha o ia. Pei fōringa mai o lea ua pei o se tala fōringa mai sa tupu mua le mea lea. Ia na tātou loa le tusia luka na moni mawai luka le. Na o fwoi lau so whangota ia whamai na asa le whaifa. Ia whaileo I Yesu tūtu le loloto. Ia ao ila. Ia le ua sili atu Yesu. Ma le leiloa le au so Yesu lea. Ia whati Yesu whamai ia lafo le upenga I le tu I matau. O le waa ono utou maua hai lea. Ia se I whesiri mai fo I po ai le wala watu. A wā le fwai mai le tala e lau te le ilo o Yesu lea. Ai I lalo I fo le fai upu le e ono. Mo hawha mai ua le toi mawhai I lātou o na tosoa o na o tau mawha o ia. Fai pula fitu no fai atu lea o le naso o walo fai na Yesu I a Peteru. O le ali I lea. Ia o e fōringa mai o lea ai o le vala talata o le so o lo faina leo Yesu ma Yesu. Ia mana whetalainga o lea na tala noa atua ia ua musu atu ia Ioane ia Peteru o le ali lea. Whalongo simona Peteru o le ali ia. O na ofu lea o ia I o na ofu a wā ua safa sau o ia. I le ua oso I le mai. Mali e fo I le whaitau atu I le tala lea. Ia ona o le ua whamai ua oso Peteru I lalo o le vai. O lo na ofu le ofu le na ofu ai Peteru. Ia e fōringa mai e le tala nisi o moli mau. Whapea ua o le aita amilo a ia Peteru. A le o ngalo a ia Peteru le taimina ia whaafitia ai lo nali. Ia o le ua whai atu ia Ioane. Musu atu ia le. So o alofa le ia lofa ina le li. O le li ilea. Taimia na whaalongo ai Peteru. A apalo Peteru le ofu. O lona ofu le o le ofu tele. Whamai se asa on ta ua le whenga inga fōu le ofu lea. Awa o ia na whaasau. Ia na whai lolo na ofu lea oso loa I le vai. Pe ia ona iai Peteru lona ia fo I winga. Ia pe e vavea le oso. A le oso le na oso I Peteru le I oso nofo ai. Na oso a au iuta I le mea o lo tūla I mai a Yesu. Ia, tuatu I sau whasoa le nei tai au, whatali atu lau wala au. Au mai matuwha mai le tātou tā upu nei tai au, la tuatu I sunga atasi e tā mas tātou pese. Tai lawa. Ulo to ya oe
Ia, tu leva no le tatou walau, pe ona walau mai sau no mai. Ia, sa lofa, ma lo sei fua vi ia le li. Ia, ia le tua. Ia, se foi se whaasoa le. Asi o mapai a le tua o fola ina malau ina le nekta e au. Tai. Ia, o lau whaasoa mua. O le plana le tua mo peteu. O le fuafuanga le tua mo peteu. Ia, pe au na whai meina se o mapai a le tua tau tala ile. Pata oto. Tuske le poto va pe fili tanga selo na loso a ole wana te pata ruina le ala iu ye yo na vai mana to tanga to tonu le ilo na loso ya wala ye mala ya e sale me na mana to ye ke te e sale me la ile ile fina ngalo le tu o mona fitala ya ye su mon mai ya te o te fai o fai vai tanga ya ole o te fo i pe te re alu ila na masani sa masani ai e u lava o se ngaluenga i mau ai se mea ai ele a inga ia ma tausi ai fo ilo na inga ma se tupi ia pe tai e wa umana fetala i su mea uma o tangata e sau ia teia e tu uma pasi o ti lalang ia e sau e mulmuli asu ia teia le pe ona tuua ia pe te ru ia le faiva na fetala ia ia su o leo e tala ia tu le tala lei o ia o to e su ia le o to e fo o le ata fo ile mo tatou au ke cristiano e u fa'tuatu ia matali tonu ma faia le finagalo le atua o le posto fo o le awali e pe o la tau lava nei e fai vai kalilaia e ia ilo la tau posto masani o le po e whangotai ai vava ai atu le tala e ese ale posto le tangata ese le posto le atua ma fai ona ia li liu mea uma fa pe o le tangata e masani ona whangota fa pe o le po e tele ai a leo tatou vai le ai o le tae ao le fetala i e su lafo le upenga i le tui ile loloso le tui matau ia leo mawai ia e o matua fiu e toso o le upenga o le atua o le upenga whaangota pe ona tautala i forisu se salamo i le upenga whaangota o le atua tatou va ai e le ata o le alofa tu no le atua ia se i tatou o le ata foi le mo i tatou a tatou o e mentanga tal whaalatanga ia tu ile atua o le atua nga lua i loso tangata whai mai ele i maasae le upenga e ile upenga whaangota o le atua a tatou o e mai tangata whaatanga o le whaia se tatou maalosi o le whaia whape whaatou sina mai lo tatou loa le tau se loa ai ai tu ule nga lua le nganga o le atua le tangata e tau sina mai e wasa mai esu a le tau sina mai e lo tamar tangata i atia ele e saula vai atia e tu pea e pau almea i asa i tau le talo le atua tau le ngō le tangata ina i atalia i esu e ave mali ma whaula awa o le atua na te mawhaia na whaali liu lo so tangata ia mawhaia o na wavenga i tangata lona lua o le ofu leo lo taha ua whamai wa tawa apa ia wa o toi tau napa peteru ilona ofu e iai ofu na ilongo fie ile au so o Yesu ofu whaaso ofu e lua ai o le fo i ta ua tu spaia e iai au ofu e ile ofu o lo tau man tu spaia o le ofu te tau ai o ofu na le fai mai ia la fionga le atua tatou te ofu ai e i ofu tatou te ofu ai o o tangata wa e ola ile tala le lewa e iloa Yesu ia ofu e iloa ai o o tangata o le so moni o Yesu a le te wa fata mala pe teru yo na ofu ia o na ofu faso ofu iloa ai o i o le so moni o Yesu ofu sa o ai mai Yesu e tala o lona ofu tele pe fo o Yesu sa ia fo lona ia ofu ta pa ia tangata mamalo lo ai pe o le fine puna soso e ia lava o tatou ofu o uma o le ata fo le tatou e ia tatou ofu wa uma na ta uma ia le afiong pa ia le atua ofu tatou te ofu ai ofu le alofa tu no le atua ofu le anga le lei ofu le loto mawalalo ofu nai ofu el fa na o le atua e longo fia e vo tatou le lalang o tatou so moni o Yesu tatou te le tau fai atu tangata I believe in God no e lo le leia o yo ofu na te ofu la wa mio a yo le lei anga malu loto mawalalo ia ole si au paso e mau atu ile fai upu le ole alofa le atua pa mai ia Yesu ya Peteru e te alofa mai atea mana ia festile Yesu ato no lo festile mai fo Yesu ya te au nei tae au no wa pola mai lana fionga pa ia e te alofa mai atea upenina ia wa umana fetala Yesu ole polo inga pito stile ale na so telo tangata na stile Yesu ole al polo inga stile tali Yesu
alofa i le atua, alofa i le manatu, loto, anganga, maalosi. O mea umana te alofa i lona winga. O lo tangata asoa o te alofa i le atua. Ia mua foi ona ua alofa i le atua, mai le atua o lona lua. E te alofa atua i lo tua oi. Lona winga, a whai wa iai le alofa o le atua ia teau. A whai wa iai ke riso ia teau. O a ua tangata fou. O tau foi ona ua alofa i lo tua oi. O ate mai. E le whaatea ua tato wala lofa i le atua. A o ia na mua na lofa mai a te i tato. E ona ta ua le mua yoane. Ia o so whaasoa atu na nei tau te lo. O lewa na nofo maule fionga ke risa i tono lo tomo finangala. Ia, a te whaamoe lava le anganga o le atua e whaapula asiri. A wao le mea ai e fau ai tai au, ongo le fionga pa ia le atua. E ui au le tute, e ui ai aso uma, whaitau i aso uma. Ia whaftai lau stunga morto e au mainga le mata au pu. Ia vi ia le ali. No suafo Yesu. Amen. E whamanuia le atua. Whaftai penina. Ai ate o le tō whine ua e tuwha mai o tina ni tai au. Ia. Vi ia le li. Le ua e sau no mai nisi o tū pēr nei ele tātou tā upul ni tai au. Le tā ua pēr nei ele ofu. Ia e tā ua tele. Pe ia o nei ai le au so o toi foi. Ia le o toi whaamanatu ia i le li. Pe o toi whaamanatu ia i Yesu. Ai mai sea o le o Peteru. Pe ia Peteru pe o le sifinga le au so. Pe ia le o ien tātou wala au ni tai au. O tun tātou wala au sau no mai. Whaapatai lau sunga al whaafenga inga tau langi i mo le mita upu le nei tai au. Mahalo le soifu maua. O tuala le ilunga o le laina. Ta alofa tuala. Ta alofa lava. Alo le. I lau sunga. Soifu manuia ni tai au. Talinga fia whaalongo fo i upapa ia le tua. O sa o whao popo atu le nei tai au i lau sunga le whaafenga. Inga mahi e o finangalo le nei tai au. E pei o le upule o te fia whamma whaina le nei tai au. O le upule a talitonu. O le talitonu o se mea siri ona whata waina e pei ona tele o isiri le mata upu e rufulu ana e whai upu mole bolini na o whaaironga fo ina whai e Yesu ai whai mai ina ia maua i fo i le ola i le sua whao o tau e talitonu sa ua i lola ia lea i le te le o whaupunga Yesu i lana mabenga lea na whaia i le ia o le whailongana nai ta uma ia te a uma i tātu uma. Ina ia whailoa o le whailoa inga nana whailoa i Isu i ona so ola na taunoanga. Ina ia ta watu ia i lato uma whailoa atu. Ina ia lato i loa le mea le ilo na finangalo. Ai miti fo ile au nanga le tangata tulo le whaafonga anga. Pe o nai ta uma ia te au. O fesidi nana fesidi ia ile au wadi i a Yesu. Nan pati Yesu pete alofa e ia te mai Yesu ia e fa mai le uri mai ia te alofa lava ia te oi e mai Yesu a fa te alofa ia te ia e le lo ia mamo ia pe o nei tali mai Yesu e le ngata foi ele te lo fisidia Yesu nei tu atu yo nauso ai le ilo lava ele uri yo Yesu ne la te fata e pe o nei mai ale nga ia te au ina ia maua e hau le ola whaatua tua i le tua mautali tonu. I mea ia ua whai e Yesu. Wa o i le ta umai e fo i le siva venga le na whai e Yesu. Ia i le te le o nganga po ia ia na maua le ngata ina whai e iwa venga i tau mawha. A o le ata fu ia na. O le te le o le upenga wha le nganga mua nganga o tangata te o ia ia na maua. Vale. Ia whaafetai lai le reitae au i le fiong pa ia le tua i lau sunga le whaafetai ngai ngā wasa mai po i te mao ai ngai. Alei le ngang pa ia ma le a fiong pa ia. Ia e whaata mao ai ngai tātou uma. Malo. Na ia upu e whaatai te ina i tātou li nei aso. O tātou tau no uma ia ia. Ai a whaamanu ia te le ale tua maua le telitonu. Maua le tātou mola whaatua tua. Maua fo i le tātou tu mau. Ina ia mausa li ia ile mafutanga a inga le atunu o ia mamea tātou te iai. Au te iala le atua moa o mai tātou umpa. Ia le ali. Tāsoa po lea i lau sunga le whaafenga inga. Malo lau sunga tuala. Atai. Malo le vili mau mai.
Malo foi le whalongolongo whafonga mai le tātou le tio. Ia, anga le iat foi le tua I lau sunga mana. A inga ia o no pia I foi le nai tua o le laulangi le nā montele o Australia. Ia anga le iatu le tua ma whamanu I tele ia te o le tamā. Ia, malo le whasoa mai, malo lo sao. Ia, vi ia le li. Ai, whasoi fuea. Whasoi fuea lau sunga le whawhengai. Ia, whaftai. Ia, tua te pēl tātou wawanoa, lo ia tātou wawanoa li tai au, tātou telefoni nā o le tolu walu lima lua o whātasi, ia ma le tolu walu lima lua o whālua. E ona, mana ia fo I whasoa mai ale, tō whene ia penina, ia mai se fo le tamai atuala. Ia, mai se fo le tamai ai ulai ni tai au. Ia le li, e o le tāua o fionga le tua, tātou toe mana tunatu ma tātou toe mawhauwhau atili ai. I lona tāua, ma lona sisiri ese o tātou o langa ma le soifua au au nei le tua. Atua tu le sungai atasi tā mai tātou pese. Ia le wa ele tātou wala ulunga leina ia sauno mai. Taro wala tonga suopo. Ma lole so fo manuia ni ta fo. Vale. Soy fuanga lue ma le ora ngalua. A mate lo to fale. A mate de tono lo ai. Ona fata e la artu le pa. Vale. Pa me su la fo le tu ta mata o le ba. Le tu ta mata o le tu de ma lo si ai. Vale. Ona fa le lo to fale. O e ma to ua ma fa na. Ona fale na la tu fa fo. Ona talia mo ia ai le tanata la o pe au man bon ma o. Vale. A pape te anu ta pena foto a fala le ai. Ala na sulo mo fa. Yeah. Na pape le ta la fa ma sine. Ya ma ta ta pena ta to fa. Ala le tumbul fa le me ta. Yeah. Ole wi na ro mana ta pena mo mo to fa. Malo. Ona ma lo si era ola upule fo. Ma via la to. Malo le tu fa mai sunga lupo. Manuia oe male ainga. Malo mo le faso mai, ia. Peo na o maua mai mana ia le tu na peo na iai I wawenga ia lua ia. Tala Yesu le wawenga na mua le luka na lima fatue tutu le loto. Ia wa ese fo ile la fonga le na la fo ai fa mai e. La fo ile tu I matau. Ia pe ole o le tu malosi. Ya e mali e foi la tātou wawai ai. Le upenga mua le
le luka na e lima pe ne ile va venga na mawai na masaele upenga na ale se senga la male upenga le na la foile le tui matau ele masai ole ale te leo o nga mo me lo ya ele masai o langa mal soifuanga Peteru ya la no pe ua to sa Peteru ngalo ya Peteru ona valauina ya ole lava na to e vala au Peteru to e vala au Yesu ya Peteru ya ma tamu fai to fa manatu ya ilo na vala auina ya tu le sunga ya tasi la le to umitato le wa il tato vala au sa no mai Talofa. Malo le tufa mai. Yo siu mga kuai vai. E whaka awa inga ole le a kia ule. Le wape o pe kelu ole. Ole ka ngakanga ka kofi le e Yesu. Te whapape hona o la whakuchete rin kuai. Tai pe al kakane o ionga. Ma ko yo ma ko file ko i de ho de ngai ko ia de kala I kala ya lo ku yo nga ia e wo umanga wala au le ko ma ko file ko le fai ya lo ku yo I de ngai fa lo ngai e mucho foi de pe e mucho de angol ya alo ngai unga so la ai ku loa mali nga so la ka se ai ko fa ya ku ia va o nga follow ele ya de anga o ai ko fa ka ua ai o ko no ka ua ai ko manga ho yo nga ho me ho de e manga o ia fa le anga ngi va ya wa ngi mo si ya wo ngi fa mo ya de nga de ala nga ko mo e ko nga de ko fa e ke de sala mo ya ma ya ko foi ka fa pe nga le e ho la o ia pe ke lua mali o Yesu o nga le pe ke lua ya o de kanga ko kofi ka ko ni fa le ranga le ya ma po ku ngo le le kale ya le wo ku wepe nga sa ngo ho yengi wo ku ye ki yo le malo a le me mongia e fa lo pe ke lu ai si la pia le ya Yesu o le makwa le kusa malanga o nga ma fo nga fa ngaka e fa le kingwa nga pe ke lu a po nga pe la Yesu sa ka ngi o fa sa ka ngi Ideia se au so nga pe Yesu sa nga pe ke lu ya alo ina mongi nga o le alofa nga malenga nga wo Yesu fo le nga ia kingo le mela ki nga lo ya malo nga nga pe ke lu ya nga le fa le kingo ma pe nga ia le la yo fo le mulu nga vai fo le mulu nga vai le ho nga pe ko pe ke lu ia le fa lo este fa lo pe ke mai Yesu le ai e ke le kai ya o ngi fa nga me ya o fa lo a o le foi na ruenga le atu le so kofi mani ya pe ya la le umole o fa lo pe ke lu o ye le la a uma vai a manga ko fa mai kim ma ka ele uma nga vai la tinga re Yesu ka ka la Yesu pe na o vai a o fu ma do ali ya pe ro vinga nga ho le o le tinga ngalo Yesu ya fa ka uale tanga ko finga le nga fai ma ku le ko nga fa ko le dinyo mo nga fa ya ku fa me te ko ke alo fa na ko ya ala ko me be ke le fa me fa la Yesu a le dinyo fa ko mo fa ko me va ya ya la ngoi la o si la ku Yesu ka wa ko fa ka u wa le ko ro ma ku la pe la ko fa ka ya la ho ha makan ko ya le ku pe ala le me ka ko le me ya yona ya ku ya fa ka ua ya nga o le me vola lo o le me ku pu le fa le o le singa ngalo le ma le awala le o le awala le singa ngalo le inga ya fa ile kala pe ke lu e ko u i fo fa ka ya wa i ko wa le ko fa ye u li sia wala wa u di mai tau ko ku mai ko fa ali ko fa ma fa lo ya pe ke lu le a vo le de kalenga le vo le tanga ya ma poema malo yo le kulanga langa le o lo nga pero o le kulanga mongia nga o le alo lava inga yesi ingo mai ale ya inga lo Yesu
Malo le whaasoa mai. Whaftai antu tamale. Te le fo ilo sao ni tai au. Peo na yeli tato mta upu whamanuia le tua ia te oe. Ma le ainga. Ia, lewa yeli si tato walau. Ka pakula sunga ni te au. Malo le, soifua maua. Au soifua maua la sup. Yo, pupu wasinga kamai mga koe kuse foi manu ka upu ni te au. Ania. Kas kongo wio lau so o ma kofi ka ko wali ere mari o mo foi nga painar venga ka ko alright ale mere se o nga ka ua e ke au ia ine ya pete ine se me le ia o kupu ya peke lo se me le ia nga mo ole kulanga e peke lo kat kongu peke lu ya onga Yesu. Yeah. Ai malo silonga vai nga falkanga. Se kulo fa fonga ngala ku. Pe ele o poe fa ngo fie ya peke. Wow. Wow la fa. Ko sol ma fo le o peke lu per ka kofi kai. Nenga fa mga peke lu e o mo ngo so mo so fango enga manga o peke lu e halunga ngai o ngolonga vai nga faka ka fape al wa ko kele ngia pe ngo fe pala Yesu o ke fayao ko mo fai vai ka ko langa la fa la ele i mala mai ia peke lu ele samwanga Yesu ai fa pe ai Yesu ia peke lu yo le wingo kala nga Yesu ar pe fa langa fai vale fa fango ka i en le o malama peke lu wingo se kala nga Yesu ia kala ia kulonga fingalu i kanga le mga o inga lato ale vai ngala ia pete ia e tulo o le ele upule ia pete wa ura tau fai ia pete lu ia e alu fango como molongo mga famolu a kelengia fo e kuleka o ia mga e kaulele ia nga ia fa pe Yesu o walu nga peke ai ngalo ia peke e Yesu la fia le tu me umala malo se o nga ta wala e te ni te o ai na vo ka ta tonu le tu ia e mana ia le muli pele fingalo le tu fa mai ale fa to e o le si foi ta wa ilo al fesili fatto con fesili Yesu e te alo fai e te e man tu foi la femme foi fetta la nga Yesu a e te e fa nesi nei o lo tonu foi fesili nga Yesu sa o nga ta wo foi mo malo o e te mi a Yesu me foi ta tango a tanga ia e ta si alfa ia tu fa luale le talia tanga te e posi me foi ta te menao ia o taitalo malo ai mantua o fesili la Yesu ia pete o la fesili fale anga e mana o mia Yesu ina ia mutua te tunu a pete malo wala ele upu ia pete lu o la ka te tunu pete ai le o ia a to loto pete o la fa loto lua pe sa o pe si sa o ngata wala na ia te ni te malo Yesu ia a fai te alo fai te ia fa fanga ia ma lo inga la sa o ngai mota tu malama le fium pa ia le tu ai po ai si so vai si na mi so son ali so swang ia fanga nga le fa mai ia le fium nga le tu tato so swang ia o tato so swang ia fa malus ia alo so swang ia fa vai tai fa malo atu mole nei tai tu fa mai nei tai au ya to loso sunga mal ia fa pena foi sunga male ainga ia fa tai mole fa so mai ia te manatu o lewa tal tatu taimi ia ai mo moli te le atu fa tai tele iena vala mai me fa so mai tatu mtau ia manatu foi ua o le tele lava o sulu ia mawai fingota ai whaapatai mole nei tai au tato mta upu pe ona whaasoa mai
ia matua ia ile anga leo le tua ia te utou pa anga le si fonga la mua na sia o fa popuare la titi o le taimi le na o toe sa wa Yesu o fio mai Yesu e toe alu ai toe tuli lo petelu pe ia na ia ila anta ia pe na ia ile le afi na malala e atu o lae ia o le fisili o fea la taimi na mawai ia Yesu ia ai o le tua ia o le tua o fofoanga le o atu lau so sa ia i foi ia le na no tua e su a mai ia fa tunu male areto ia o le silila ia Yesu o toe tamu fa Yesu e toe fa malosi ia Peteru mo toe fa manatu ia Peteru lona vala wina o ia o le tangata vala wina tala no ia Yesu muri mai o te faia o to ma fai faiva i tangata a wangalo o toi fo i Peteru o toi taua ia Peteru lana ofe malanga matau malanga makao ai ole siriran siria Yesu fo mai o siri mai pe leli ia o siri pete alofa mai ia te ia fai le Yesu fo mai Peteru o te alofa ia te oe ia fo mai leli ia e fanga ia utamai mamoe lona lua toi siri fo i leli pe te alofa mai ia te au. Tali fo i Peteru o te alofa ia te oe. Ia, tali leo leli. Mai ia e leo ia umamoe. Siri muni. Ia, siri Yesu pe te alofa ia te au. Ia, e mai Peteru o tota mai Peteru. Ia, e ofo ia tātou e siri sosesi. Ia, e whaafitai. Ia o le ana tali Peteru, sili fia mea uma, o le tua na te sila fia o tātou loto, na te sila fia o tātou mana tunga. Peila o na tali eire o Jesu whamai ia e whawhanga ia uma moe. Ile nei fo i tae ao, o a mea o lo tātou iai, tūlanga lo tātou iai le o langa nei ia, ua toi whawhanga mai le tua i teimi toi asiasi mai le tua, ma toi whaamanatu ia te i tātou. Le o leo langa nei e le taimi e mawai ai e umai ia a ua iei le langi ia o le tātou whaamanuianga le nā le langi o le ola e whaamau o le talarana le tua po le talenga na Yesu ia Peteru toi whaamalosi ia te ia tonu fwoi o le whinangalo leo le tua mo i tātou le nei tae ao ai o no le tātou taimi o le a o ai wina i tātou se talo. Mātou vi ia lau fio le nei tae au, whaafitai lo wanga lei, whaafitai fo i le tua le whaasoa lo watunu upe. Pe o na mātou fitu wha i lau fionga, tau na ia vea lau fionga o le whaamaru si au i a te i mātou. Whaamunia i lo nuu i le nei tae au i fuafuanga uma i e le nei aso na upoa tu maulo walofa. Fo i le vi inga i a te oi ona o Yesu. Whaamunia le si ufufonga lau mua. Amen. Amen.
Toi whaatala whaatol whapoponga o talafong malisi ufonga le lau muamole nei vaenga o le awauli. Momo atu I tala mai atu no mamao, e whaita wafe tangata na solo te e whaasanga I se suinga te le ua whaaoli oli atu, mo le atu no ua whalani, o nei le talia ina e nisi, le si o le matua o tausanga e talia I le penisiona, mai le onus fululua, I le onus fulfa tausanga le mātutua, ua whaapopo ina le numero leo leo mo le puipuinga, ona utula I mai ai maamionga whaavavesi, a tangata te te e sfultolu wafe leo whainga leo leo ua aveanga I le taulanga o pale mo le puipuinga o le saunga le mua tangata, ona o ia solo. Aina whaasilsile e tangata whaingalue ngai pale lātou te whaamamaina le ai, le atoi whaataatia ese la lātou fuafuanga. Pe ona amata solo te e ai mole silia ma le tolu vai aso, le ana mafua I le pae o la pisi, ma ua manongi le angai vaenga e tele o le taulanga, ona ua le toi a oa le ota ota, na whaasilsile e la lātou iuni, le ana whaatulanga ina la lātou solo te e, o le atoi fo I tangata whaingalue ngai a lātou ngalue ngai le asolulu, ona ua whaititia tu lava, le numero a lātou tangata te e, 5 somo muatu, na o atu le valu se la wafe tangata o lea lava iuni, na solo te e, Peitai ua toe whaititia. Ele o Iese fuafanga le Librestene Emmanuel Macron, e toe solomuli ai mai le fuafanga piona folasia. E si itia I le tausanga e ritaya ma maua I le penisiona I falane, mai le ono lua I le ono wha tausanga. Na whaasilsila le upenga ta whailangia le Eiffel Tower, e whaapena tapuni le au solo te ele a fo I mata anga, e anga I eitanga ta tawhao. O le maua nisi, ua le fifie le si iti o le tausanga e maua le penisiona, o le ono 5 tausanga le matua, e reitaya ma maua le penisiona I totono New Zealand. O le popole o ni tangata mai whafoina ni itoi whaafo I whaamalosi I lātou, na o lātou susuno I naini whaamalu I se no whanga na tau fiai I lātou, I le itu I mātu o Mexico, mo e eleini pepa malanga whaalto la fono, peitai na amatai maseafi, lea na mali li waini tangatai o atol fast fulu, ina ito la mulimuliane talo na tupule mo, na moli mawina itino mali liu I fafuane o lea no fuanga, e lata il to tolus ful tangata na manu nua, e to onus ful valu le itu pawali I mai Amerika tu tonu, ma Amerika I saute na tau fia I lea no fuanga, ile taimi na tupuai, lea faalave lave. Wa whaalia se saili linga fau na whaia, le tu samaleiva se 10% o pisinesi, o loo whengai nei mawhainga tai le sa ilinga o ni alatou tangata whainga luenga, o le saili linga na whaia le asosi, le Employment and Manufacturers Association, e whaatatau I le lava o to mai mo ngā luenga I tausanga te itasi, le na fisilingi ele silia malilima se lau wha se 10 o pisinesi, na ta waile na o le 10% ele o yeini alatou wa vanua whainga luenga mo le taimi nei, na whaalia se whaamaumonga fōle o fiso whainumera, whaamaumawina New Zealand, le tesi ma le 4% na si iti ai maasina te itasi, le whainumera o ngā luenga, na mawhaio na whaatumuina, whaatasi ma le si iti o le whainumera o pisinisi fōu, e lalo te isi fō o le afa o pisinisi na o lātou whaalia, wa yei lātou fuawhangai whaongai na I tangata mai whafoi whaatumuina I a vanua peitai, o le to'atele lava I lātou, na whaitio I le whainga tā telo le whainga o pepa malanga po visa, na tā o le 50% o pisinisi na awai le saili linga, le whainga tā telo na whaatumu o avanua whainga alwenga, ye mo miei naini to mai mawalulunga, na tā ue whaapea, sa ngā lulu e leo whainga alwenga le ofiso fe malanga inga, e tau wha mai a le tele o tālo sanga mai le taimi le COVID, mo uatili umiei le taimi wha ngā solo a ilo ilonga, o tālo sanga mo visa o tangata whainga alwenga mai whafo. Sana nati atu leo I le pamole said energy I le Pioneer Highway I Palmerston North I le lata I le whai le fiafiana nafi ona oni reporti o se tangata na o atu I eitotono maseanga ese na ta ue whapea na o atu le tangata male au upenga ma tau mawhaie whaiese ngā o inga I le pamo. Na ki I ai le aso mai una toi sola ese ele ini reporti o nisi na whaina pe manunu ai ma lo whanga solo suenga male sa ilinga o lea tangata. Ua whaatanuina le e ana se pāpia I kai koura, ina ia totongi I se tamaita I sa whainga luenga ai, se tupe e silia ma le fast full whaafe tā la. Ona o niami o ngā le taupulea na whaia, ele e ana le pāpia, I le tamaita ai a o whainga luenga ai. Sa ngā luel tamaita I le whalital malo a Mary Boyd, e au fia I ma se pāpia ma se whale ainga, I le masino Januari lua whilua tasi,
Tolu vai aso mulimuliane ai toi wha maa vail tamaitai ma whai aila na tangi. Na ta ue Boyd o le a avela na pili seisi wha masinonga e maa walunga atu. O le aso sasful ma le ono aperila i le to lai lima i le afiafi o le afa ataunu uinai se wha atasinga le consultation talano evening. O wala uinai a inga Pasifika o wha alapapatonga o maaftanga e kalesia ta itasi ma so o se tasi ina ia awa iai i lea fuafuanga le matanga luenga wa onga. O le wha amoemoenga au tō ia wha atala noanga pe ona ta wai le pepa o wha amatalanga e wha apeo le tausanga ua mawai atu na talo sanga ina ia le matanga luenga ia a onga o tamaitia onga a inga o tangata ma ila tau mai matata tau ia o onga e tusa ma awala e mawhaia e tō la fono wha atontonu na fuafuaina ma li poti ise awala e sili o na o ngā mo le wha lelei o le wha atinonga o ngā luenga wha atino e a onga ma ia sili na o ngā mo tangata o lo ta ua fo i le pepa o wha amatalanga. Sa whaailo atu fo ini finangalo i le matanga luenga, ua tatau ona o lātou wha atia ese le mau wha amatalanga au ili o lo omo umia peo na wha mawina i le ala fua, a e tuu le avanoa i tangata, e whaalia i o lātou manatu, i tūlanga e whaatau nuea o ngā mua lātou whānawa onga, ma ia wha mua peo na tau la i le vaai, i le tamaititia onga, a e maisela vai tamaitia onga i le i ato atoa le lango, sa lātou mawaina mai le whainga whaavai tau ia o onga o loo mo mia ai ainga Pasifika ma whaala potonga ina ia awai atu le wha moe a wani finangalo whaalia winga ia mata upo o la whaataunu wina le whaatala noanga i le maota po le hola le kalesia e whakasai porirua i le lua Louis Grove i Waitangirua i le asosa se fuluono a Perila mai le tulai 5 e o atu i le fitu i le afiafi. O whaamalolo e le palemia Chris Hipkins le whaipule Stuart Nash. Mai ona tofinga umalawa whaamenista o lo ia tau aveina. Ina ua whaamatala e Nash i tangata ia langolangoina o ia. E ala i tupe whaamea lofa po donations. Ni tala noanga le kāpeneta e pui malu ia i le whaatangaino na whaailoa i tua. I le afiafia na nafi. Na saunoa i le palemia. Sa ia whautua ina le kovana sili. Ina ia whaamalolo Nash. Mai ana matawhai o i uma. O le tausanga ilua wheluas fulu, na email eleli i whaipule ini tangata whaipisinisi, e winga i lona whaanoa noa, i se whaiunga na whaiele kāpeneta e whaatitaule i se polo kalame, e whaamama avengai i lisi totongi mō pisinisi. O isi tangata e to'oluana ave yeile emaili, o ila ua umasa whaiani a la foa i ia Stuart Nash, e yei fo ini o la whale o lo whaongaina, ini whainga whaapisinisi, masa o la fia ilo le whaiunga le kāpeneta. Sa mwhaiona mauele News Hub se kopio le emaili, aleli i whaipule, na ave ia whaipisinisi. Na taue Hipkins, ua manino mai lava i lea emaili a Nash, lona solia o aia inga le kāpeneta. I le puipuinga malu o lātou mata upo ma whaatala noanga, ua whaasoa atu neia na mata whaioi whaaministar, ia sa whaawauna ia tau aveina, isi whaipule le leipa, ile i le vaatu na whaamaloloa i mai lona tofinga o le ministar o leo. O le ato e tāpuni a fwoi kolisi le aso i le atuna o atoa o wha ngā solo, le solo tite e whaia o ngai wha atitau, i o lātou tutongi male tūlanga i a lātou ngā alwenga. Pe a male luas fulu a whela wha ingo whaia o ngai tutonu o le uni le PPTA, o le au fia i le solo i le aso, a e tu samale 5 fulu a whaia o ngā kolisi ma o ngā tūlanga lua, wha pea ma o ngā amata sa solo tite e wha atasi le atuna o, i le aso sfulu o no mati, pe tai o le solo i le aso, o le a lea o fia i whaia onga wa o ngā amata ma au whaingalwenga whaia onga o a onga tūlanga lua, le e le NZEI, e yei nisi kolisi o le atatalaina, e wa ai nisi o tamaitia onga la iti. Sa tau fia leo se tau le lea, o na e whaape whaatolo na tau mawhai e whaia ni ngā yoinga o le ave whaamalosi o tangata i tutono Paeroa ma Huntley, i le ito malo Waikato i aso e tolu ia ua tua nai. Whaatasi e male taimina i a tau mawhai e whaia lea ngā yoinga i Hamiltone i le maasina taluai. E tolus fultasi tau sanga le tau le leo le atu la il whaamsinonga wha ito malo Hamiltone. I le so, e tali mōlianga mai ia ngā yoinga, o lo ilo pea le whai o nisi mōlianga, e peo na saunoa le leo sue Simon Evans. Ana le vame na talo sanga le company e le tise le Transpower i tangata e whaasau le e le tise, se manu e motu si lava le pao i le motu i sauti le poana po.
na mawalunga le fua le ea malulu i le motu i saute, ma sa mo umia i fo i le to tele le ele tise, ma o atu i se tūlanga sa le ngā fatia le Transpower. Sa vavia i lona avila lātou tālu sanga, i tangataina ia wha asao vavia le ele tise, na tā ua le Transpower, na se manu lawa i motu sia le ele tise le poana po, pe ana le ngā lulu e wha atasi tangata, i kalai stete, rangiora, makaya boi, toena nati ma kampani o laina el dise tape au nanga iana tele le pawa e alua i mo vai vevela. Sa le ilo el to tele ni a afianga mai lea wha afita auli, o nei wha apepu pu se taimina tupu ai, a sa fai fo ima tape au nanga, ie wha alua i le pawa tele mo vai vevela, na pa ua tu le fitu ma le valu, le fuo le ea malulu mo kalai estete ma Dunedin, i le asoa na nafi. Talaita alonga, wala tauli maina le whaala potuputonga soka ni usila, se vainga tupetu sa $10 miliona tala, mai le whaala potuputonga soka le lalangi le FIFA. Mo le isi whātau sanga o lumanai, ma o se vaenga o le polkala meo ati na ea le FIFA, a wale alu i luma o le ta'alonga soka. E se $2 biliona tala se tupe maua le FIFA, pe ona fuafuaina ilana paketi, mai le lua whelua tolu e o le lua whelua ono, o le amaua fo i isi asosi soka e lua se laus futasi, o lo i tutono le whaala potuputonga, le ta $10 miliona tala, mo le Oceania, o le ate lese suwinga e maua mai a ia vai ngā tupe, pe ona ta ua le pule mo ate na e le FIFA i le Oceania, David Firisua. Tala fawia ma le siu fonga le lau moa mo le nei vaenga o le aso. O te toi whawhelua i atu lo tātua, tino i se isi whao poponga le nei, o a tātua telefou mai sa moa, e le tautua ale se ufonga le lo moa. E na ua tapali pu awa ale whionga le mpasal malo sei nei sa moa, ia Zhao Xiangliang, na ia sau noai, o le tui natu e le fio anga o sa sina o le nei wha aloa le tele i anti e se swafa matai, wa le ngata o le sanga wha e lunga ina ma le wha malo sia leo le whainga pa anga le malo seina ma Samoa. E tu langa tau iati nae mai le fast fulfitu tau sanga. Ai o lona so o tanga fo ilea mō tangata Samoa. I lalo lava o le nei whainga pa anga. O le wha tutupu a le whionga le mpasal malo seina, wa whae e atua e le whionga le minister wha atu anga mwhainga whaiva, le whionga la uli le wa tepola te Van Fosse Schmidt, le suafa tupa i alofa i a Zhao, o se wha aloalo ma le fio ango sa sina, e a vea ile ampasa o le malo tele, e whai mauna ainga i Samoa. O le malo saina ua tele lo na sao le malo Samoa, e le ngate le tūlanga le tamau ainga, fesosoan fo il tūlanga lau tele i nuu maa fio anga, wha pia foi i le tūlanga tau le soifua malo loina. O le si tia le tūlanga i to mai mo le au nanga mo le atunu. O le maua leo tangata whainga luenga o awa noe to e awa o inai. O se tasi lo vaenga le whainga pa anga le malo, ma o onga le tata SS Australia le APTC. E tolu i tūtino le malo ua maua awa noa tangata whainga luenga. E to e awa o inai ina ia si tia tili lo latu to mai maanga waa. E le whaatinonga leo ngā luenga. E au fiel whaana poputonga o malu si angatau el tise le EPC, o le pulenga o le suawai, malamtanga luenga o leo falpui ma leo la toi fuata ina. O le vaiaso o mawai sa sainia le malienga le vaa o le aonga le APTC, ma le fionga le minister mtanga luenga o leo, le fionga Fawalo Harry Schuster, ai meise le fionga olo a fuafiti va ai, e le whainga pa anga le whaatino le APTC ya o onga, mo nisi e filifilia mai mo ia au ona ngai tolo le malo, e to ea o inai i anga waa tau faufale, palamba, fantasei matulanga tau soifua malo loina, ma le saunga le mulau tele ngā luenga. O mta aupu tau i anga waa whaavao malo e au fia i ringa ngana tusi, fantasei malvaenga wa ta ua digital literacy, e le saunoanga le fionga al minister e a Fawalo Harry Schuster, o se whainga pa angal o atangia mai le maa losel tau tinonga, e le tuina mai ei leo o onga i se tūlanga e sili o na lelei,
ai maiso ava no of tala fea ngai mō tātou tangata whainga wenga. Mai o le ngā lurue whaatasi e o le APTC malimtanga luengo leo leo e whaatino o onga, o se vaenga tele leo le lātou fisoaswani mo i lātou o lo o tuli whaasalanga il tu ese, pe ato e fo i ainga, ai wō lātou maua se to mai e whaatino i ati nae, mo le manuia i o lātou ainga le lumanai. Na whaalia le anganga whaanga e tio le whaatonu le APTC, ona o le nei whainga pa anga e le ngato le si itia ati le o to mai maanga waa le o whainga ruenga i Samoa. Ai o le a tele fu inisi awa noa e maua, e na i whaatau nui nai le ola o awina, i vaenga i au onanga lo o ngā lulue ai te tonu o le atanoo. Ua whauru whale le fionga le au mamalu le malotu to tasio Samoa le fionga i a tui maleli i whano vale to so alo vile lua, malana masiofo, le tautua ma le au onanga a le ampasa le malo Austria e Samoa, ma le ampasa ma le falitua, ma le malo Czechoslovakia e Samoa. E le feilo inga ma le fionga le au mamalu le malo ma le masiofo, na whātau te iei fo i tūlanga māsani, o le tau au ina mai eile o la tusi tau loa, mo le whaamao ninga o la to whinga i tu tonu o le atano. O ia to whinga i pe on the sila fia, e ngā lurue wa alua i Samoa mai i fo i atano, mo ni vaenga e mo mia e Samoa mo le manuia lau tele o tangata, ai mai se le saunga le mu ma le malu pui pui a le lei. O le mpasa le malo Austria, ua tele tausanga o tautua mtanga luenga manisi o whaalapo ptonga te tonu o le tātou malo. Ai le ito fia i lona tō whinga uanga lue ai nei. O le tausanga lua fesa fulmaleiva, sa tō fia i le nei ali e avea ma ampasa o Austria New Zealand ma Australia, whapea foi ma le Pasifika. Ai o le mpasa o Czech, o se tama ita i waleva o na tautua mtanga luenga le malo. Mai sa tō fia foi o nisi o tō whinga whaatai te whono i te tono lona atunu. O le tausanga lua fes fulmalefa a ngai le lua fes na tō fia i loe avea ma ampasa o le afo i maa loe i Japani. O le teimi lo na lua le nei, o tō fia i le li ampasa ma le maa lo Czech, e whai ma ampasa le maa lo Australia, wha solo mai e New Zealand, solo mona o Tonga, Vanuatu ma le atu kuki, wao fia i ma Samoa. Walau sila fia le antanoo le tā wa telo le o nanga malanga luenga whaatino le ofiso le loia sili, e le tautua ino le tātou o tunu e maiso le tātou malo. Peitai ua whaamawina le tamaitai loia sili, le iai pea ma whaatupula i au lui tau te telo lo whea ngai ma le ofisa, ma wa vei whaafita auli, e te tau na tau la i eile sila le malo. Mo se whafota le whea ngai a wale solonga le leo ana o nanga i le anga i atu le lumanai. E le reporti whaatausanga le ofisa le loia sili mai le luafe se fulmaliva le luafe lua se fulu. O loo manino mai le reporti le komiti whaapalemene o tūla fono tū mau, ma tā opu tau whainga pālota, tā alosanga ma tō whinga whaale whaavae. Le mo mia le se ngā yo ingai whaatu mawina ai lo ia o lo ngā lulue le ofisa, nai lo le vave o na whaamawai ese. O se tasio vaenga na mātai tuwina ia whaamaumaunga, a lea fua mai le titi o le tutongi, o le malanga le ia tunu i whafo i nisi o ngā luenga whaavao mālo, se e nisi o ngā luenga isi ofiso le mālo whaatasi ai, ma fua fuanga whale ainga a ia fo ilo ia. Na whailoa le teitei fono o le komiti whaapalemene na ilo ina nei vaenga, ia wapa au mulipola alo i te fua mulipola, e se fulmali iwa lo ia si nia wa whaamawai. Ma o se i tu whainga tā leo le tu uai na o loia fau wha toa a mata i le ngā luenga. I le ofiso le loia sili, e ono vaenga te tele o lo a ngā i eile nātu o nanga. O le vaenga o le tusi tūla fono, o le vaenga o tangi whaasanga i vāo tangata ma mata opo wha le tūla fono, vaenga o pisi nisi ma tūla fono wha vāo mālo. O vaenga i mōrianga whaasoli tūla fono e pei o na iai le wha masinonga wha i tū mālo. Vaenga mōrianga sol tūla fono, ma le whaamasinonga māwalunga whaapea ai ma le vaenga o nanga lau tele. E wila e na iai le pangati o sa mo ia afianga o le misena ma le COVID-19 fluiva le ua tau mai atu. Peitai na si tia māwalunga i tūla fono tū sia, ma tūla fono whaaton tonu mai le lua fes fulmaliva lua fe lua se fulu. A ngai i le ono se fulmale lima, Fatusa i le lua fes fulmalevalu lua fes fulmaliva,
sa na o le 5 maltasi tula fono sa ngā lulu ai. E manatu nisi sui whaipule o le mōta fono al parlemene, e te tau o na fausia se malienga po se aia inga, e tau fia mai ai le mamuru ese o loia sidia mai le ofisa o le loia sili, a e tutoe mai ai na o i lato fau, whanto a whau mai le tomai whaalo ia. Na langa foi se fina ngalo le komiti, e na ia toe sila i le komiti o skol sipia le atunu, e le tatala whala wai tele lo le ava noa molo ia ea o ina i mata opu tau i lato mtata, e na ia mautino le si itia o lo ia le lei, la tau te tau aveina mata opu le malo i le lumanai. Sa na o le tasi lava le ava nofa skol sipi lo ia, sa faa nganga i tau sanga te tasi le malo. O tala fawia mai sa momo le ne aso, fasoi foia. Solo peale malanga a ofari peale leitama Paila na fa atonga atamu ia fa atalianga Awale fa afao ina ne ile ilo mai o na foringa Mahali eto ua sauni mai ole atani la masua Na lilo ilo na fina ngano se faala vela me oi se panga Talai mai lo ale filinga maua Mosono ale alofa Solo peale malanga Ua savalia lea eima Le mea lena eimoa o matenga Na matea i ole ia Te malanga ua tuae Isi o ulau ele ele Pa atalilo le au malanga Ae alu apa ese Sia le whangangone O o ai le tangatanga Na ia mawalo tu matilo tilo na whaase Tu matilo tilo masaumani Na whaavela ina le laumei Uro uro ale suavai Matoe foki whaase i le sami Afua se iona maaya ole ua mumutalali Ei ai fo i le tasi upu e fai isi o uru Ei ai oni mea o totoe o oni toe o samone Ua mawatu ole ia Ua toe aina o una A ua muu maa ano Tanu le whaatamala Ule tasi whaalame lave O tangata sa ngole ngole A ua sui nei o sano ngelo unu whaatele tele Matilo tilo masaumani Na whaavela ina le launei
savi ai whaapua se io na maaia o le ua mutalari. Whaafifianga ni vaenga o le awa uli ua 25 minute te aile sifuru male lua ia ile tautua le siufongo lau mua ia mo oe ile nei awa uli ia le ua a matona wa aian mata la i whawhatua tato ofisa whasara lau ia na ua mai a fo ile a toi awinato tato telefou ia telefou i New Zealand nei tapia naina ile uso ya Savelina Kasiano ia ma telefon mai Samoa ia ole au nanga masani ia ale songa ya ta Salem Sam ia fa malo atu ile atunu ile fianga i fo i matiutim faiva ia lenga tailea ia fa malo fo i la to le ua faiona fai malo longa mai ni vaenga la holi ia e fai se tamaftanga ia a se fasini nga malo si fo ia wa fo le toeta liwa tuai i ngā luenga. Whamaloa atu tapua inga nei tātou ta mama tina matutua, le olo taptapua i mai tutono maota malawa, malo lava le nofu tatalo, malo le taptapua ai. Ia, whanawa onga, lea i kolisi, ia, malo, lea olo o whanongolongo mai ua leise a onga nei aso. Ia ai, whaise mea onga mo tātou. Ia tātou i whafunga mai tono maota malawa, ia o whafifianga sui whiwhiloi, ia a wala u whaafunga anga i le nei a wauli o lo suru la ai o lo malulu pia ia ai whamawhanwhana leina i tātou ta mama tina matutua lo whatu mo tau lo manga lue atu pia le malitonga ni a mari ia o la e whananei pukofi pa malulu la vai whafo atu o le tātou ofisa pasala lau nei lo whatu mo tau lo mafuta mai lungo ala ata le Facebook ma le YouTube Pei lato lo whaafunga mai lungo le tātou Samoa Capital Radio app, ma lo la whaftai le mafuta mai, awina atu tātou whaafifianga so i whiwhiloi, a wala whaafunga anga nea oli.
tua fo I o te toi sau Pe ole ngā oi Pa ave lau ma whawhau Pa beri ole na tangi E angi ma losi O ulu mai na au O la utu la fono Ia wha ama malo loto Waile mea Wa eidoa E taua ia Samoa Waile mea Wa eidoa E taua ia Samoa Samoa Te awhai e te loa E whai ngofi e fo'i ana tāna Mea e malama i le ngangana Si wafa ata tau i winga o upu Wha ali fo'i o lauanga nu E mata ngofi e ile mai moa Tanga o le siwa wha Samoa Le tau sala Samoa Ua sau noa Ai ua sila loa Le au mai moa Ma a tau pati le au mai uli Ta puti le songa i miti Tiu susu fao Asi vai lo pato le tau sala Ko te ungai ese lava Si apo pule tasi le tau wala Awane ki malo o lau tuinga Ma le upui lo tino ya ila Tosi uli o ala pau Le tau vai no le lei ia mau
male kiki fulu moa Sauni e mo e loa Le tau sala Samoa Ua sau noa Ai ua silo loa Le au mai moa Ma tau pati le au ai uli Tata fiti le so mai miti Tiu susu fao i lo manapa Asi vai lo patua le tau sala Se lava, si a populeta si peta wala Awane i malo lau tuina Male ui lo tino ya ila Tosi ulio ala fau Le tau vai no le lei ia mau E di foti male kiki fulu moa Sauni e mo e loa Le tau sala Samoa Ua sau noa Ai ua silo loa Le au mai moa Ma a tau pati le au ai uli Tata fiti le so mai miti Tiu susu fao i lo manapa Asi vai lo patua le tau sala Samoa Ua sau noa Ai ua silo loa Le au mai moa Maka tau pati le au ai uli Tata fiti le so mai miti Tiu susu fao i lo manapa Asi vai lo patua le tau sala Whawhiwhianga me le sunga ia Willi Tavita ia ma le whainga o le siva Samoa. Te langona ia paule whaanonoanga i le inisio upu o le whaatunga lea ona le whaimai whaatawhiti le songa i miti ai siva le tausala i lo pātua. Ia o te loa te le foi ia tātou mta upu whaapea sa tātou talatala noa i foi mwhai foi ia le whaasoa ia i vaenga foi lea e te leina whao ai ia le tama ia pole alii ia ai tuule vai o le tamaita i lunga o le tua ia e le o se whainga whaasa moa ia pe ona moli mau mai ai foi nisi ona i o tātou mātua ia le whain whaasoa mai ia malau whaitoa whaafoi ia i le anga nuu ia e whaamalo atu whapeo e whaafonga mai o le alawa ia ni whaiva ma ia ngā ruenga o whapeo whaatino nea oli whaamalo le ngā lulue whaamalo le au tapuai whaamalo atu foi e lato whaia le whaiva o le ngā seseina ia o mea tau mawhana i o tātou mātua mātutua ia lewa toi titi lawa foi umal nei aso te leo a onga ia tūlanga lua ia o nisio o mātua le vai atu lea e te le na fisiringia sa fisiringia lunga o le ala atu Facebook ia pe whaiani a onga le aso ia i oe le na watu whamanatu ana le latai au o loo whaia pea onga a alum whanau i a onga a matama onga tūlanga lua se i wangana ai ia kolisi maulunga ia o nisi nao whamanatu ma lo foile na i o tatou mātua ia i le vaenga fo na i o tatou whanau ia i le whaingo fie ia o nisi o whamanatu nea wa uli awane i ngalo le aso sā aso sfuluono o Aperila ia le alo whaira wha moe moe lea ia o lo ngāru lua to o lua ai ia le wawa lua ai le matanga luenga wa onga ia manisi fo ia i le hall ia po le malu malu ia ale e whakasa po rua i waitangi rua ia lea o taula mua i le sunga whawhiangainga ia nove vai la au ia malana i Kalesia. Tala no fo i o atuai te tala lama no i so o se tangata Pasifika
Samoa mātua tātou mātua o loo mana o mia o loo mo mia lava tau leo ia I whainga foi pofufuanga ia whaataatia ia wā o onga anai whanau I tutonua onga ma neia tātou whai ai foi o ile manu malu fo ia le whakasa pōrua ia I le aso sfulu ono a matalia le tulai 5 I le fiafi ai se ia pa ia le tulai 7 awane I popole ia I le ngangana o lo o iai se tasio sui fo ia po faletua le faletua ia hana tusa ia mwhaiona whaalili wina ia nisi fo I vaenga tāua ia pia whaapea e whaafenga tā le ngangana ia ai amani ngalo tātou mana o mia lau lango, mana o mia lau leo tā hua te lele sao tātou Pasifika ia ai maise lava ia tātou lava ia community a Samoa ia foi fuanga mole lumanai ia whamatalanga ai mana o mia nisi whamatalanga i whaiona e alu lunga e upenga te whailangi a le Ministry of Education ia na whaiona mawai nisi o whamatalanga ia awale consultation day lea le whaiela sifuru ia ai lea ua toi 10 minuti ona tale le tulai tasi. Tale tasi toi awina atu tātou talafou, whaamuta foi tātou tautua I lungo le tātou frequency, ai whaawa watu ai pia I lungo le Facebook ma le YouTube, se ia pa ia le tula I lua.
Siliona eo tino leona i le whaapaupa Tuna e se I isi long vai I tu ina nau pe a ele tau silang whana Siliona eo tino leona i le whaapaupa
Ia te whaatala whātu te tātou te luru nei vaenga o le au o leo le uto e whami nuti o tuanera tāle uli tūlai tasi tāli tūlai tasi tātou whātou whāfo i leile nei aso i rungo le tātou frequency le ala leo tasi ono tesi mana tasi whā mō ai whao o pele tātou o nanga si pa ili tūlai lua i leo uli nei i lunga o le tātou apio fōlinga i la ngata fo i le lunga o le tātou YouTube channel lunga o le tātou app ai tue whaatala whātu ai ma whaamalo atu i la tau ia o lo mawhaina mafuta mai le tātou polo klami le nei vaenga o le afiafi whaamalo atu fo i la tau whiangai mga luenga i le nei aso lulu whaamalo o sai whitai tunga i whiau mga luenga o le nei aso manatu ia tūlanga o le tau malu lu mai o le nei aso ia manatu tālo sia ia o lo saonga le mu me umlava i le lofa malanga o leo le tua whaatala whatuaina i tātou tu amtama zila mātutua si o tātou tunu ia o lo mawhaina mau mai le tātou polo klami le nei aso whaafutai lava ia le tau pati mai ma le whaafonga mai fo i le tātou tau tua mai la veli tu lai fitu le tauna le la se o mai fo i le vaenga o le awoli anatu whao pere tātou polo klami le tātou no li tu lai tasi whao atule o tātou whao ponga mulmuli o tala mai sa moma telefon
ia fa musika ko fo ile o le se vaenga ole a woli si atali tu lai lua tau lunga le tau tuam launanga si fongo lau mua mole nei fo ia sululu tatu tu e whera ila sa taeo le tu lai fitu te masani proklamer aton taeo i lunga tau tuam launanga si fongo lau mua ai mo nei te mi lunga tatu ala leo tasi ono te se matasi fa mo ma tut fa to fa soifua se io pese ma fa ai loa o te le fa tu fua o se tana ai ona na fona la malama tanga masi ona fa asino manga ole ai ngatawa anale matua moepo malona ai ngatoa fitu tama afio mai la ia o ngava so otino so opapa ainga otupu ainga opapa ainga otafaifa ala maila ia imatau aesila sila mafa atatau ia ui mai ya mafaingata afionga ema Te whaatalo whaatol whapoponga o talafong malisi ufonga le lau muamole nei vaenga o le awa uli. Muamu atu I tala mai atu no mamao, e whaita wafe tangata na solo te e whaasanga I se suinga te le ua whaaoli oli atu, mo le atu no ua whalani, o nei le talia ina e nisi, le si o le matua o tausanga e talia le penisiona, mai le onus fululua, I le onus fulfa tausanga le mātutua. Ua whaapopo ina le numero leo leo mo le puipuinga, ona utula I mai ai maami o ngā whaavavesi, a tangata te e sfultolu wafe leo whainga leo leo ua aveanga I le taulanga o pale mo le puipuinga le saunga le mua tangata, ona o ia solo. Aina whaasilsile e tangata whaingaluenga I pale lātou te whaamamaina le ai, le atou I whaataatia ese la lātou fuafuanga. Pe ona amata solo te e ai mole silia ma le tolu vai aso, le ana mafua I le pae o la pisi, ma ua manongi le anga I vaenga e tele o le taulanga, ona ua le toi a oa le ota, na whaasilsile e la lātou yuni, le ana whaatulanga ina la lātou solo te e, o le atou I fo I tangata whaingaluenga I a lātou ngaluenga I le asolulu, ona ua whaititia tu lava, le numero a lātou tangata te e, lima so mo atu, na o atu le valu se la wafe tangata o lea lava yuni, na solo te e, peita ai ua toi whaititia. Ele o Iese fuafanga le Librestene Emmanuel Macron, e toi solomuli ai mai le fuafanga piona folasia, e si iti ai le tausanga e ritaya ma mawai le penisiona I falani, mai le ono lua I le ono whātausanga, na whaasilsila le upenga ta whailangia le Eiffel Tower, e whaapena tapuni le au solo te ele a fo I mātaanga,
e anga i tangata ta whao. O le maua nisi, wa le fifie le si iti o le tausanga e mawali penisiona, o le 5 tausanga le matua, e reitaia ma mawali penisiona i totono New Zealand. O le popole o ni tangata mai whafoina ni itoi whaafo i whaamalosi i lātou, na o lātou susuno i naini whaamalui se no whanga na tau fiai i lātou, i le tu i mātu o Mexico, mo e eleini pepa malanga whaalto la fono, peitai na amatai maseafi, lea na mali li waini tangatai o atol fast fulu, ina ito la mulimuliane talo na tupule mo, na moli mawina iti no mali liu i fafuane o lea no whanga, e lata il tolu sfulu tangata na manu nua, e to ono sfulu valu le itu pawali i mai Amerika tu tonu, ma Amerika i saute na tau fia i lea no whanga, i le taimi na tupuai, lea whaalave lave. Wa whaalia se saili linga fau na whaia, le tu samaleiva se 10% o pisinesi, o loo whiangai nei mawhainga tai le sa ilinga o ni alatou tangata whainga luenga, o le saili linga na whaia le asosi, le Employment and Manufacturers Association, e whaatatau i le lava o to mai mo ngā luenga i tausanga te itasi, le ena fisilingi e li silia malilima se lau wha se 10 o pisinesi, na tā waile na o le 12% e le o yeini alatou avanua whainga luenga mo le taimi nei, na whaalia se whaamaumonga le ofisa o numera fa maumawina New Zealand le tesi ma le 4% na si iti ai masina te itasi le foi numera o ngā luenga na mawhaio na whaatumuina whaatasi ma le si iti o le foi numera o pisinisi fou e lalo teisi fo o le afa o pisinisi na o lātou whaalia wa iei lātou fuawhangai whaongai na i tangata mai whafoi whaatumuina i avanua peitai o le to'atele lava i lātou na whaitio i le whainga tā telo le whainga o pepa malanga po visa na tā o le 50% o pisinisi na awai le saili linga le whainga tā telo na whaatumu o awanoa whainga alwenga ye mo miei naini to mai mawalulunga na tā ue whaapea sa ngā lulu e leo whainga alwenga le ofisa fe malanga inga e tau wha mai a le tele o tālo sanga mai le taimi le COVID mo uatili umiei le taimi e wha ngā solo i loilonga o tālo sanga mo visa o tangata whainga alwenga mai whafo. Sana nati atu leo i le pamole said energy i le Pioneer Highway i Palmerston North i le lata i le whai le fiafiana nafi ona oni reporti o se tangata na o atu i eitotono maseanga ese na tā ue whapea na o atu lea tangata male au upenga ma tau mawhai e se ngā o inga i le pamo. Na ki i ai le aso mai una toi sola ese e le ini reporti o nisi na whai na pia manunu ai ma lo whanga solo suenga male sa ilinga o lea tangata. O whaatanuina le e ana se pāpia i kai koura, ina ia totongi i se tamaita i sa whainga luenga ai, se tupe e silia ma le fastful whaafe tā la. Ono onia mionga le taupulea na whaia, e le e ana le pāpia, i le tamaita ai a o whainga luenga ai. Sanga luel tamaita i le whalital malo a Mary Boyd, e au fia i ma se pāpia ma se whale ainga, i le masino Januari lua whelua tasi. Tolu vai aso mulimuliane ai toi wha ma vail tamaitai ma whaia i lana tangi. Na tā ue Boyd o le a avela na pili seisi wha masinonga e ma walunga atu. O le aso sasful ma le ono aperila i le tolai lima i le afiafi o le a whaataunu uinai se whaatasinga le consultation talanoa evening. Wa wala uinai a inga Pasifika o whaalapatpatonga o maafutanga e kalesia te itasi ma so o se tasi ina ia awa iai i lea fuafuanga le matanga luenga wa onga. O le whaamoemoenga au tua ia whaatala noanga, pe ona tā wai le pepa o whaamatalanga, e whaapeo le tausanga ua mawai atu, na tālo sanga inaia le matanga luenga, ia onga o tamaitia onga, a inga o tangata, ma ila tau mai matata tau ia awa onga, e tusa ma awala e mawhaia e tula fono whaatontonu na fuafuaina, ma li poti ise awala e sili o nā o ngā, mo le whaalelei o le whaatinonga o ngā luenga whaatino e a onga, ma ia sili nā o ngā mo tangata o lo tā ua fo i le pepa o whaamatalanga. Sa whaailo atu fo ini finangalo i le matanga luenga, ua tatau ono lātou whaataatia ese le mau whaamatalanga au ili o lo mo umia peo na whaamawina i le ala fua, a e tuu le avanoa i tangata, e whaalia i o lātou manatu, i tūlanga e whaatau nue a o ngā mua lātou whānawa onga, ma ia whaamua peo na tau la i le vaai, i le tamaititia onga, a e maisela vai tamaitia onga i le i ato atoa le lango, sa lātou mawaina mai le whainga whaavai tau
ia o onga o loo mo o miai ai ngā Pasifika ma whaala potopotonga ina ia awa yatu le wha moe a wani fina ngalo whaalia winga ia mata upo o le whaataunu wina le whaatala noanga i le maota po le hola le kalesia e whakasai porirua i le lua Louis Grove i Waitangirua i le asosa se fuluono a Perila mai le Julai 5 e o atu i le fitu i le afiafi. Wa whaamalolo e le palemia Chris Hipkins le whaipule Stuart Nash. Mai ona tofinga umalawa whaaminisita lo ia tau aveina. Ina ua whaamatala e Nash i tangata ia langolangoina o ia. E ala i tupe whaamea alofa po donations. Ni tala noanga le kāpeneta e pui malu ia i le whaatangaino na whaailoa i tua. I le afiafia na nafi na saunoa i le palemia. Sa ia whautua ina le kovana sili. Ina ia whaamalolo Nash. Mai ana matawhai o i uma. O le tausanga i loa wheluas fulu na email leli i whaipule ini tangata whaipisinisi e winga i lona whaanoa noa i se whaiunga na whaiele kāpeneta e whaatitaule i se polo kalame e whaamama avengai i lisi totongi mō pisinisi o isi tangata e to'olua na ave yeile emaili o ila ua umasa whaiani a la foa i ia Stuart Nash e yei fo ini o la whale o loo whaongaina ini whainga whaapisinisi masa o la fia i loa le whaiunga le kāpeneta sa mwhaiona mauele News Hub se kopio le emaili a leli i whaipule na ave ia whaipisinisi. Na taue Hipkins, ua manino mai lava i lea emaili a Nash, lona solia o aia inga le kāpeneta. I le puipuinga malu o lato mata upo ma whaatala noanga, wa whaasoa atu neia na mata whaioi whaaminista, ia sa whaawauna ia tau aveina, isi whaipule le leipa, ili ile vaatu na whaamaloloa i mai lona tofinga o le minista o leo. O le atu e tāpuni a fo i kolisi le so i le atu no atoa o wha ngā solo, le solo te e whaia o ngai wha atitau, i o lātou tutongi male tūlanga i a lātou ngā alwenga. Pe a male luas fulu a whelau wha ingo whaia o ngai tutonu o le uni le PPTA, o le au fia i le solo i le so, e tu samale limas fulu a whaia o ngā kolisi ma o ngā tūlanga lua, wha pia ma o ngā amata sa solo te e wha atasi le atu no i le asos fulu o no mati, pe tai o le solo i le so, o le a lea o fia i whaia onga wa o onga a mata ma au whainga luenga whaia onga o a onga tūlanga lua le eile NZEI e yei nisi kolisi o le atatalaina e wa ai nisi o tamaitia onga la iti. Sa tau fia leo se tau le lea o na e whaape whaatolo na tau mawhai e whaia ni ngā yoinga o le ave whaamalosi o tangata i tutono Paeroa ma Huntley i le to malo Waikato i aso e tolu ia ua tua nai. Whaatasi e male taimina i a tau mawhai e whaia le ngā yoinga i Hamiltone i le maasina taluai. E tolu sfultasi tau sanga le tau le lea o le atu la il whaamsinonga wha i to malo Hamiltone i le so e tali molianga mai i a ngā yoinga o lo ilo pea le whai o nisi molianga e pe ona saunoa le leo sue Simon Evans. Ana le vame ona talo sanga le company e le tise le Transpower i tangata e whaasau le tise se manue motu si lava le pao i le motu i saute le poana po. Na mawalunga le fua le ea malulu i le motu i saute, ma sa mo umia i foia le tootele le eletise, ma o atu i se tūlanga sa le ngā whatia le Transpower. Sa vavia i lona avila lātou tālu sanga, i tangataina i a whaasau vavia le eletise, na tā ua le Transpower, na se manu lama i motu sia le eletise le poana po, pe ana le ngā lulu e whaatasi tangata, i kalai stete, rangiora, makaya boi. Toena nati ma kampani o laina eletise tape au nanga, iana tele le pao e alua i mō vai vevela. Sa le iloa le to'atele ni a afianga mai lea whaafi tauli, o nei whaapepu pu se teimina tupu ai, a sa whai fo i matape au nanga, ie whaalua i le pao tele mō vai vevela. Na pa uatu le fitu ma le valu, le fuo le ea malulu mō kalai estete ma Dunedin, i le asoa na nafi. Talai alonga, wala tauli maina le whaala potopotonga soka ni usila, se vai ngā tupetu sa male 10 miliona tala, mai le whaala potopotonga soka le lalangi le FIFA. Mo le isi whātau sanga o lumanai, ma o se vai ngol polkalame o ati na ea le FIFA, a wale alu i lumo le ta'alonga soka. E se 15 biliona tala se tupe maua le FIFA, pe ona fuafuaina ilana paketi, mai le lua whelua tolu e o le lua whelua ono, o le amaua fo i isi asosi soka e lua se lau sfutasi, o lo i tutono le whaala potopotonga, le ta isfultolo miliona tala, mo le Oceania, o le ate lese suwinga e maua mai a ia vai ngā tupe, pe ona ta ua le pule mo ate na e le FIFA i le Oceania, David Firisua.
Talafo ia male si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le aso. O te toi whawhewhilua i atu lo tātua, tino i seisi whaopoponga le nei, o a tātou telefou mai sa moa, e le tautua ale se ufonga le lo moa. E na ua tapali puawa ale whionga le mpasal malo sei nei sa moa, ia Zhao Xiangliang, na ia sau noai, o le tui natu le whio anga sa sina o le nei whaaloa le tele ia tia se swafa matai, wa le ngata o le sanga whae lunga ina ma le wha malo sia leo le whainga pa anga le malo sei na masa moa, e tu langa tau iati nae mai le fast fulfitu tau sanga, ai o lona so o tanga fo ilea mō tangata sa moa, i lalo lava o le nei whainga pa anga. O le whaafotu tupu a le whionga le mpasal malo seina, wa whae e atua e le whionga le minister whaatu anga mwhainga whaiva, le whionga la uli le wa tepola te Valfose Schmidt, le suafa tupa i alofa i a Zhao, o se whaaloalo me le whio anga sa sina, e a vea ile ampasa o le malo tele, e whai mauna ainga i sa moa. O le malo seina wa tele lona sao le malo sa moa, e le ngata il tūlanga il tamau ainga, fesosoan fo il tūlanga lau tele i nuu maa whio anga, whaapea foi i le tūlanga tau le soifua malo loina. O le si tia le tūlanga i to mai mo le au nanga mo le atunu, o le maua leo tangata whainga luenga wawa noe to e awa o inai, o se tasi lo vaenga le whainga pa anga le malo, ma awa o ngal mtata SS Australia le APTC. E tolu i tūtino le malo ua maua awa noa tangata whainga luenga, e to e awa o inai ina ia si itia atili lo latu to mai maanga waa, e le whaatinonga leo ngā luenga. E au fiel whaana popitonga o malu si angatau el tise le EPC, o le pulenga o le suawai, malamtanga luenga o leo leo falpui ma leo la toi fuata ina. O le vaiaso o mawai sa nie le malienga le vā o le aonga le APTC, ma le fionga le minister mtanga luenga o leo leo, le fionga Fawalo Harry Schuster, ai meise le fionga olo a fuafiti va ai, e le whainga pa anga le whaatino le APTC a o onga, mo nise filifilia mai mo ia au ona ngai tolo le malo, e to ea o inai i anga waa tau faufale, palamba whaatasei matulanga tau soifua malo loina, ma le saunga le mulau tele ngā luenga. O mta aupu tau i anga waa whaavao malo e au fiailinga ngana tusi, whaatasei malvaenga wata ua digital literacy, e le saunuanga le fionga al minister e a Fawalo Harry Schuster, o se whainga pa anga o atangia mai le malo se le tau tinonga, e le tuida mai ei leo o onga i se tūlanga i sili o na lelei, ai meise o awa noa whtala whianga i mō tātou tangata whainga wenga. Mai o le ngā lurue whaatasi e o le APTC malamtanga luenga o leo leo e whaatino o onga, o se vaenga tele leo le lātou visoaswani mo i lātou o loo tuli whaasalanga i tu ese, pe ato e foi a inga, ai wō lātou maua se to mai e whaatino i ati nae, mo le manuia i o lātou a inga le lumanai. Na whaalia le anganga whaanga e tio le whaatonu le APTC, ona o le nei whainga pa anga e le ngato le si itia ati le o to mai maanga waa le au whainga ruenga i Samoa. Ai o le a tele fu inisi awa noa e maua, e na i whaatau nui nai le ola o awina, i vaenga i au onanga o lo o ngā lulue ai tutonu o le atanu. Ua whauru whale le fionga le au mamalu le malotu to tasio sa mo le fionga i a tui maleli i whano vale to so alo vile lua, malana masiofo, le tautua ma le au onanga a le ampasa le malo Austria e Samoa, ma le ampasa ma le falitua, mai le malo Czechoslovakia e Samoa. E le wheilo inga ma le fionga le au mamalu le malo ma le masiofo, na whātau te iei fo i tūlanga maasani, o le tau au ina mai eile o la tusi tau loa, mo le whaamao ninga o la to whinga i to tonu o le atano. O ia to whinga i pe on te sila fia, e ngā lurue wa alua i sa moa mai fo i atano, mo ni vaenga e mo mia sa moa mo le manuia lau tele o tangata, e mai se le saunga le mu ma le malu pui a le lei.
O le mpasa le malo Austria ua tele tausanga o tautua mtanga luenga manisi o whaalapo ptonga te tonu o le tātou malo. Ai le ito fia ilona tofinga uanga lue ai nei. O le tausanga lua fesifun maleiva sa to fia ile nei ali e avea ma ampasa o Austria, New Zealand ma Australia. Whapea foi ma le Pasifika. Ai o le mpasa o Czech o se tama ita i waleva o na tautua mtanga luenga le malo. Mai sato fia foi o nisi o tofinga whaataitei fono i te tono lona atunu. O le tausanga lua fesifun malefa a nga ile lua fesifun malevalu. Na tō fia i loe avea ma ampasa o le afo i māloe i Apani. O le teimi lona lua le nei, o tō fia i le li ampasa ma le mālo Czech, e whai ma ampasa le mālo Australia, wha solo mai e New Zealand, Solomona o Tonga, Vanuatu ma le Atukuki, wao fia i ma Samoa. Walau sila fia i le antanuu le tā watelo le o nanga malangaluenga whaatino le ofiso le loia sili, e le tautua ina o le tātou o tunu e maisa o le tātou malo. Peitai ua whaamawina le tamaitai loia sili, le iai pea ma whaatupula ia o lui tau te tele o lo whea ngai ma le ofisa, ma wā vei whaafitauli e te tau na tau la i eile sila le malo. Mo se whafota le whea ngai a wale solonga le leo ana o nanga i leanga i atu le lumanai. E le reporti whaatau sanga le ofisa le loia sili ma le luafe se fulmaliva le luafe lua se fulu. O loo manino mai le report le komiti whaapalemene o tūla fono tū mau, ma tā opu tau whainga pālota, tā alosanga ma tō whinga whaale whaavae. Le mo mia le se ngā yoinga e whaatū mawina ai lo ia o loo ngā lulue le ofisa, nai lo le vave o na whaamawai ese. O se tasi o vaianga na mātai tuwina ia whaamaumaunga, a lea fua mai le titi o le tutongi, o le malanga le ia tunu e whafo e nisi o ngā luenga whaavao mā lo. Se e nisi o ngā luenga isi official malo whaatasi ai, ma fuafuanga whale ainga a ia fo ilo ia. Na whailoa le teitei fono o le komiti whaapalemene na ilo ina nei vaenga, ia wapa au mulipola alo i te fua mulipola, e se fulmali iwa lo ia si nia ua whaamawai. Ma o se itu whainga tā leo le tuua ai na o lo ia fau whaatoa a matai le ngā luenga. I le official le lo ia sili, e ono vaenga te tele o loa ngā i eile nātou au nanga. O le vaenga o le tusi tūla fono, o le vaenga o tangi whaasanga i vāo tangata ma mata opo whaal tūla fono, vaenga o pisi nisi ma tūla fono whaavao mālo. O vaenga i mōrianga whaasoli tūla fono e pei o na iai le whaamasinonga whaai tū mālo. Vaenga o mōrianga soli tūla fono, ma le whaamasinonga māwalunga whaape ai ma le vaenga o onanga lau tele. E wila e na iai le pangati o sa mo ia afianga o le misena ma le COVID-19 le ua tau mai atu. Peita ina si tia mawalunga i tūla fono tū sia, ma tūla fono whaatonu tonu mai le lua fe se fulmaliva lua fe lua se fulu. A ngai i le ono se fulmalilima, whaatusa tusa i le lua fe se fulmalivalu lua fe se fulmaliva, sa na o le lima se fulmalitasi tūla fono sa ngā lulu e ai. E manatu nisi sui whaipule o le mō ta fono al pālemene, e te tau o na fausia se malienga po se aia inga, e tau fia mai ei le mamuru ese o loia si dia mai le ofisa le loia sili, a e tutoe mai ei nao i lātou fau, whanto a whau mai le tomai whalo ia. Na langa foi se fina ngalo le komiti, e na ia toe sila i le komiti o skol sipia le atunu, e le tatala whala wai tele lo le awa noa molo ia ea o ina i mata opu tau i la tong tā. E na ia mautino le si tia o lo ia le lei, la tau te tau aveina mata opu le malo i le lumanai. Sa na o le tasi lava le awa nofa skol sipi lo ia, sa faa nganga i tau sanga te tasi le malo. O tala fowia mai sa momo le ne aso, fasoi foia. Ia le nā ua whaafonga tātou tunu le whaapoponga muli nāo tātou telefou. A meisa foi o tātou tala mai Samoa i le nei fo i a wuli. Pe on tāpena ina Savrina Casiano ma le sunga i a tā Sisa Lam Sam. Ia le manatu le whaafonga tātou tunu o le ua lua so tasi minuti le ua te lili tu lai tasi. Le la vai atu foi o tātou proklame. Ia o musika sui whewhiloi wana foi le whaafonga tātou tunu. I le nei aso lulu i le nei fo ia wuli ma lote fo la to fe ngai manga luenga nei taimi
am whai ona mō mai le tātou poloklame lunga o le tātou apio folinga lunga le tātou app pati fo le tātou YouTube channel ia leo o mātou le tātou o nanga i lunga le tātou ala leo tasi ono tesi maratasi wha mō e mare le pesi mai senga nei mai a junior vai lua ia e wā fo le rewanga o le awoli. Falange nga longa ka penga inga wa
Te whamaloto tātou tunu leo a whatonu malei tu lai tasi le nei a woli manatu lo manuia le vai ngor tātou tau tua I vai aingo le a woli ta mo tanga lo whenga ile to telo tātou tuni o me se lava ia nei o tātou tua a sina whapataila mafuta mali tau tua mala unanga nere si ufongo lau mua. Toi whamanatu atu le whamoe moe leo le consultation tala no evening whai ele le aso se fumale ono a Perila ia ile tu lai 5 si pa ile tu lai 7 ile a fiafio le aso saa la so sumale ono a Perila fai le malu le kale si e whakasai porirua ia le whamoemoele na le mtanga luenga o a onga ia o wale tamo fai ia momoli atu ni whautuanga le ngata fo ilea se sao o leo fo i o neo tātou mātua mesa tātou community ia e wā fo il whale leo a o ngā alum whanau I tutono nei atu no peo na watu le teimu o sola tā ua I o lea polo kalame a mesa se awa noa e whaatantalo noa ai nisio suwinga fau ia mani vanga no fosile fere tātou tunu e tā ua mo nei o tātou tangata mana ia whao pēr nisio musika su whewhiloi o tātou I pēr I whawhiwhianga o le nei a woli I le whaafonga mai o le tātou tunu mana ia nei pesipisenga nei te taliu mai whao tātou tautua ia I le nei a woli tātou se atu ia I nei musika ni whaatunga tuwai nei ia au wā fo e whanofile muai o le nei a woli mo le whaafonga mai o le tātou o tunu. Ia musika na vai a sua Felici Mika e le a fuli mai loutua ia nai te iloa.
Si ufo matu ko fina na o le songa ya swa Felice Mikaele malana besenga na a fuli mai lo tu e ni vai ngor tatu proclame le wuto lo smo tolu minuto to ni tale li tu la e lua tale tu la lua tatu lu lima lem fa to fa mo fa salonga le si ufo lo mua ya mole neia so lulu ya manatu tu inatu ni jo musika so e filoi ya wa fo e le neiva vai ngor laso i le tapo e me fa lo tatu tu lu besenga nei ia mai a tai longo I pule e pala o le maa ai le pala upu matala. Sala
fana fana mo itani mapuilo moenga moilo alofa le aini fita e ngalo le polo ngailo ufia fia nei mafaufaunga ia ilangona moyo tofanga oe ia sama Siu whonga mātou o fiele nā ia o King Arthur nanai ma le bisbisinga nā moe I le lofa ina ua toi si furu ma le romi nutu toi neo na tāleo li tu la ia e lua tali tu lai lua mai a fwelo si tautu ma se unanga ia mo le tātou tunu ida nei a woli whatalo whantu le sunga ia Port Maris le mafuta mai I Flatbush au Kilani whatale mafuta mai whatalo whatafo I le uso ia Antilea Liva ia le mafuta mai le niva ngore tātou polo klame a lofa tu mo lua whatele mafuta mai. Ia lepes bisenga nei mo le tuelo fa anga tātou por klame nei a woli mai le sunga ia vania toloa malana pes bisenga nei tautai oe ia wolofa tu le sunga ia Antilea Liva Port Maris ma le lolor tātou tunu lo mafuta mai nungo le tātou por klame I le nei vaenga o le a woli whatele mafuta mai. E pei o se pao pao pe o pe a ilunga o pe au
lele ai o se wha moe moe tau tai mai o e lo leo leo mamoe le tua o Israel tai mai le tua apera Yehova vai 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 a pesi mai fa so alanga ilo utama lo manuia oi ne langi lo papa oe olo te malu I ao olo tua lo tapasa oe te tohe e ai fanua olo tapasa oe te tohe e te allow
Si fo ma to fira na vani to loa ma le pes na tau tai oe i le ia wuli lu te ono minuto to ne ona tale uli tu la e lua ia ta tu tau ma vai fo ile le ia wuli fa talo fatu ia finga ia isila fa tai le ma futa mai fa tai mo fa mnianga le ia fia fa tai lava ma futa mai lu ta tu no ma lo la ia la to fia ngai manga lu wenga le ia so le fa ngo fi fa ma lo tu fo i fa na wo malo lo mai ia ona o le solo te ia nai fia ongolo alu te mi nei le yaso ia fa tai ia o le na o lo o saunga le mu manu ia utou ia e le nei a woli le tatu tino tu na tu pespesinga muli level nei tatu te fa ma vai tu te liu mai te lunga tatu pol klamin le a woli pespesinga nei mai le stunga ia Chris vai moso ma kolisi leota mo moli atu ia le nei vai ngone tatu pol klamin Ia sa moale atu pele leia woli mole atu le nganga whaftai le mafuta mai tatu polo klami le neia so lulu manatu le ua o mai temi ia e tu wai fora na foa i le leifo ia so lulu mai tatu tu tua si fonga la mua mai lava le tu lai fitu town le lasi pa ia mele nei temi o le a woli manatu ia sa o winatu lava polo klami le neia so male nganga ia o le te mo fai lava long pui le tatu tunu i tulanga o mea lo stupu a mezi fo i tala lo mai i tatu telefon tatu tala mai sa mo ma tau fo ia ngā tatu tatano ai whaafsoa i ei fo i ia wā pēr le tatu wola i nili atunu o niusilo lo tatu nofo mau wai whaaftai le mafuta mai lantu umalava na mafuta mai lunga le tatu apio folinga lunga le tatu YouTube lunga le tatu app le ngata fo le lunga le tatu le tio le tasion o te si maratasi wha mo amal nei teimi sa mo se upo se talo se ngana o le tau tamali upa o papai lau whaafo mai ia mātou te matua atu nā wha mangalo se wha le tonu ia le tātou au nanga. Iowa lo tātou vā tātou tue whailoa ia i se teimu mua i lau soa tai au le teimu māsani li tulai fitu ia mai la fionga li pule ia masanga a meise le tau tuamlau nanga siu whonga lau mua lau whainga luenga mātou te whātou wha so i fua lau wha so i saunga Samoa i le nei foi
a wauli. Af tai tātou te whela i se mua mo te mnei whātofa whāsoifua.